te whatala whatu le tunu ule nei tai au fau wha malo folau. O le tautua le nei siu fonga le mua o le asong fua o tātou iei le asa lua sifunu ma le lua a pewila. Lua a fe lua sifunu ma le wha. E ala mai alu tātou sanu ngā lotu o le tai o nei o le ataita ia le sunga i le whaifi auto ina. Reverend au whanga whaafia mawala i vau. Mai le kalesia whaapatonga ke usiano Samoa, Kenneth Creek, Porirua. E usi mai loa al whaafonga. Mafuta mailu tātou atunu. Le anganga o tāpua inga nei fui tai au. Tātou te tāpua i whatasi ailo tātou atua soifua. I alofa mai le atua ia i tātou. Mai a whaamanuia mai i tātou. Ia malamalama mai ia te tātou. Ona whonga. Ia tātou pesi. Ina sauni atuia, le whaafetai ma whamanu, I le alofa mai, o mai aina puno no, I le na whaia I tātou mai whaatu. Tātou mamai whātuai, o mea umaonga, ua saunia mai lunga, I lona malofo, o mea ia e iloai, Lene ausitai ai, ne tupu mai se whawaiwai, Iai tātou manei, Ia whawhetai ma whamanu, I lana pule file mua mawe me lele, I lana pule file mua mawe me lele. Ole whaitauina o le tusipa ia. Tusifitfilia mo le fo yaso e pe ona whaatulanga mai tusifitau aso le whakasa. Mai le whengenga tuai o le tusia perfecto Isaia. I lona matau po sifurma le lua. O le whaubua mua e whangata mai le whaupoe ono. Isaia lona matau po sifurma le lua. O le whaubua mua e whangata mai le whaupoe ono. Ia, whaafonga mai e whionga pa ia le atua o te whaitawina. O le aso foi e te whaapea mai ai le ali ie o te vi atu i ante oe. A wawa e tō tā mai i ante au. A uma vaelo tō sā. Ma ua e whaamatala loto mai i ante au. Whauta o le atua o lo whaolatanga ia. O te whātua, o te le fefe, a wao le lii, o le atua o lo malosi ia, malau pese, wa vefo ia mo whaolatanga. Tau te utu vai ma le oli vai puna o le whaolatanga. O le aso foi tau te whaapea tuai, i au tau vi atu i le lii, i nā wala awa tuia i lona swafa, I o tau whailo atu i nuhu wana ngā luenga,
I o tau 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 watu, ua vi ia lona suafa. Pese atuia I le lii, a wā u whaia ia mea sidi ese. Nā whailoa atuia, o lea mea I le larulangi uma, a langa ia, ia leo tele ma le fia. O e lea fio I siona, a wā sidi ese le pa ia o Israelu, o le a fio I tutonu I ante oe. Ia I whaamnia mai le atua, tātou whaitau ma whaalongo I nisi nei o ana fionga pa ia. Ma ia ante ia pēa lona vi inga e whaavavau. O se mafau whonga whale nganga mo nei fo yaso. Pēo na iel tātou tusi whaitau. O le manatu au tū, o lo tuina mai, o lo whapea whaelo atu, lo ua ngā ngai. Whaelo atu, lo ua ngā ngai. Tell out my soul. Neva yaso atoa. O le a whata wai se mawhau ngā wao e whapea. O le malosi, o le pese. The power of song. Pei fua na mata mai le asosana nafi. Le manatu wao lava lea. O le malosi, o le pese. Alo whapea mai le whai upu e whaa. Se vaenga le whai upu e whaa, whapea whai le whai upu le tonu. Tau te utu vai ma le oli vai puna o le wha o le tanga. O le aso foi tau te whapea atu ai. I au tau vi atu I le ali. Tau te utu vai ma le oli vai puna o le wha o le tanga. O le aso foi tau te whapea atu ai. I au tau vi atu I le ali. Ia o le foi wa fia pese I saia ia. Ua fia fatu foi, ni ona fo ia ma faufaunga. E tau whailoa atu ailo na loto I tutonu. Almtau pu lava e winga I pesenga, o le lau tusi lavo salamo. I le fai salamo, ma le au asafo, o lato faiva ia. Fatu solo ma fatu pese. A lea o tau whaofi mai foi le sao Isaia. O fia iai foi le tau vanga. Fai mai. Tau te utu vai ma le oli I vai puna o le whao le tanga. O le pese, o lo pese ia Israelu. Ai whaatu tau foi ia Israelu. Peo le laua whai atu le perofeta. O lo tau sawa whai I lunga o whamanuianga le atua. Ai tau te le iloa. O tau atu le whai tau lea Isaia ua. Wawe lava ona o so mailo mawhau whau. Whātunga foi ia le punia la wa. O le tae lenga I pētesa. A whai nei la o lea ua. Tu mai Isaia, I luma o le whaamasino o le tauwanga. Ma whapea mai, o le ai whaatatau I lau pese. O te iloa e le usuina le pese a Isaia, ua iloa tu lava e sili, o na olona ingoa. Tau te utu vai ma le oli I vai puna o le whaolatanga. Wa awhai o lea le mafuanga, o lo walu le vaipuna e utu vai ai. Ona e mawai leo le ola ma le malosi. E le tioa la alu ma le oli ma le fia. Ona tupo e leo le fia vi I le ali. Le tia foisa afi le faisa lamo ma whapeane lo wanga ngai. E whamanu watu I le ali. Au foine ngalo se me tasi o ana me alofa. Wa tala mai ma, tala noa mai le nganga, ua tumu le whaamali eina, o na pese fia ai lea. I lau te lenga o manatu,
o perofeta ma faisalam. Lo lātou whaamatala le tala whaasoropito o le whaoletanga i le whaamaoni i lona ato atoa. Ma ta tala mai ai le whaailoa o manaonga o le atua fua mo i tātou. I le ise mea ngata mai ai. Lona wingala, ui ate i tātou fōi le whaatananga e pese ai. Po le alava le tu ai ngā pese ui o tātou loto i le atua. Se pese o le tīngā, se pese o le ita, se pese o le alofa, se pese fōi o le oli oli. E tā ua lava le te tala atu o tātou loto i luma o le atua. Mo moli sao iai ma whaailoa o tātou manao i ante ia. Ina ia whapea fōi o na tātou maua lona fina ngalo. I mea o lo tātou mana nao iai o le ola nei. O le maa losi lea o le pese. Whaailoa atu ai o tātou loto i tutonu. Alo ia I foi le lanu, o le nei vai aso, o le lanu mumu ma le lanu violei. O inga iai, le alofa faola o le atua, the redeeming love of God. O sao ai la le pese a le perfeta. Tātou te utu vai lava, ma le oli oli I vai puna o le faola tanga. Tā ua le vai, ua winga iai le whaolatanga, salvation. O le waipuna, ua winga iai mea alofa o le anganga, divine gift. O Yesu lava lea, iante I tātou. Peo na pese aile nei tae au, pese ale ali, o le na whaia I tātou. Lo na alofa, tausi ai I tātou. O le ala, o le awhata tau I ei lau pese, o le nei fo yaso. Mana tua, whailo atu, lo ua ngā ngai. Hio tātou te talo. Pese fia le nei tae au fou. A wao lea ua e whangua mai ai lo mātou nei ola. A mātou iai malo longo le pō. O pese fia o pese whawhitai fōwhanga na e whaia. O lava I o mātou te ngata. Le nganga leo mātou mai sa ili atu ai I lau fio. Le amatanga o nei aso mo na fōwhanga mo na whamoe moenga. Si o mātou wha leo I lau fio o mātou o nganga. A wau e whaamali eina I mātou, I le vaipuna o le ola tanga, e ala I a Yesu Keriso lo mātou ali. O pese ato o mātou nganga I lau fio le atua le nei tae au, a ua whaia pēr lau pule I ante I mātou umanei. Ia whawhitai, ua e toi whangua I mātou, I le nei fo I aso fou. I le ola fou, ma le malo si fou. Se aso foi ua e whaapopo, le whaitawina, o aso o mātou o langa I le ola nei. Whaaftai a wanoa o lo e saunia mo I mātou. Ua te talai o mātou o langa whale nganga, mātou te moai o atu I lau fio le ali ie. E whai lo atu ai I lau fio lo mātou ola, ua e whaamali eina. Whaftai mo au mea alofo le ola, whata mao ainga nei pēr I mātou le tino le mafau fau, ia whapea foi o mātou wanganga. Mātou whaftai I lo fisoa sani mai. Whaftai ngā luenga le asasā o tua nai, I le amatanga o le neiva yaso o la mātou fō launga. Moni lava o lo iai le mālosi ti tono pēsenga, pe ona mātou pese fia ai whale kāle sia I le aso sā o tua nai ma le sāpati o tua nai. Vi ia lo wanga le leitau si mai o mātou o langa. Ia wanoa te tala mo I mātou
lo le au nona mātou oli ma fia iai. Mo li mau fo i lau tuspa ia le nei tae au. Le vai puna le ola, o lau fio lava lea ia ante i mātou, ua whaamalia i nai o mātou loto. Whaafitai le nganga pa ia malone fisosani mai. Lo mātou mālosi lilo, lo tauto uina pea lo mātou vai. Ai whaasili lava i le nganga whaafitai. Yesu ke wiso, ma le whaolatanga na i sao nia mo i mātou e ala i lona soifo pa ia. O mātou toi maua nei le mawhitanga whaatasi ma lau fio. Ai maise o lo mātou wola whaamanga loina. I e lau fio pele vi inga o le whaamanu o le whane tanga. O no loa lofa o sili lava lea. Ia mātou te langona pea le nganga whaamaulalo i o luma. Mātou te whātu ese le atua. A wao i mātou lava o le whanau e angsala. Le lava so mātou ato toa e tumulava i mātou, vai inga whale te ngata o le nei o langa. A lofa mai ma whama ngalo mai. Le tau langa na sauni e Yesu i lona soifua pa ia. O lava lea matutoe mo i mātou, toi fuata ina ma whanau fo winailo mātou wola. Toi sauni ato toa i pe i mātou i seola o fo inatu. Ia o ngā pe i mātou e whaia i lo whina ngalo. Yo mātou te talo. Se e whamanuia mai i mātou le nei fo yaso. O e fo i mai. Sa uni fo lo nuu e ta apea turungo le fonga ele. Yo na whaiva mga luenga e māsani ai o le aso. Tangata malana i lo na whātau nuina. Tu nātu i lau fio lo mātou waso le atua. Tātou malau fio e manui ai. Talo si e la tau e leo ato toa le malo se le tino. Lo mai peni si tonu o mātou ainga o fale mai. Fale o leo mātou tua o lo tau si e la tau. Pe si e lava i mātou i wha mai. O na o sui e mai le tau le nei vai tau. Mātou malu atu lava i lau fio le ali e. O wa lava tong fitinga o saunia. Whanango lango lava me umai lo mana. Tupo ai va venga le soifua ma le ola, to e whafo i sia lo mātou mālosi. Te talo foi mo i la tau, o lo mau i whanoa noanga o no lau walau pa ia, i e pele mawhitango mo sia, a lo whale li e wha maise ma wha mawhana whana lo nganga, lo soifua pēr lau fio, le pulea mana i mātou umanei, talo sia lo mātou no nofo wale malai, ma le tō telo nei o mātou ainga i tono New Zealand nei, le tū ma le tū o lalolangi po si o mātou atunu foi Samoa, e iai le manuia o lau fio whelo ai pe o luma, ia mātou te talo mō lia o le aso ma le aso. Tui nātu i lau fio le ali ia ngā luenga le tala le lei, whenga iai ma lau e kāle sia, lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga, ia maua peni a nganga, o lau fio malo malo e whaavau i au ne yaso i a tātou ia malau fio i lulu fafo ma le ulu fale i e ule aso i na uopo o lotu mau pelo wanga le leimo i mātou o lea le talo whaatasi ma te talo le leoi o mātou loto i a whaia pelo finangalo a wau mātou wole mwala watu e ale suafo i sulo mātou li i malo mātou whaola. Amen. Na ua whafonga le tunu i tātou zanunga lotu o le tau nei na taita ia lea e le sunga i le whaiwhi auto ina Reverend Aufanga Whawhia ma wale vau mai le kāle sia whapatonga ke usiano Samoa Cannons Creek Porirua. Ia la nganga lam whawhitai mori atu i le sunga le whaiwhi auto ina whamalota pena le neitai au tai mo upulfola le lii atu fo ilia talo whamanuia nganga lei fo ilia tua whamanuia le sunga le tua e misi fo i tātou whipese lei fo le kāle sia o lo tāpo i mai ia manu te leina nei aso maun fuafuanga. Taimi o luas fultasi minute u te enel fitu, a whare fitu o le tātou proklama le atau le taia. O le vinga le tua, pio na langina le tātou vipesi sumai le whaafonga. Ina sauni atuia, le whaafonga.
whawhetai mawhamanu, I le alofa mai, o mai ai na puno nau, I le na whaia I tato mai whaatu ai, I le na whaia I tato mai whaatu ai, o mea umaunga, ua saunia mai lunga, I lona malofo, o mea ia e iloi, o lona lava lofa mai, o tausi ai tatou, o lona lava lofa mai, o tausi ai tatou. Lenei au sitai ai, nei tupu mai se whawaiwai, iai tatou manei, ia whawhetai ma whamanu, I lana pule file mua mawai me lele, I lana pule file mua mawai me lele. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Pule wale mata, o
Alofa Samoa le tiongi e fafo au lalo o le tia maa le nei manuia fe au mga luenga o le nei astu whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Anti-tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Be a so full
Pukalame le ata le tai au le sifonga le mua toe whaafelo i atu ma toe whaatalo whaatu le nganga whaaloalo le pa ia maurunga le atinu lau whaafonga o mafuta mai fo i whaafonga mai i lau le tio whaalongolongo le nei tai au tono ainga ma tono whalwhainga aluenga po na whiki mai lau le tio i lau ta avale le tasi ono tesi ma le tasi whaamo whaatalo whaatu fo i lungo tātou pinga tu whailangi o mafuta mai le tātou atinu i lungo le tātou Facebook ma le YouTube mesi o le Samoa Capital Radio app o le tātou app ia o lo fa fong mai fo inisi ia fa fe ngai fe o nga wenga nei tai ma lo so fu manu sa mo ala fa mai fa nunga le vi ai le lo fa ma le nga le tu le ta tu ma futa fo nga wenga amata fo i nei fo va ya so le so fo le nei lua se fu ma le lua o ma sino april o ta tu fo la nga lua fe lua se fu ma fa ma lo le so fo la le ta lo fa fo i fo ma lo la le so nei tai au ai ele lo fo le tu ta fi loi tonu sa menuia le fa ngol va ya so ia le pelo si le pena me fa ngol va ya to file mo fa ungol va yaso na taltan no fa mo maftanga man fa nau ia ma fa so ha ia taltan ye alu fo mata TV ule la va ia mata mal TV ala wo tatu o la talata fa ungol masino pe villa ia ama lo al fo la ule to sanga la ia mo fa ta o tona ua fuanga ka lena ya la foi la voi lo tangata na tiute ma nga malanga ma me fai le tai mi mo le tai ele o mo vai atu ya le aso mo liu mo tu le ya le tatu wanga i tu foi fai un le masina ya to e paunio va so tu wanga tamaiti to ya foi le va so le yo le fai tau tu foi le o le on fa on atono le tau sanga le fa na tu to tas ta ole e me so le masina foi le nga so lo le fontele malua tele fe malanga inga le tunu ya nei tai le au la ngona fo tau ma ini man malulu e do plasa fa longo e ila malulu le so le ale ila so le ya sa le ya le wa matan tatu fa longo in fo le tau ma ini malulu le tai ya emnatu na imatu matu tonu lava yo ainga ya lo ma fa fo ia va nga pe ona tau se fo la tu se fo malulu ina te tau malulu ya sa e malo sa i fa tai fo le fo le li tatu to fe ni tai fo yo ya ai fa talo fa tu tatu tinu le tai ya fa talo fa tu mo le nga fa alo ya e le sua fa malo tatu li fa ole su kristo ya una le tua tai ka le si o sunga fa fe ngai nga fa la ngo tala le i so se fa ta fa tau langa le tai ya malo talo malo fo ile ta pai patalo fai na yo tato matu i tonu ainga ki mai lau le tio whalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo apia fo i tonu mo ngase mo ta tangata matua ai mai se fo i lato lo fai ngā luenga i whaafonga whaatasi mai lato na o le malo se le tunu wanga i fo i ngā luenga le tai au lunga le wala ki mai lau le tio i tonu lau ta avale au anga i atu i ngā luenga le nei tai au malo le wha malosi au i lato fo i sa ngā lua le pona po mule atu le wha malo le tato kalame le ato le tai au nga ruenga sa fe ngai ma outou tato mafuta le nei aso i le tautua le sifonga lau mua i lana office fa sa lau lima sfuma tasi man Kevin Polidua i Wellington se i pa ina fo istemi le fia na nei al poklame nei atal tai au ya tara fo tato poklame ya ile aso mle aso la tato wisi na pese nei tari mai ya na soro le man tato fa soro al poklame tara le tau ya mis fo i poklame o muli mai to rus for 10 minutos na tale o le tu la valu
Ia tala falava usumei whafonga le tala le tau mo le tā au Wellington i le aso nei tau atu i le aso lulu e langi le lei le tau. O le aso whareile ma le aso astofi ma le aso whareile. E ina i timu inisi o taimi. Ka piti, Marlborough, Taupo, ia le langi le lei le tau i le so. O Taranaki, Manawatu, Wairarapa, Hawke's Bay, wha malu nisi o taimi, wha ia le mato le lai nisi o taimi. O le malulu o le ea leo mai tawina wa amata mai ona malulu tolu anga i lunga le ono. Ina uia na uta ua nei o le ea mawhanwhana o ia le sifuru walu whaasolo i lunga lu sifuru. O le moto i saute i le aso nei o le malulu le wha mawina e lua anga i lunga sifuru ea mawhanwhana sifuru tolu whaasolo i lunga lu sifuru. Langi le lei le tau le pito i lunga o le moto i saute e whaasolo atu i le lo. Maua toi ma Queenstown le langi le lei le tau. Invercargill ma Dunedin. Ia ina i timu nisi o taimi. O leo te lengo le tunu nei aso e matele ina langi le lei le tau te le vaengo le tunu o pia e whai titi lia le aso nei tolu sifuru le fole vela lufulu ono le mawhanu whana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e to sifuru vanu minute le ono na ne le fiafi e oso e la tai au to i 2 minute le fitu le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e minutu a oiolo i le iwa whaasolo i lunga le sifuru tasi e a mawhanu whana o le sifuru ono anga i lunga le sifuru iwa. O le tala, o le tai mo e whaangota Wellington e pe le tai le afore iwa i le tai o nei, sua le tai, to e 5 minute i le whai le fiafi, o na to e pele o le tai le se furu nane le po. O polirua, sua le tai i le to e sifuru 1 minute le iwa i le tai o nei, pe le tai, i le to e sifuru 1 minute le tolu i le fiafi, o na to e sua le tai le iwa na nei. Tala na o le tau, mo le tala o le tai, a tatu o ria tai au. Ena maua leo le swingo le tupe, fa malo la fa fitai. Whamleanga wa soifua, tato email masani lava na, aso whanau at samocapitalradio.co.nz, i mani a tele lava o tau wa soifua, le aso lua se fulu ma le lua le nei o le masina o Aprila, whamlea atu le tua, ima fo i pele malosi mo toi fa poponi stau sanga stele mo tou. Ai o le tusi fai tau mo mai le tusi o Filipi o lona mta upo e lua, lona fai upo e 5 e o atu le fai upo e 1. Ia iate au tou fo i lea lava manatu sa ia ke riso Yesu. O ia sa winga faatasi ma le atua. E le i manatu ia o se mea foa ina ia tusa lava o ia ma le atua. Filipi e lua fai upo e 5 e o atu le 1. Ia iate au tau fo'i lea lava manatu sa ia ke riso Yesu. O ia sa winga faatasi ma le atua. E le i manatu ia o se mea foa ina ia tusa lava o ia ma le atua. Manu ia tero tau aso i fua le pese nei moto. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa e auni. Atato fa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga e. Kwa e foa i mai ai nei a sote. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola. O ai na
so o toe whaapo o la fia fia rātou wa renga tai loa sa whanau le nei ua unia mai Whaamanuia me atua I loa sa whanau Whaanga I na rou soi fua I ana wheau Toe whaapopo I na mea ni si aso se te Leo whaanga mo ole E le umayo ai na pele Ai whaafetai roa lo whawinga se Wa e foa I mai ai nei a soa te ele Alo whaanga lo ai ngai lo atu soi fu Ai au ngā lo pola Lo ai nga ai mai se le atua Tana whātu leo tino whamālon se fua minu iu smel whaafonga le wawa aile ina I tala foi o mena tupu la langi na yaso I tausanga mo vai ile aso lua sifuru male lua a Perila. O le sol tausanga tasi 5 o le tangata so e nuu male nuu leo Portukale e swafa ya Pedro Alvarez Cabral. O ia leo lua I tangata mai Europa wa tau nuu tono nuu leo Brazil. Tausanga e tasi 5 tasi 5 o. Tausanga e tasi 5 o iwa na pale mai ele tupu e Henry le valu. Fai matupu Engelani ina ua maliu lona tama o Henry le fitu. Tausanga e tasi valu onos fulmarfa na ioe ai ia le fono le malo Amerika e tuu le fuai tau lea In God We Trust I lunga o le lato tupe siliva ia pefa pia mai ia umatu tonu ma whaatuatua I le atua ia lena amata I le tausanga e tasivalu onos furufa ina ua pasia I le asitonu al nei o le tausanga tasivalu valuiva o le Palestine o Amerika le taimina o Benjamin Harrison na ia whaatanga ina tangata papai Amerika o na mauani o lātou whanua I Oklahoma. E na ua ioe I al pulenga al Palestine e I whanua e le ai nā e le umia nisi. Whaatanga tangata Amerika tangata papae na lātou umia ni whanua. E le na ie lor fwoi tau nā tausanga tasi valvaluiva e tau le Land Rush I a paua. O atu tangata manolofi atu I Oklahoma sueni o lātou whanua. O le tausanga tasi iwa tolu ono I le so o le so tanga le I le vā o le lotu le le Ratana Church ma le whainga malo le leipa na wha mautuina I le so I le vā o Wiremu Ratana ma le palemia o Michael Joseph Savage. O le tausanga tasi iwa fitus fuktasi I le so o le taitai lea o le nuu o Haiti ia o le tangata swafa ia François Duvalier. Le sona mali wai. Ia o teita inga fo le tangata nei. To inga teita inga fo le dictatorship. E pule tutu lava feo pule nga isi fo I tangata e Idi Amin, Saddam Hussein, ma le tele o isi tangata whapena. Whapena la pule nga le tangata lea. Sifuru whata usanga o ye pule nu leo Haiti. Whaono le tau whaini se tangata wale ina e le mali wai. Ana maliu le sol te usanga e te siva fitu tasi le ngasa o kanesa. Kanesa wali. Tatu tala nato e maul whapuponga te masani whaftai lava.
Na whafonga le tinu, tātou tala mena tupu, tala whaasolo pito lo langi, te whafonga ia le tula, ia te masani le aswa tai au, leo te 20 minuti na tāle o le valu, whafonga tātou tala mai Samoa, ma whapong mo mua tala fau, si fonga la mua Wellington. Tuki tala noa tua pena mai ele, mai moanga wheo tālonga le whaunga le vaso le tunu. Yo, Ewa le na te le tālonga le matamata i tātou. moi. Ele ngā te leo tālonga le whai fiti suva. Ia te lo lewa au toi tali u tātou au pe ai, tā pena i isu i tālonga le whaunga le vaso. Au vai atu i le tapo inga ni usila atoa. Ia. Na umana au fiti. A malo fo tapo inga pilani le sa au la o le tua. Alo la tapo. Ale mea ne mo uloni. O te rei lopo le pena furele pena tātou fusu manis. Pena tātou misa fo. Pena tātou misa fo. Pena tātou tau ai maa fo. O ta whai atu i lunga o pena ta whai langi mai. Kou trua. Atu atu i tangata. O tangata masa ni tātou tala noa. O ma fe so le se rale mea le te whai atu i eri e se upu e mo tala noa i lunga le te o. Hazao. Yo na nei e mo fo fi o la no fale ma tato uma lava o matamata i tālonga te te fo mo fi. Na Ale ma o le astofi nei le insecte. i. Es mo malo lo. Ia. E mo pen pa ulas freile tau le i al vanga le malo lo la stofi te o fenga lo ngala freile. Ia na Ya le tau ya lan tu wanga al fanau. Ia. Ya mo tato fo ile usu le tai pe le la le usu fa malo so la stofi das malo lo. Ia. Mana ia. Ia, wow, te lo le si la le whenga runga la stofi. Ia maro lo ta le sfaleiri. Pe fa pe na te le solivi. E fa pe te la soli. Ai fa pe le fa no tu le pule fa le pule. E to li mali se o ile o mana lokala tu wa malo longa ile aso na o tu wai oi. Ia, au te lo ana i matua foi le ana no fo le le ka le na le tau sanga to ma fai. Ia te lo ala na fu le tu anga na tamaiti. Ia avena tamaiti fa ta fa tu ala va matua la stofi es freile, ia. Ata fa ina tamaiti la tau vai aso muli tu anga. Moni, ya, ma lo lava tau ata i fatalo fatu fa nu ya tu ni tai au le tu. Ia. Ya si fonga le lo mo le fo ta pena me tatu telefon. Tasi. Ia la vatu nei fa fianga nei. Ia, te pena me tatu telefon le tu dai valu. Si fonga la mo Wellington, ta lo fala va. Se pese au alofa e tu sia i upu ia ngawa ia la ngona se wa pele i loto mama na tu au ni alofa anga i ai ngama o ai ai mafutanga o malai o ma o usu se pese mali Ese patu pula mona Ese patu fia fia Ese pa malu ai la mona Afpa yo se pese Pa malo si au Ia tu sia ini upu Pa ala e au Ia fai ma life of all E fa malo si ai Ie ua fa vai vai E tino male ma fau fau A we ua ma fatia Manatu a le tau lau Usu te pe se mali e Ese manaya Ese patu pula mona Ese patu fia fia Ese pa malu ai la mona Mai le besen mai jam mai le reke seki mai o fika fa ai pa mai i e musika kama matu e wai ai au le so o ma fai si
lunga o lima pati pati po ia wai ai wa au so ai na mona fia fia e vai vai ia o vai ma e isi mai sau ia o se pusu mai le pese mai e jam mai le reke seki mai o fika fa ai va mai i musika kama matu ia wai ai au ole so o ma fai si lunga o lima pati pati po ia wai ai wa au so se pese malie usu se pese manaya pese patu pulamona pese patu pu fia fia pese pamalu ai la mona usu se pese malie usu se pese manaya pese patu pulamona pese patu pu fia fia pese pamalu ai la mona. Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Samoa Capital Radio Wellington. Langi mama soi fo mau no tātua tunu o le amtango le nei vai aso, e sa isi wha o poponga le neo talafou mai Samoa, e le tautua wha a wawa le siu fonga le lau moa. Wa le alo fia le mtanga rengo leo leo lo lātu popolenga, e le sao leo fi mai o le whala au wha sahi no le aisa i te tono le atunu o. Tarwai o le wasala lau solo ma ua tele wha fita au luadia e mai ai, e le ngata ua whao ngai nai whanau lai te una ina le whatau inatu. E na whai lo fwe awa paulongo i tino Filipo le komsino na tanga luenga. Wa iei mamata upu i wa wha mawina. Wa o atuai tina e whao watu tangi e whaasanga i o lato lavata i to alua. E le sawa ino i lato o fo i whanau. Ona o fesota ingo le tamaanga e le aisa. Wa whaalia wa paau. O le ale whaavai le matanga rengo leo le sa i lio i lato wia. E le ngato le whaatawina ato le whala au whaasaina le nei o le aisa. Ai whapena fo ia i lato i o lato te whaau whale na mai. Pe o lato ngau sia fo i te tono le atano. O se tasi o sol tu la fono e te lelo na fianga mawhisota inga nga il whala au whaasaina le aisa. Le ua mawalunga lona fwai numera i whaamau monga matanga rengo leo. O le talipe fale malenga oi, ma whata winatu ni o loe maua, ai fi whaasu iai ma le whala au whaasai na maia i lato, o lo o lato whata wina. O nisi o haafianga ua mori mawina foi ele matanga rengo leo. O fe vai a inga i te tonu o a inga lava lato. Ele whaatau ina ese atu le nisi lava o le a inga lo whaonga ina le aisa, o meto tino ta ua e ati na e ai a inga. Ona o le whaamari e ina o lato manao. O whanau matupulanga televou le o lo mawalunga le whai numero i lato o tao fia le matanga rengo leo, e le tele o sa whainga o tua nai, lo lato whaatau i natu leo le whala au whaasai na o le aisa.
Ua whataatia ele matanga luenga o le soifua maloloi nei lana Paul Kalame i le vaitau le nei ua pepesi ai le whaamai o le dengue fever. O le whaanga solo i lel Paul Kalame whai whaantasi o le whaamamai na leo o ta whaamaota, ma so se no whanga e tautu ufuai le namu, mo le lua vaiaso le nei. E a ngātu i le tu i mātu i se sifo le tunu. Le ua mawalunga nei le fwai numero i lanto wa a fie le whaamai o le dengue fever. E pe ona ripoti e maotanga se ngase le atunu. E lua isi matanga luenga le malole o le anga lue whaatasi male soifua maloloina. E au fie le matanga luenga o tina matama i tai ati na o nuu maanga feso tai. Male matanga luenga o le sio manga. O le fuafanga a mai ala vaenga mua le nei. O na anga tuai lole i te tonu o a onga te itasi le atunu. Ma fale whaingat wenga. O lo iei le whaanau nonga ia mai eifo le lua vaiaso le a whaati no le wha mamai no Samoa. E le o iei se suinga tele. O le ala asia lo le isi la asanga ua uma o na tāpene le mtanga luenga le soifua maloloina. E na ia mauti noa ua tui titia manga loma atuai. Le namu le o lo fe avea ia le sia mo le dengue fever po le fever o pona evi. Ua toi ofi mai ile atu no. E le wha iunga le vaiaso ntenei, na wala a waile feilo e ngā le whaatun silo na tanga luenga o soifua maloloina, ma le autu stala, ma whaalau i loa alo iai i le atunu, le pepesi o le whaamai o le dengue fever. Na amata whaatalanoina le whontanga te tai o soifua maloloina al Pasifika le na uswia mai le whontanga i Samoa. E amata whaatalanoina i se Paul Kalame o le insua mō tangata o le atunu, e iei fwso nei tūle le e fesoa swani lea mō tangata sa iti tonga fiti atu no e whafo. E o mafu whaunga na langalanga, e whaatupe mai lea ele nupi wha. E o nisi tu o le mata opu, pe a whai a e talia lea manatu. O lona winga e na o ilato o lo whaisa o whanga ele nupi wha, e o noanga wa ai. E wina wa amata whaatalanoa, ai e le i mautu se whaai unga tāla whengai ma te tau o na whaatino, ma ua wa ai e le telo nisi foi awa le mawhai o na whaatau nui nai, ma e whaawau pea lo na whaatala noina. E manatu le whaatun silo mtanga ringol se fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e na te langlangoina se whaatanga nai tu inatui fo mai ale mtanga ringol se fua maloloina, e ngā lurue o lātou teimi whai ngā ruenga whaatūlanga ina, ai te a ngai ngā lurue lātou teimi tuatu e te tonu o le Universitea o Samoa i Papai Ngala Ngala, e whaonga ina i le to mai maanga waa le o lo o ia i lātou. Ai whape nā fo ia i lātou lo a vea mawhai a onga whaafo mai i le Universitea, e toi ngā lurue fo i o lātou teimi awa noa, mo maota ngā se ngase le matanga ruenga o soifua malolo ina. O pei o le director al PSC, e ma whainau mai e o lo whaingal wenga i whafo. Whailakto service agreements, e whaingal wenga i tonga le whalma. Nō winga la pe tōlunga sa whaingal wenga i whafo, e ma whaingal wenga i whalma i lua wasu. Ai whape mai pisasi, e le ma whaingoa point o la e full time i whalma i. Ai o e whaingal wenga i tua. Pisa ila o le whatunga ngā pisasi. Le whatun silion tanga lwengol soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. O tala fo ia mo le amatango neiva yaso, man riolo tātou tino o, whasoi fo ia. Talo lava i le nei wha o poponga mua o telefau mai le si ufonga le lau mua i Wellingtone. Mo le asungo fua le nei, Louis Furulua o Aperila, lua afe Louis Furu ma le wha. O le tala mua, ua whalawa i tele mai se li poti e le vaenga wha sa lau le News Hub, le wha tonu ina lea le mtanga ruenga le soifua mano loina o whale mai te tele uma, ina ia so loia ni awanoa whai ngā ruenga o loo iai, ma ia tāo fia le toi whai ni owa taimi o tangata whai ngā ruenga. E manatu le unia le au whai ngā ruenga le soifua malonoina po le healthcare unions, o le winga moni o le fuafuanga,
ua tau fi ai au nanga o pito silio na mo mia mo tangata o le tunu. O se whaaringa mai le whaatonu o le whaalapo tonga o tausi soifua New Zealand, le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter, na ia ta ua mai ai e manatu le asosi o le mele ua tupu nei ua tau fia le malo le toe whaau popoina o tangata whainga aruenga i le vai taimi o loo au pito i whaale tonu ai le au nanga a le soifua malo loina. O se whaasara launga no i alam tanga aruenga e wala i se imeli mo whale mai te tele uma na ta ua ai e whapea e taruai ona o loo whaanga ioi le neim tanga aruenga i se tūlanga ngau e mo mia o na una ia lau whainga aruenga e ave o lanto waso malo lo whaale tausanga ai maise i las freile luas fuluono a perila whaasa le toe ta ilua o ni sifi so e whainga aruenga ai se tangata e ia wha malo sia le malo lo le o whainga aruenga i tau mawhtanga o la wauli ina ia le te tongi na aini o taimi ma aua le toe iai ia se vesu ia inga o ni tangata whainga aruenga e mamai e au fi ai fo i mani sifi po. Whaalia e le suiso upo le leiba mo mata upu tau le soifua malo loina o Aisha Vero sa fola e le National e lea a fia le soifua malo loina i fuafuanga e whaititia ma vae ai le au whainga luenga le malo. Ao lea ua manino mai nei o se folanga e le sao ma tala ole. I le teimi nei e whaas fumaltasi miliona tā la le sao o le malo New Zealand ua ofo ina atu mo le Paul Kalame le whaletupe o la tina e o Asia le Asian Development Bank mo le whaamamaina o le malo si anga mo mia le e whaingoina o le Energy Transition Mechanism po o le ETM. O le Paul Kalame le nei, ETM, o le a whaongaina i fiso sohani tau tupe mai whainga malo e ai mai se ai fo se leni mai lau fai businessi e whaanati nati ai o na tau fia le sanga whaongaina peo o masini e peo afi e alu le swa umo le penisini ai sui inisi whainga fau o le malo si anga. Whaalia e le pālimia ia Christopher Larkson o le fisosoani e le malo New Zealand ua foi natu i le nei Paul Kalame e atangi ai le whaataua ina lea le malo New Zealand o tau mo whainga e whaititia le whaongaina o kasa o ona mo mana onga o le malo si anga. E pei ono silfia o le whaamomoe au tu o le lololangi ina ia le silia i le tasi ma le afa pasene ia le fua o le vevela o le ea ma le sio manga o le paneta o le lololangi a toa ina ia tautao fia ai le hadi mai peo suinga onga ma le matautia o le tau. Ua i oe le malo New Zealand o le ala tau la ngāloa ia i le vā ma le malo Pakistan ia le mata upu e awhi ai le awe sea wha malo si o tangata Afghanistan o lo o iai i le tonu o le nei atunu o Pakistan. Le masino Februari sa tusi alo ia mo iai le whaalapo tonga wha le mao malo o le World Vision i ni minsta o le malo New Zealand e whaatalsenga ina ai le vesota i atu i tu langa aloa ia i le malo Pakistan e tau fia le lato fuafuanga e tu tudi e se ai tangata mai whafo ia o lo ia i le tonu o lea atunu o lea fuafuanga po le nei whainga whaavae a le malo Pakistan e mauti noa o le a awhia ai le tusa o le tasi tesi ma le 5 miliona o tangata mai isi atunu i whafo o loo iai le tonu o Pakistan e au noa mani pepa po se whaatangana whaale tūla whono. O le aso mua Novema lea o tu inatu ia tangata uma e te tau ai o na tu ua Pakistan a le ai o le atao fia loe leo ma tipoti ese mai ma le tunu. O le tele o la tau nei o e na sulu whaiatu mai i le tunu o Pakistan i le taimi lea na pū lea ai e le Taliban i le tausanga i lua afe luas fulmo le tasi. O se whaasa lunga tu whaatasi o le min star mai whafua New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters ma le min star whe malanga inga ia Erica Stanford na o la ua whaalia mo iai o le ala ngā nei mata upu e sui o ia mata ngā ruenga i lua i le wā ma le malo o Pakistan. Whailo mai e le whaaululunga o Paul Kalame le World Vision i te tono New Zealand o Andrew Robertson o se fuafuanga le lei mo ua tāla whengai e ua whaia nei e le malo New Zealand ai e mo mia le whaana tinati
o le whaia o ia wheso ta i ngā alo ia. O lipo tia mailam tua malosi o le la fua ina nae ta ngata o la pisi ma o taota i le ai o Gisborne, lea e whapea o atu i le fitu se lau tone la whai i le neidau sanga. O nei la pisi e au fiai i a pauta vale o tingi pusa aisa, o ora fo i tō tonga o mei tua lo maisi o taota whapea nā. Whalia whapea o se si tanga tele le nei ua mai ta wina taru mai le tau sanga o mawai, lea na o i le tolu se lau lima se fulu tone, mai le se lau lima se fulu tone sa iai i le tau sanga e lua afe lua se fulu tasi. Whailo mai e le pulenga o le ai o Gisborne, o le nei a mio, ua le ngata ina whaaleanga ina ai mata whanga mata ngō fi o Gisborne, ai ua wha ina tua i fo i mano whanga o lo o iei whale o ainga, a to ai malau whanua mō tā whaonga wa malo longa tangata. O le tū malo o Tairāwhiti o se tasi nei o tū malo e mawonunga tele le tau po le tutongi e la fo a iaia la tū la pisi ma fua lea ona e le aise landfill po se o ngā ele e la fo a iai o taota ma la pisi ai o lo lau i loli i nuu o lo iai i a landfills. O le nei tu sanga o fuafuaina i le pulenga e tūra lata atu i le whāse lau wafe tā la le tau e la fo iai la pisi Gisborne i ni landfills, mai ua whaapapole nai le pulenga i le mawolunga pēo la pisi o lo tia ina nai tangata, ma o le a whaapopoi nai i a leisi fitu se furu wafe tā la i le tau o lo te tongi e tia ai malafo iai la pisi i landfills i whafo o le tūma lo. Ua whamoe moel balo New Zealand e teu le tū la whono e pūle ai ma tā opu tau tūpe. Ina ia whawhaingo fie o na whaia, ia ni ai tā lafu po o nino no ngā tūpe, mō le whaatauina o ni whale, atoa maisi mana o ngā masani o tangata, e lengata i lea, ai ia pui ai, ia tangata, e fia whaia ni alato ai tā lafu mai te tonu o whale tūpe. O lea san nafi lea sa whaasisila mai ai le neifu o whanga, e le minstau he whaatawa inga wa mata upu e a fiai tangata whaao ngā o loa o Andrew Bailey, whapea ma le minstau whale i a Chris Bishop, o se vaenga o le mrienga a pāti e tolu ia o loo au fia le whainga malo so whaatasi. Whaali ai e le li minstau i a Andrew Bailey, o le anganga o swinga o le tūla whono, ina ia tau wha ma ai i a iainga ma tuutuunga o le whainga o ni ai tālafu mai whale tūpe, a toa maisi whaarapo tonga tutupe i le tonu o New Zealand. O le mali wai o se leo i se whaalabe lawe tau ta male le sto na ai ua whaamatala ina mai o se whaalabe lawe whaanoa no tele mo lona ai ngā whaapea ai le nuu sanga rue ai ma au na ai i tau sanga i tele. O le tamaita i leo no maliwi lea whaalabe lawe so a whai a Gail Shepherd e le i tiute i le teimi lea ai sa anu e whaasa valia na te i whau i le awala i le pitanu o Helena Bay i Whangarei. Whaelo mai le leo o le ta'wale na awhia na oso ese mai le ala tele ma wheto ai ma se poumoli ma la bea atu ai ma le te maita i le leo a o whaasa valia na te i whau na umai lava na ola i le mea na tupu ai le a whaala belawe pe tu so le kuata te ai le toru i lewa uli o le asto nai. O le ave ta'wale na awhia e le tinga ina te leo na manu anga. I le teimi nei o loo whaatarusangi na mai e leo i Wellington e le tau o na whesota i atu o se tasi i a ponisi fo i mawai se whaamtalanga o ngā i le la tūsu e suenga o loo whaanga solo e tu sai o le tino maliu o se tamai tai na maua i le sami i le tai ao o le asan nafi. Whaalia mai e leo o loo masalumia o le nei tamai tai e i le mao le ono se fulu ma le fitu se fulu tau sanga le matua na maua ua umana na ola i le sami i le ngātai whale o le Mahina Bay i Wellington e pe tusa lea o le i tūlai valu i le tai ao le sa. Wa alu le sa nafi o wha ngā solo ai su e suenga msa i le linga le leo i le vaenga o le lo mua na fisilingi ai a inga na nofo ai le pitanu ma sa i le dia foi i a le matawhanga a toa ai ma le sami. I se tala mai le Pasifika, ua te tūlai mai le i pāle mia o le atu Solomona o Manase Sakarave, i lona i tū māloi le i tū i sasae o le tunu,
A fa ngā solo I pēo na whai tau wina, I le tau unga o le pānota tele a Solomona I le whai unga o le vai aso. Whaalia I se li poti le wale si whaasara lau o le atu Solomona le SIBC, o le pōles whareile whailo ai e le ofisa o pānota I le unga o le pānota le tū mālo o le li pāle mia o Sogarave. A o wha awau la le whai taunga o pānota mo isi tū mālo o le tino o, e to wha isi sui o le whai ngā mālo te luai nei, ua mautinoa ua toi tūla I mai I o la tau fo I tū mālo. O le teimi nei la e tūsa o li poti au pito lata mai, tūsa tolus fuwhāpasene o le pālota ua umo na whaitawina, ua maua lea le pātia le li pālemia, e whaingoina o le awa pāti, o lo so atu I ai le pātia le li sa te ita roi nei le tua ngai o Matthew Wale, e le whaingoina le pātia lea o le Solomon Islands Democratic Party, e Lewis Fulmaleono pasene ua lato maua. I tālonga, o manu malo I le di Australia o Will Brown e le tu ungalona lua o ta'awale sawa po supercars, I sa tali mano aile ai o taupo I le whai unga o le vai aso. O tu unga ta'awale sawa nei le Australian supercars, na tau lunga I le fiafila sa I le malai tu wha le vao malo le Motorsport Park I taupo. O le li no mua o Will Brown, o lona tonua I leo no mua I le taamisanga wha solo le nei, mai tu ungai valu ua tau wahai, ma ua mawai nei o na ai e fitus fultasi, ai to e tolu vai ia o lo o te toe. Ai I le vaianga o ta valu le tu aingo le V8, na mua ai le ni New Zealand Andre Himkartana, I le mamafa o ti munga I le fiafiola stonai, e na o le tasi ale se kone na mua ai le New Zealand nei, I le na tu lua ia te ia o le lima I Australia, e ngo ia Will Davison. Sa I longa o na tumu ai le ai o tau po I tangata mai whafo, a tau fo I maisi I tu o New Zealand, sa fia mai mo ina ia tu unga ta amale sawa, ma sa atu ai le tu sa o leono miliona dala, I le tonu le tamao ai inga o tau po mo na nuu tua oi. Ua lua malo so o le au nei polo ta mai tai o Wellington o le Pulse, I le taʻimanasanga o lo whaanga solo nei a le ANZ Premiership, ina ua whaia ina ai le au o le Magic mai le Waikato ma le Bay of Plenty, I le Paulast o na I le TSB Arena. Ua lua ai nei I whaia ina so o le au le nei le Magic, tālua na amata lea taʻimanasanga. Ai o le tālonga no po I le vao le Mainland Tactics ma le Northern Stars, ma anu malo le Tactics I ai lima iwa I le limas fulma le wha a le Stars. E au le wha ingo le nao le nei vaenga mua o telefou. Luas fulu minute te nei le valu, whaponga lo na lua tātou telefou, ia o le tūlai, iwa mle tūlai sifuru ma le lua I le au liana nei, misi tātou tala mai Samoa, ia mahalo lava le, mafuta ma le teimbo le tai au, le tātou paklame le ato le tai au, ia oe, ma ini mai ale malulu, ia au fo I le wha, tope ina fuafuanga le tai au lana lena tua I le sa, ia oe, tele fo I tau mafa, ma e whainsina, ha malo stino le tai au, E na sauni tātou telefou ia si leo lea, me tau ina fo I whanau noi. Ia wai, tau te mei tau ina mtatou wa ia, wa ia o leo tangata e whasa vali la tau tai whau. E ma na ia isi nu ufo I o le paka, ne he o le awala. A ta vai fo I luma whale o le tātou ofisa nei le awala lea. Se au ta vai stangata e whasa vali san tai whau pe tasi ai le lua vai aso o to ai vai stangata. E ma na ia le tele o paka e o whasa vali ia alo ese mai ai to inga mena le le o iloa le fa la ve no tupu am to ale iloa se sente me tupu ia le wa a fai nai fo I male tu malo ia ona ai o se le o e longa tele tono le tu malo le up north ia sa o le ia ta lo fai ta si ia maulo na ingal file mul nei ia so ia ia ta tol po kala me la ta ia mau ala vor fia nei tala fo e fa mana tu pe fo tele lope e to tele ni sur tatu tu no fata ua la tu mele o fanfao ni tu no wala no fala tafsil ta tele o lo le pose fanfao le na fai na ia so I fu o to ina malo matu fo le o kila ni sifo o ia ma moi
Ia le o fa mate leo o tape leo fa nei leo. Ia. Ma leo lo sto ina musi lo matu. Ia al mo mau istangata ile to inga ma mo na fa mai a one iu ye lo tu pe a ona e fai asi onga mata o tio to inga na. Ia, e tau le ram. Ram. Na inga le to inga na o e to pio mamo e po. Ia. Tama vole le tavi ona seu. Ia. Ia al matua i sa ola, na inga la le. Ai au foi la tu ato nai si ngari i to nai matua ia matua tele. Ah. Vals fulu. Vals fulu. Ia o fai te tinga tai to inga me fa pena. Ia sa ola. Ole si vai ngale na mai ni tatu telefon. Si le foto e tu mai le si avenga mafai nei tanga te fainga renga so fo malo loina. Ah, ia tasi lona. Ia. La ua mara ia fa la o lo le taimi te malo loi tars fo lua. A wona isi no fa taimi. Ah. Ia, esa. Malo lo fa ta ua malo lo le pe o le taimi te malo lo ai. O va nga ia le sa ili ele malo ni va wala e fa sa o tupe. Ia le la e fo mai le fo ia fa ina fo ila le ona fa so fo malo lo. Ia matala le mo to le mo le meli na fa lo no mo tato news le iwa to fa mtala tu ai. Ia. Ia to mal mai ni te wa mai mo lo fo no fa so la to le ni over time mo so to e fa lo so fo malo lo. Mo ile le. Se lo witele upure mai fa mai se fe tupe. Se fe ni la jo tupe. Te fa so se tara au mai o le upu ale tau fai se fe tupe ah fa pension ta le langi mai do tupe se tu fa tupe o lai mana o mia tanga to e man tu ala fa pe te le tina e hi fai ia na fsili le po fe au mai tupe fai ia o le tali la o le sile au la mo tupe fa sa tupe ia mai o mai fai se tina ia le fa ina le to te tanga te fai ngalo ah foi la Tasia le o e si fa lo mo le te mi o fa ina ia le tulanga na lo il tato tu no ni New Zealand ia ma wa fia a pasi tu esi me fekta ia ki me lo te o si fonga lo mo tato we vai ma to fa so ia na sin fa fia ne vai foi ia ma va tu ni se onang fa la ulo ia tato tal no foi le lu su fa minute te nei le tu la valu Oh
ta pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina i asfroile te tasi mole au sao tina. O taimi molava e lafo ai lau top up lus futala pe sili atu i telefoni DJ Sal i Samoa ma isi atu lungo le Pasifika. Pe whaonga fo ile tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, male Rocket Remit. E lafo ai tupe i telefoni DJ Sal. Ole ama wailo avroa ile se imo whailonga e lima ta i tolu se lau tala i vai aso te tasi. E lima whailonga ta i tolu se lau tala mo New Zealand. Lima fo i whailonga ta i tolu se lau tala mo Australia. Ia marui e telele au sao tida i pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. It's time to have your say on Wellington's next 10-year plan and budget. How much do we spend on fixing the pipes? Do we introduce council wheelie bins for rubbish and organics to reduce landfill waste? Do we sell our airport shares to help manage insurance and investment risk? Formal consultation on Wellington City Council's long-term plan is open until 12 May. So have your say on the future of our city by visiting wcc.nz/LTP. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalanga I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai wa awhatonu lava le tu lai valu, polkalame le atal tai o si whonga lau mua, toi whaatalofa ma toi whaamalo atu le tātou atinu, ia I le tai au. Le si le vaenga le o langa o tātou o aso uma, ma teime uma le pepa o ta vale whai. Ia. E le ta vale le na ave pasi fai le pepa. Ia ele I Italia ele company le na fai le pepa le ta vale. Asia. Ona le mafuanga. Ona fo tanga le na ta vale ma mo meu vao fo e ele mo vao plastic fo le artificial. Ia. Ia wa ke lu o tanga le tino lan ta vale o te wela ta vale. O jol. Ia o manai a lava la te wina le ta vale. E pangale ele mo le pepa. Sili ta vale le ta vanga ta vale te wina. Ai le mo le pepa. Eso a to ta vale. Yo pe au mai lawa vai na ia me se vol mai mo mai le tunu ile. Poli ngol ta vale. Ia na manino le lele mai mo le tunu. Soli. Ma le te ngai le mo pepa. Ja. Natulanga na le. Ja. Kom tau tia. We wela le ai se al fela na pepa. No por mele na se la 685 for no le mo pepa. Te ole mo pepa. Le ai fa san fa pi tua. Ia ki dia lo vai tua. Ja. No fa mai la ia mai ia se to fa li por lo langi to ta lo to. Ento fa tanga foi la no va li mai tua lo ta vale. Sa ola melana te nei lo tatou ia la faita vale ia awana ia fa ina la usi la tua ese sticker mo o se si fo no fo mai tua na pito tua malo ia tapena fo to tele fenga mala ma fa longa tu sa mo tu langa wa ia ile special fa ma ia tanki fiva sa ole ia ole fa manat fo mo tatou ia la sa un malanga ia mana ia no le fa lo fo mai pe on fa so tu ona e malanga ile sa mo te ro e ai vai nei a wala fo sa mo ai mo va masasa te va ai le te le mo le plastic pepa fang to le na o ina meta to la iti ya onga sa va ai no fo anga tu fo na mo e ya wale la tala ta pe ton foi ta to e ese no fo anga na ma vai mo vai sa le to ya so ta to onga va ya no fonga o mata tu fuan namu ya vese ye mo mio ting apa le vai tu tonu o i popo la e tali le vai ento tom fai ya le fai no le tatu nga sa o tatu le ai to vai ta sa mo te ni telo plastic no foi ya wa e to ya tu vai man fai le fia namu na ma no le ma tele ya man
Ia. Wan mafu angan na fa mai le sound team ne mafu mai. Ye nam. Ole o ta ia lai Samoa. Pe e isi a inga uma na faile la tau fuafuanga le masina o topa man tua tasi le o levan ta failo atu i tatu o falonga. Ia. Masina ole o ka topa fa te i malanga i Samoa. Ia ona o le pisi o taninga malo Samoa le fono le a kona wafu. Mo. Si a inga la le o mana faile la tau fuafuanga. E malanga i Samoa e o se asfana o le tamapo le tina e. Ia. Me vole fa surprise e o fa fifia mo. Yo mano de tongi fale vo ye isa mo e los fale tel malo al fale vo ai ngala lisi fa ale fa Airbnb por la lisi ai lunga tongi tanga ala mo tu fale isa mo e no vole ai ngala mata usi la to ai nga ya o ye fi an do wa no fale o mana pe fale ma tong te le fale o fi mai ta to ele va ai saudi email ai fasal ai saudi email le ngamali o to cancel fale o ngai na la to booking no le fale oh. To mai la mana to tupe. Ai vai tu da ingale dungo mele li sei fale. O to li si mail fale ale. O sol. Ai de time ale. Ai vai tu fa ina te le o le tau. Oh, sol. O sol o le tau le sai. Ya o fa tele la fa tau le wo ya i dungo al fale le. Fale lai. Io e mane tu o la tau sa ilini vai ngai mapu tu le tele o malo io atu te mi le octo. Ia. Le la una for ai ngale mto cancel book kasi ai ngale atu ifa. Ai tu fa sal la fale ina ia mo sta tele. Ya. No, sorry. Al mo fa le to no ala. Ia lona winga la pe fa ina pe fa le tu pele sa tongi mo mo ai. Afa pe lu afa tongi la inga lo ngala uvaru. Oh, sorry. Vai. Pe afa pe o tu pe na wa li fam tala la ina pe fil tu. Yo nei vai ngavile la i fo se si e lo po fe sulu ina ya inga fa pe mo ya ma na yale na fa ilo ina ya woni tupu me fa pe wa le smelle yo fa forme fo ya ta to mo la mo puka tu ma to tongi to na ya inga fa fo ya to fa ya wo so ya fo wa fa me ko mo wa fe fe to so ma ta sa mo ya to te fa i to so ma so ya na lo pena le tasiare le watunga le a inga le wa la to pu le fa ina le il sa mo ni to sa au si ai po si ai ngale tu wala to alo fa po le vona puka si ai na no ale fa le nga paula me finga ta o le to tele tanga to le ai nga yo se vai la o no le o mo na longo i la wa mau le fa le sa mo no fo yo fi mai ta to se vai la je se ya lo fa ia se Pare to no nga yo si na vai nga fam na to ta pokala me ai se booking na fa sa mo se ta vale tongi se fale o le alava mauti no to si aki to salu atu ya topa ala mo fa le nga vai nga la tu ula no mo wala la tu musa mo ya topa na mana ya va piolo was fa na o to ina la fa sa mo to mauti yo mauti to lo tu ya november Aja. Fat ya wa tumu tele sa mo termina. Ya te wa no futa to no zami pe wa tumu tele. Ma tu ale na ta fi le ta fi ale to fa mai il masina le fa ile os fa no ale o tu te ya to to ya novem. O tu sera le uma mai la tala na o tu so e un matua. Ai fa tu lo. Fa na le usta. Never so ulto in. Ola fu an lulu to se. Te mitilia. Ya batalo fatu ya asapese ya Rita tu lauta fatalo fatu se lina ngalvao. Ya va pe foil fatu Erika Maoe fa tele lava le mafuta mai Ailine ya se un ua talofa malo se fua. Ya ole fatu ya tala salu sunga fa fawina Tanielu ya Rachel Sifa mana ya te tasfa yupu. Ya ofili malo ya va pe foi ya William talo Williamu ya tamam tu ya Lino ya fatu ya Siana Fatali talo sia ya Malutafa ya Sina Leo ya male to telo tatu tunu finga ya Isila ya Opeti Nansen mafo Eric fatalo fatu Wilma Atoa ya male to telo nei matua ya mafuta mai tonu ainga ma moto tangata matua ya mai la tofu lo ngalu o leo ya malo o le ufa ilo mai ele
Ele New Zealand la topule. Greg Foreign. La pata ia mo meu agency po travel agents. E o tangata tongi pase se. O la solu furu tolu ape wila amata si e lunga pase se falo toi fale New Zealand. Le wala pata ia lo winga mo tatou e falo no mai ala fu e tongi lo pase se ai tono New Zealand. La o longo le New Zealand travel agents. La solu furu tolu si e lunga pase se. Ai la fi tongi lo pase se terminate o la vea to tatou ia te totas. O le si wala le ta o tu pay le tunu. Ia fa na una le te fa ngai me tau after pay. Ia po o e foi le te mai mo fa longo. E ma fai after pay na tongi lo pase se. Ava pe pase se valu se lau, fa tinga alu sa mo mal to sa. Ale o fa pe e fi pay lo pase se le sa tu pay. E ma fai na tongi after pay. Tongi pe tai luva ya so e lu se lau ta la tongi. Fa ngala wala na fa ngofi wa te lo ta to sa mo. Fa fa ta von fa put stupid te lo fa la me fa. Fa na tanga to fa ma le tu fu na le fa me sto ina. So la me le fa me tu fu. After pay yo po kala mena le fa nga to te le fa ila to fa ta inga online pe al voice fa lo fa pele u ta fa lo la tu si lo ni me te mena o le me skafu wa. No malulu. Fa tu le ta o le tu le skafu ta ma o no tinale tu le. Alan pinikis ka. Afa pele le sa tu pe te mena le sa tu. Ale ye ila apple o mana por kala me u lo le apple o mana o tu o mana le style after pay. Fa ina tong ina lo skafu after pay. Positive po le ala fa. E ma fai fo ina na tong el pase se. E longo tu ne ta tanga ta weni si fia mala. E fiu fa putse tu pe no de tele o me fai fa le la. Mana ya. E la wala na o komiti ale na lo se le tu pe. E vai aso. Pe ta ilu vai aso fo. Tong ino pase se. Ya. Na fa ngofia na wala si tu ta si fa pe te fa ta di se tele lo tu pe na pe lo pase se. E fe tau ele mo lo tu. A wo ma ho i pase se o ave istangata. Tong ia fa pe te mine ale te mlanga ia o kuso. Ale we vai ti au kuso. E ono se lau le hanu ma sa usa mo. Fa pe mo no lo tu pe tong ino lo pase. Ale le fa mo lo tu pe po te lu vai aso. E mo lo ono se lau ta la lo tu. Mo lo to si aki atu au kuso. Wa pau pase se la to pase sta ya fe. Tai valu se la wa umma ta yo se la. Ta wala na fa ngal after pay. After pay. A fa long mai pole na me after pay fe si ni fa na. La to na e ya fu. Wa na fa ngai na la wala na e tongi ya na to fa ta ngo online ma to no fa no. Fa ngo fie to ya. Yo na ya wala so so ni to ile tuno. Ti ora li e to ngai malanga ri. Di fa ngai. Ona ia usai ringan vai e so so. Wa le fa persone la. Toi se usa cash na base. O fa persone a la tamba so le pa ma malanga la tamba so. Fa pe la tu sai te alu e te malanga fa pe. O la tamba ma tu a tele ala tupi. A le be sidi la le woilo. Le ti o ya to agari te malanga ri. Ya ba no. Mon mio mi va ça. Ele o mau ia stupe. Ya malo. Punya tengah yang stupe. Malo ya mana ya foi na mai ngai so swani nei tatu tangata. Ya le wole mano lai ta mana ni olanga. Ya wala na. So Oi, ya tatu jin va fiang ne vai foi. Ya, tatu chal no ni si fai ma chal no mai ma. O fai fa u to. Eu tirei misa. Ole o mai ta wina te mine Wellington le mau fai va. Sole sa o so. E mele mole tu alfa malo mo fa tai le fai va malo tu fa malo le nga le. Wa. O wingo tala le mau tala i nei matu mo te le ai ngolo o i to fa so. Mana ia te le a. Tu ia fu. Tu snapas ma tu fa ka wa. Ai ana snappers mo ia na tanta mo na tu mau to ma mato ka wai ya na fa pe tu te o to va na tu va tu tele ula na tu mai mo to ta si ave ni ula na ve au ai wala ave ka wai ma na ve au ai ma to ula so le to es fu 1 minute na tane o le tu lai fa via ni te mo ta au ma no la ma futa mai lo fa tu program ani se ko fa le moi
Nisek falmoy to is full 5 minutes na tale o le tula iva kala mel atole taya. Pua fa pete se vale le la tu se tina fo le fa ya ti o pem faina suya ilun forma ona to fasi la na ai. Ya si ona ai ngala ai mana tau no fatas. Ete ave ile lo no fo pe. Ia o te ave ai no tai pe ta malanga ta te le fia no fo fa malanga ta te le fia no fo lo ngato. Wa malanga o te fia no fo le wala. Ah. Ono ta te le fia tau no ta lima tau o le stangata le papia no fo yo. Le fo o mia le fa malama ma tangata le. Ya no fo i tu sana ta silo tai tu le. Lo ta ya fa pela ma ta te no fo lo ngato no fa fa ta. Ya su ya no fo. Se fo la vel tu langa ya. Ya ise minutu. Nei ole sitinare fo nga la lo fo tata no nga lunga. Ya ai lona ole no fo ole tasi a 1A. Ya fa malama. Fa malama. Ya la mana ultina ai o sitina fo impo sana fa na po se lona ai peto afia. Mana ultina le watu. Ya tau no fo malana fa na. Ya la fisilia tu le tamaita ile no fo le pem fa na fisuya. Ai musul tene. E musul tene. O no fo na pi to no. Ia, le tele fo le mano fo le e musul le tene ele mana o tene fo tene le ai. A felan men no fo la va. O sta o menu melo la ton fo. Ele o menu melo la ton fo e pe ai fo ringa la tala i tua. Ele no fo ta mai titi, o le sta mai titi. Na la mana o fine le. E alu tuan mai tai. E alu tuan mai tai le fo. Ai fo le. Ia wa no fo na tamuta. Tamuta na tonu a wa mo. Fo tamuta na e fa to fo ya no fo la o vai business mai la to ia to pe lunga. Ia te lo la ala o ya fa pe o tu langa na o ina te no fo lu ma no fo na su ya e na biele la so se tal sanga tu ya. Fa pe lo te no o te fa ia. Sa o mi se fa na ia o la tu te no fo. Fa pe la ma te o ma. Ma te no fata se fai le ai. To le tu fa fa o pito i la lo le vale le mai lunga. La lo ma la fa fa o pe tu i le ave lunga. E se vale. Ava pe ma te o multinale ai ngai le ai te fai le ai. Ya sa la. Ava pe na o ia tu o le va no alistina ma se na fa na no fo ya wa tu. Ah, fu le si tu fa pe la le chat stale te la toilette no fo lu ma le tu li le si le te usamo. Ia. Ata alula ta no foi tua. Ia le na. Io le si foi nai tu e va ai ia. E la tua lu vale. Io pe le si nai tu e fu ala vai le taimi ma mera tu poi. Ia. I lo tale manatu. Mo. Ia wa fa pena te tong ia fa se la no fo le tu o se la di masfulu. Ia la e alu tu a sa tanga tele lu mono le. Le fetau. Ele fa io si tu ele fa pe le le alofa. Ia e ono le i me la tau tu ia tu e mafua. Ia na. Na lo le tu o e no foi. Pa un me la mo na lo le mo le tu. A la ainga o la ti o tai a o le o me el pore la mo me tata le la no mo. Ia e sa le ia. Pa lo me fe o lo vole o le pepo o le ipulo le atore la va. Ia le la e mau va le ia le. Ole to fa solo le passes. Então, se for minuto na tala o le tu laiva, ia tatu pesele se to sta it fionga lo pepe tala ilene. Ia mo foi fai mai talo ngo talo ngo tatu ripoti le la sau. Ia tu tatou whawhiwhianga nā no lewa tatou lunga tatou leina ia le whiunga lau pepe tala ilene ia wawhis tatou ripoti tatou la whiunga lau pepe manoro sei fua ia whawhiunga ia tu le loa sa se kua le nita au
ya o sunga foi tai malanga la malosi le tato hurricane no pai me fiel le nei tai awa manuia ya ampanha tam ya manatu o manuia foi al tau pisanu ya kirani yo o manuia foi ma tu ne Wellington e pau na val tu lango le ma tau fai as tau mai ini mai o malulu nei tai au wa mai tau ya kirani ya fai foi si pa o lo nei tai au e kua o lava yo tau langona foi le malulu ya aton wa umat foi vai tai mer tau mafanfana ya au tau ta pena ta tuanga ile sau al malulu le na sau fu ne vai tai ya ai o manuia me uma malo fa tai o malo si melo si fonga nei tai au ya manatu ya sa manuia foi ya le amtanga foi le sa manuia foi fa ingol vai aso ya me se le tau amtaina foi ngal ngol nei tai au ya se faz tala ya na bo silfia oina na peo sikilkiti ya ayo talong sa matu fa pe ayo le au mangulunga le Australia na umaya wa lai ya aso ya ya lo no binga o ta pa ya yo no matu fa ta ya tu lo mai tu au li si go va ya so le la le fa ta mau te lo ta lo ngalia ya tu nei lo vai le au tu na champine nei tau sanga ya wa au ye se fa mo ngai to mo me sa no au le kusi ya la to va ai el fainga le Western Force o no winga e fa pe na fo el fainga le repos le na fa ye va ya so ni na so ya malo ya ole tu na fo le pe ona ya e wa le fo se tu langa ole sa o le stangata fo le malo ilu molo tafale le ya le lo tamalo te ilu molo tafale ye nei lo sa o le stangata malo ilu molo tafale ya pe la ona fo ile au te iloa ole au le na mai ale Brumbies o te iloa le la to au te le na te lo la to au te le la ta alo vaso nei male Hurricanes o i Australia ya isa mo tamitia o mai na mai ole me tau na to ma vo ye ya olai wa matua na la valotto le Brumbies le fangale na fai le pruso lo winga le fa mo fia na le tau talonga yo na mo ya tu la vo yo na ma to lo fa angal to au ma to ta penanga ile le nei vai ya ai oine au kilani fa to ato tu ma no hidden park o mai ya le Hurricanes o le te fia ilo ya o vai aso tono el Mother's Day le o mai ia le ia tato au lunga po le vai aso ai le yo o Mother's Day ya sei uma to au tiro i pole a pe tau i male aso sautina ya ai wai on da si le vai ngai le o si la fia e uma so plaka pi Pacific o tu langa le ia koleni na Hurricanes o koleni fa ale te to se fulu ta alo te to se fulu ta alo te to se fulu luas fulu tolu e fuala i toinga te mi e le red yellow card ya ele ya la le o mai te to lu tua ya ala uma sanita alo te to se fulu ta alo te to pe le si vai na ele o ilo mai isi au ya e fa ta wile ya na fu le nginga mai au vai na sa tu ta alo ya ai masalo a fa to ta alo to su to lu na china au el mato au ya se ro mai la ai an kirkita ile pa bizilo ai ya ai patai ona na en ma fo pe a tonu te lua mai lua sunga te malanga mai tau au pe to mai lua nei ya ava sai bo fa noi a wa o ya o to inga o nai kina winga te lua no voi ya sa ota le stoin o mana le tolu ma sina ave tu fa noi le tali ya ma no va tai ya sa no ina fiona pepe se vanga fo fia si fia tatu o tunu o wa fo le una tatu ka mini telefoni ya na o tatu se i fo yo la surveillance nei ya le po mo mai tatu result ya ma e lua fo ya tatu entries mo sa mo wa fa manuina o tapa mo nei fo ya na fa tau mo mo fo fa no lo le o fa manuina e ile tatu tapa plena fa ngale numero o lo fitu fa to fa limono o lima o lo fitu fa to fa limono di mal numero na sa pauba e la foi top up o le numero sa mo o le fitu balu to lo fitu fa fitu balu to lo fitu fa mo la tangata le New Zealand ya le to se la tala New Zealand
ia ai fo ia tātou company le 2 gigabytes free data mo le tātou numero le Samoa le se tātou top up mo New Zealand na whaatau i New Zealand top up ai whuringa mer tangata o le whaungala na numero a Samoa le whaungala na numero Samoa nei le ala o la numero na tango ala ia top up la numero o le fitu tolu lima valu fitu tolu lima valu ia la numero le na whaunga e vini el tātou numero over se lau le whaunga e la foina na top up ia le lau mawela ngau se lau tā la New Zealand ia toi mo foi malana 2 gigabytes ia atono le nga masalo ai o se o malanga me te fau ini ia le faina lo fai ele le tātou company ia ono le sa wa fa top up ia ma fulo fo i tulanga masani o la foina top up ia le wa amani nai ia o tulanga na ia tātou se o le Mother's Day o tātou se lo na lua le na patino tātou se lo to vai aso le nei ia o tātou se lo na falwa fo ona fa mai alona ia le ele vai aso tonu lava o le Mother's Day ia talusia ia ora tele nisi tina ora maua no e man malo ia tātou failonga ia vai lima tātou failonga toksela ia lima fo ia tātou 2 gigabyte lo feo ai fo ai mo na ia tātou ai ni Samoa o ia tātou failonga tonu mo New Zealand ia o tātou sa fa ngale click X na fo tsele ni tonga mfiti ia e mal tātou online top up sa la fo van wat e na man malo ia tātou gas prices ia o tātou Mother's Day malo aftai e nei fa na fo io le ala la ia tunu fa fo ala man na fa ta un telefonia na io la tu tina la sa mo wale fa mi alo fa fo ila sa tina o le alva ngale lo bep ia e lua tātou whalolo i sa moa o lo mwhen whatau e tātou telefon e mwhen whatau te ki sau e mwhai whauna whatau i nā i le SSAP ia mantua tātou SSAP e ia lātou whalolo i nā i pia ia whapena fo i sa la whai sa le longa i pena fo tātou te ki sau i nā i pia ma sa le longa o lo no winga e mwhai ona e alu lunga le tātou Pacific 40 i le tautua lātou tālo whabata ia ona lafo ale le vata ngai le SSAP ia o le tichisau ia no ifolo to waina saunga ata o Stefani Molu na io o te leo la vata e lafo ia o le tau fona telefoni em faiona ona fata o Molu na ia foto ina le sota i pesa mo e silo matu al wifo ia e mata le falo ia tringa te mini pe fa mai ale no matu iPhone o Samsung S26 ia io fari molo fa ngomolo tina Mother's Day na tasia lutina ia manino le vainga le malo fa tai ia si vainga te fia sa no ia iona mai ele ta tananga le pepe fa mol ia na Mave fai loa tu foi o tele yo falo lo isa mo la un fai on fai la to promotions on Mother's Day even nei ia mave sota i lo ainga fai e ban o fia fai ni fatau ma nei o malo fo lutina ia o tato falo lo masanya le veni Brothers or CCK body shop ia fa pena for pick and small ia e mi falo lutina vai lo no ofo mana oi o na se vai o lo o le ato ia o vai ngata woman na ia e ai to tongia to ta lo fa bat ia na awale te to ya tu malupo le mela e po fifira tu le mela fa awala e pikia ia ala wo pe ia tu we ia ma fai lo ta lo fa bat le o le Mother's Day ia ai pasta iteleli maiava ia vai se foi il tau nanga tato usamo Capital Ridge ia mon poka na me nei tai au o ta lu foi da tato ta longa pe apa pe pa yo na lu mai tu foi ia la va ia pe ia tato tal no sistemi na pe mo ni fo nga luenga ma ya tu le am tanga fo le yaso ia fa tai se fu o le wa tato le tu la iva ia si me fa fonga tato tala mai Samoa Lange mama soi fo mau ono tātua tunu le amtango le nei vai aso, e sa isi whao poponga le neo talafou mai Samoa, e le tautua wha awawa le siu fonga le lau moa. Wa le alo fia le mtanga rengo leo leo lo lātu popolenga, e le sao leo fi mai o le whala au whaasai no le aisa i te tono le atunuu. Tad wai o le wasala lau solo ma ua tele whaafita au luadia e mai ai,
e le ngata ua whaonga i nai whanau lai te una ina le whaatau inatu. E na whaai lo fwea ua paulongo i Tino Filipo le komisena o tanga luenga. Wa iei mamata upu i ua whaamawina. Wa o atuai tina e whaau watu tangi e whaasanga i o lato lavata i to alua. E le sawa ino i lato o fo i whanau. Ona o fesota ingo le tamaanga i le aisa. Wa whaalia ua paau. O le ale whaavai le matanga luenga o leo le sa i lio i lato wia. E le ngato le whaatawina ato le whala au whaasaina le nei o le aisa. Ai whapena fo ia i lato i o lato te whaau whale na mai. Pe o lato ngau sia fo i te tono le atunoo. O se tasi o sol tu la fono e te lelo na fianga ma fesota inga nga il whala au whaasaina le aisa. Le ua mawalunga lona foi numero i whaamau monga mtanga luenga o leo. O le talipe fale malinga oi, ma whaata winatu ni o loe maua, ai fi whaasu iai ma le whala au whaasaina maia i lato, o lo o lato whaata wina. O nisi o haafianga ua mori mawina foi ele matanga luenga o leo. O fe vai a inga i te tonu o a inga lava lato. E le whaatau ina ese atu le nisi lava o le a inga o lo whaonga ina le aisa, o meto tino ta ua e ati na e ai a inga, ona o le whaamari e ina o lato manao. O whanau matupulang televou le o lo mawalunga le foi numero i lato o tao fia le matanga luenga o leo, e le tele o sa whainga o tua nai, lo lato whaatau inatu leo le whala au whaasaina o le aisa. O whata atia ele matanga luenga o le soifua malolo ina i lana polo kalame i le vaitau le nei wapepesi e le whaamai o le dengue fever. O le whaanga solo i lel polo kalame whai whaantasa le whaamamai na leo o ta whaamaota, ma so se no whanga e tautu o fuai le namu, mo le lua wa yaso le nei, e a ngātu i le tu i mātu i se sifo le tunu. Le ua mawalunga nei le foi numero i lanto wa a fie le whaamai o le dengue fever, e pe ona ripoti e maota ngā se ngase le tunu. E lua isi matanga luenga le malole o le angalu le whaantasi male soifua maloloina, e au fie le matanga luenga o tina matama i tai ati na o nuu maanga feso tai, male matanga luenga o le sio manga. O le fuafanga a mai ala vaenga mua le nei, o na ngā tuailole i te tonu o a onga te itasi le atunu, ma fale whainga wenga. O lo iei le whaanau nonga ia mai eifo le lua vai aso le a whaati no le wha mamai no Samoa, e le o iei se suinga tele, o le ala asia lo le isi la asanga ua uma o na tāpene le mtanga luenga o se fua maloloina, e na ia mauti noa ua tui titia manga loma atuai, le namu le o lo fe avea ia le sia mo le dengue fever, po le fever o pona evi, ua toi ofi mai ile atu no. E le whai unga le vai aso tenei, na vala a waile feilo e ngā le whaatun silo na tanga luenga o soi fua maloloina, ma le autu stala, ma whaalau ilo alo iai ile atu no, le pepesi o le whaamai o le dengue fever. Na amata whaatalanoina le whontanga te tai o soifua maloloina al Pasifika le na uswia mai le whontanga i Samoa. E amata whaatalanoina i se polkalame o le insua mō tangata o le atunoo. E iei fwso nei tūle le e fesoa swani lea mō tangata sa iri tonga fiti atunoo i whafo. E o mafu whaunga na langalanga. E whaatupe mai lea ele nupi wha. E o nisi tu o le mata opu. Pe a whai a e talia lea manatu, o lona winga e na o i lato o lo whai sa o whanga le nupi wha, e o noanga wa ai. E wina wa amata whaatala noa, ai e le i mautu se whai unga tala whengai ma te tau o na whaatino, ma ua wa ai e le telo nisi foi awa le mawhai o na whaatau nui nai, ma e whaawau pea lona whaatala noa ina. E manatul whaatun silo mtanga luenga se fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. E na te langlangoina se whaatanga nai tu inatu i fo mai ale mtanga luenga se fua maloloina. E ngā lurue o lātou teimi whai ngā luenga whaatulanga ina, ai te a ngai ngā lurue lātou teimi tuatu e te tonu o li Universitea o Samoa i Papai ngāla ngala, e whaonga ina ile to mai maanga waa le olo o ia i lātou. Ai whape nā fwoi ia i la tolo a vea mawhaia o ngā whaafo mai i li universite, e toi ngā lulue fwoi o lātou teimi awa noa,
Mo mautanga se ngase le matanga luenga le soifua maloloina. O pe o le Director PSC, e mawhainga mai e o lo whainga alwenga I whafo. Whai lakto service agreements, e whainga alwenga tonga le whalma. Nō winga la pe tōlunga so whainga alwenga I whafo, e mai whainga le whalma I lua wasu. Ai whape mai pisasi, e le mawhainga apunto o la e full time I whalmai. Ai o e whainga alwenga I tua. Pisa ila o le whatunga pisasi. Le whatun silion tanga luenga le soifua maloloina, ai ono Dr. Elegeke Roma. O tala fo ia mo le amatango neiva yaso, man rio le tātua tino o, whasoifua ia. Tālofa lava I le nei whaopoponga mua o telefou mai le si ufonga le lau mua I Wellingtone, mo le asungofua le nei Louis Furulua o Aperila, lua afe Louis Furu ma le wha. O le talamo mua, ua whalawa I tele mai se li poti le vaenga whaasa lau le News Hub, le whaatonu ina lea le mtanga luenga le soifua maloloina o whale mai te tele uma, ina ia so loia ni awanoa whainga luenga o loo iai, ma ia tāo fia le toe whaio ni owa taimi o tangata whai ngā luenga. E manatu le uni ala o whai ngā luenga le soifua maloloina po le healthcare unions, o le winga moni o le fuafuanga, o tāo fia ai au nanga o pito silio na mo mia mo tangata o le tunuu. O se whaaringa mai le whaatonu o le whaalapo tonga o tausi soifua New Zealand, le New Zealand Nurses Organisation o Paul Coulter, na ia taua mai ai e manatu le asosi o le mele ua tupu nei ua tau fia le malo le toe whaau pōpoina o tangata whai ngā ruenga I le vai taimi o loo au pito I wha le tonu ai le au nanga a le soifua maloloina. O se whaasara laungalo I alam ta ngā ruenga e wala I se imeli mo whale mai te tele uma na taua ai e whapea e taruai ona o loo wha ngā ioi le neim ta ngā ruenga I se tūlanga ngau e mo mia o na una ia lau whai ngā ruenga e awe o lātou aso malo lo wha ale tausanga ai maise I le asfreile Louis Fuluono a Perila wha asa le toe ta ilua o ni sifi so e whai ngā ruenga ai se tangata e ia wha malo sia le malo lo le o whai ngā ruenga I tau mawhtanga o la wauli ina ia le te tongi ina aini o taimi ma aua le toe iai ia se vesu ia inga o ni tangata whai ngā ruenga e mamai e au fia I fo I mani sifi pō. Whaalia e le suiso upo le leiba mo mata upu tau le soifua maloloina o Aisha Vero sa fola e le national e lea a fia le soifua maloloina I fuafuanga e whaititia ma vae ai le au whainga luenga le malo. Ao lea ua manino mai nei o se folanga e le sao ma tala ole. I le teimi nei e fast fumaltasi miliona tā la le sao o le malo New Zealand wo fo ina atu mo le Paul Kalame le tupe o Latina e o Asia le Asian Development Bank mo le whaamamaina o le malo si anga mo mia le e whaingoina o le Energy Transition Mechanism po o le ETM. O le Paul Kalame le nei ETM o le a whaongaina I fiso sohani tau tupe mai whainga malo e ai mai se ai foi o se leni mai lau fai bisnisi e whaanati nati ai o na tau fia le sanga whaonga ina peo o masini e peo afi e alu le sua umo le penisini ai sui inisi whainga fau o le malo si anga. Whaalia e le palimia ia Christopher Larkson o le fisoswani le malo New Zealand uo foi natu I le nei Paul Kalame e atangi ai le whaataua ina lea le malo New Zealand o tau mo whainga e whaititia le whaonga ina o kasa o ona mo mana onga o le malo si anga. E pei ono silfia o le whaamomoe au tu o le lololangi ina ia le silia I le etasi ma le afa pasene ia le fua o le vevela o le ea ma le sio manga o le paneta o le lololangi a toa ina ia tautao fia ai le hadi mai peo suinga onga ma le matautia o le tau. Ua i oe le malo New Zealand o le ala tau la ngāloa ia I le vā ma le malo Pakistan ia le mata upu e awhi ai le awe sea wha malo si o tangata Afghanistan o lo o iai I le tonu o le nei atu nuu o Pakistan.
Le masino February sa tusia lo ia mo ia i le wha po tonga wha le mao ma lo o le World Vision i ni min sta o le malo New Zealand e wha tal sengi nai le vesota i atu i tu langa loa ia i le malo Pakistan e tau fia le la tu fuafuanga e tu tudi e se ai tangata mai whafo ia o lo ia i le tonu o lea tu nuu. O lea fuafuanga po le nei whainga whaamai a le malo Pakistan e mauti noa o le a awhia ai le tusa o le tasi tesi ma le 5 miliona o tangata mai isi e tu nuu i whafo o lo o iai le tonu o Pakistan e au noa mani pepa po se whaatangana wha le tula fono. O le aso mua Novema lea o tu inatu ia tangata uma e te tau ai o na tu ua Pakistan a le ai o le atao fia loe leo ma tipoti e se mai ma le tunu. O le tele o la tau nei o e na sulu whai atu mai i le tunu o Pakistan i le taimi lea na pū lea ai e le Taliban i le tausanga i lua afe luas fulma le tasi. O se whaasa lunga tu whaatasi o le min star mai whafo New Zealand wa wasa mana ia Winston Peters ma le min star whe malanga inga ia Erica Stanford na o la ua whaadia mo iai o le ala ngā nei mata upu e sui o ia mata ngā ruenga i lua i le wā ma le malo o Pakistan. Whailo mai e le whaululunga o Paul Kalame le World Vision i te tono New Zealand o Andrew Robertson o se fuafuanga le lei mo ua tāla whengai e ua whaia nei e le malo New Zealand ai e mo mia le whaana tinati o le whaia o ia whesota i ngālo ia. O liputia mailam tua malosi o le la fua ina nae ta ngata o la pisi ma o taota i le ai o Gisborne lea e whape o atu i le fitu se lau tone la whai i le neitau sanga o nei la pisi e au fiai i a pauta vale o tingi pusa aisa o ora fo i tō tonga o mei tua lo maisi o taota whape nā. Whalia whape o se si tanga tele le nei ua mai tauina taru mai le tau sanga o mawai lea na o i le tolu se lau limas fultone mai le se lau limas fultone sa iai i le tau sanga e lua afe luas fultasi. Whailo mai e le pulenga o le ai o Gisborne o le nei a mio ua le ngata ina whaaleanga ina ai mata whanga mata ngō fi o Gisborne ai wa whaina tua i fo i mano whanga o lo o iei whale o ainga a to ai malau whanua mō tā whaonga wa malo longa tangata. O le tu malo o Tairafiti o se tasi nei o tu malo e mawonunga tele le tau po le tutongi e la fo iai la tu la pisi ma fua lea ona e le aise landfill po se o ngā ele e la fo iai o taota ma la pisi ai o lo lau i loli i nuu o lo iai i a landfills. O le neitu sanga o fuafuaina i le pulenga e tūra lata atu i le whāse lau wafe tā la le tau e la fo iai la pisi Gisborne i ni landfills mai ua whaapapoli nai le pulenga i le mau lunga peo la pisi o lo tia ina nai tangata ma o le a whaapopoi nai i a leisi fitu se furu wafe tā la i le tau o lo te tongi e tia ai malafo ai la pisi i landfills i fafo o le tūma lo. Ua whamoe moel balo New Zealand e teu le tū la fono e pūle ai mata opu tau tūpe ina ia whawhaingo fia o na whaia ia ni ai tā lafu po o nino no ngā tūpe mō le whaatauina o ni whale atoa maisi mana o ngā masani o tangata e lengata i lea ai ia pui ai ia tangata e fia whaia ni a lātou ai tā lafu mai te tonu o whale tūpe. O lea san nafi lea sa whaasisila mai ai le neifu o whanga e le minstau he whaataua inga wa mata upu e a fiai tangata wha o ngā o loa o Andrew Bailey whapea ma le minstau whale i a Chris Bishop o se vaenga o le mrienga a pāti e tolu ia o lo o fia le whainga malo so whaatasi. Whaali ai e le minstau i a Andrew Bailey o le anganga o swinga o le tūla whono ina ia tau wha ma ai i a iainga ma tuutuunga o le whainga o ni ai tālafu mai whale tūpe a toa maisi whaarapo tonga tutupe i le tonu o New Zealand. O le mali wai o se leo i se whaalabe lawe tau ta male le stona ai ua whaamatala ina mai o se whaalabe lawe whaanoa no tele mo lona ai inga whaapea ai le nuu sanga rue ai ma au nai i tau sanga i tele. O le tamaita i leo no maliwi le whaalabe lawe soa wha i a Gail Shepherd
e le i tiute i le taimi lea ai sa anu e whaasawali ana ta i whau i le awala i le pitanu o Helena Bay i Whangarei. Whaelo mai le leo o le ta'wale na afia na oso ese mai le ala tele ma wheto ai ma se poumoli ma la vea atu ai ma le tamaita i le leo a o whaasawa wali ana ta i whau na umai lava na ola i le mea na tupu ai le a whala belave pe tu so le kuata te ai le toru i laua uli o le asto nai. O le ave ta'wale na afia e le tinga ai na te leo na manu anga. I le taimi nei o lo whaatalosangi na mai e leo i Wellington e le te tau na wheso ta i atu o se tasi i a ponisi fo i mawai se whaamtalanga o ngā i le la tu su e suenga o lo wha solo e tu sai o le tino maliu o se tamai tai na maua i le sami i le tai ao o le asa nafi. Whaalia mai e leo o lo masalumia o le nei tamai tai e i le mao le ono se fulu ma le fitu se fulu tau sanga le matua na maua ua umana na ola i le sami i le ngāta i whale o le Mahina Bay i Wellington e pe tusa lea o le i tū lai valu i le tai ao le asa. Wa alu le asa nafi o wha ngā solo ai su e su engam sa i le linga le leo i le vaenga o le lo mua na fisilingi ai a inga na nofo ai lea pitanu ma sa i le dia foi i a le matawhanga atoa ai ma le sami. I se tala mai le Pasifika, ua te tūla e mai le i pāle mia o le atu Solomona o Manase Sakarave, i lona i tū māloi le i tū i sasae o le tunu, a o wha ngā solo i pēo na whai tau wina, i le tau unga o le pālota tele a Solomona i le whai unga o le vai aso. Whaalia i se li poti le wale si whaasara lau o le atu Solomona le SIBC, o le pōles whareile whailo ai e le ofisa o pālota i le unga o le pālota le i tū mālo o le li pāle mia o Sakarave. A o wha awau la le whai taunga o pālota mo isi tū mālo o le tino o, e tō wha isi sui o le whai ngā mālo te luai nei, ua mautinoa o te tūla i mai i o la tau fo i tū mālo. O le teimi nei la e tūsa o li poti au pito lata mai, tūsa e tolus fuwhāpasene o le pālota ua umo na whai tauina, ua maua lea le pātia le li pāle mia, e whaingoina o le awa pāti, o lo so atu i aile pātia le li sa te i ruai nei le tūa ngai o Matthew Wale, e whaingoina le pāti lea o le Solomon Islands Democratic Party e Lewis Fulmaleono pasene ua lato maua. I tālonga, o manu malo i ale di Australia o Will Brown e le tu ungalona lua o ta'wale sao po supercars i asa tali malo aile ai o taupo i le whai unga o le vai aso. O tu unga ta'wale sao nei le Australian supercars na tau lunga i le fiafila sa i le malai tutu wha le vāo malo le Motorsport Park i taupo. O le li no mua o Will Brown o lona tonua i leo no mua i le taamisanga wha solo le nei mai tu unga valu ua tau ai ma ua mawai nei o na ai e fitus fultasi ai to e tolu vai ia o lo te toe. Ai i le vaianga o ta valu le tu aingo le V8 na mua ai le ni New Zealand Andre Himkartner i le mamafa o ti munga i le fiafiola stonai e na o le tasi ale se kone na mua ai le New Zealand nei i le na tūlua ia te ia o le lima i Australia e ngo ia Will Davison. Sa i longa o na tūmu ai le ai o tau pō i tangata mai whafo, a tau fo i maisi i tū o New Zealand, sa fia mai mo ina ia tū unga ta amale sawa, ma sa atu ai le tū sa o leono miliona tala, i le tonu le tamao ai inga o tau pō mo na nuu tua oi. Ua lua malo so o le aunets polo ta mai tai o Wellington o le Pulse, i le taʻimasanga o lo whaanga solo nei a le ANZ Premiership, ina ua whaia ina ai le au le Magic mai le Waikato ma le Bay of Plenty i le Paulast o na i le TSB Arena. Ua lua nei i whaia ina so o le au le nei le Magic, tālua na amata lea taʻimasanga. Ai o le tālonga no po i le vāo le Mainland Tactics ma le Northern Stars, ma anu malo le Tactics i ai lima iwa i le limas fulma le wha a le Stars. E au le wha inga na le nei vaenga mua o telefou. Lus fultasi minuta te nei le tula iwa, whapaponga o tātou telefou. Ta pena mai whionga na wano i le tula e se fulma le lua. Ia i le
I le au nei. Ia ai malo lava, pa tai tele lava le mafuta mai, ia nei taimi o le tātou programe. Ia ale si fonga lau mua. Ia o nei foi taimi o le tai au. Ia ai fai mali le tau au fa vesia. E le tana le au mai temi nei le foi e la pita ia e tātou atunu. Ia. O le ua whaelo mai le Internal Affairs a New Zealand. E le swing o le natu au wana le po le system e whaatino e le whaingo o tusi whalau fau. Ia. A i la le tangata mana o talo sangalon tusi whalau fau. Ma nei le toi lua masina pe toi tolu na palai lea. Whata inga whape le te malanga ya ukuso. Ia. A whape la le ua mo mil tusi whalau fau. Ma nei le whawe a palai. Ia. A whape te malanga la le vai aso le a palai nei. Te le lola pe te alu le whakwele le mana mea wawe na tongi lo tupe whapopo pe wawe. E lua masina whatali le tusi whalau fau tata pe a whai le taimile ne. E longa tu ai foi a ise se malanga. Si aki lo tusi whalau. A ise se malanga si aki lo tusi whalau po le lei ya whai ele ai wawe na palai. E lua masina le ua tu mai e whatali lo tusi whalau fau. Ia. Mana ia. E walun malanga ele au sisi. Ia, ai me se la tau fore malanga so. After pay. Alan malanga so. Alan malanga so. Nai mo Olivia malanga ai. Ia. Toi le maka i fa mo monga ni silam sa mo. Ia. Ia toi la vo la val pocket money wile after pay pocket money on mena tau pa manino. Me e tau na mai o i o le lei. Ala fu o ye le oso e api. A wa ale ai o martele o mene. Ele mai ele me fai le power after pay na luisis. Ia, ai sa. Tau pa mai o i. Ai ele me fai fo ina anu pe ane after pay ane tongel pas. Ma ale tele sa unu ninga ma tele me fai ma tua sa unu len mala. Ai ale tani me tato uso le after pay. Ia fai longa ia fai ngo ia tato uso after pay. Was na ile atu sa mo le isa woso le isa pocket man. Ja, te la to mun so engale sa. Et wa fe to fo yela ma. Mas ele mas ti mas tamanele. Ala ya se si fataria ma. Ole swing ole technology fa ne on po. E sta se fa lo i Rotorua ale New World. Wala to fa nga ina ile technology na ele ta o le facial recognition technology. Ele o tato i le poto mawa ele a whafolinga whane o le pole sa ni AI. Ia la ua whai le whateta inga le New World le Rotorua. Al mela e tupuna o le uwhalango lango i le ata mai o masini ne. Ai se, o maka ili si fine na wa atu ila uwhenga luenga lai whelwha tau si fine, wa taufi. O ele na maua na ngaui il whaloloa. Ila so lua a perila. E fiu si fine whawhiti a mai ele maua il masini le. Le se va ila ele. Ia, ave il fine lon IT me umalai mana o mia. E na iwa toi whato, e se le New World a Rotorua e se la to. Se lo whalangolango le masini le su ea ia maua le le al fine le i ona fōringa. Ai se le masini. Se a toi mtangata. Se va ila il whale tonu. E po se king on masini. Ia, vuo te o mo le masini, ia i o le masini. O le mea a se sena, o whamtalanga se sena, ave tu tonu o le tangata le masini. Le ale masa ni whapea tātou, le poto le computer. Nā la na poto le computer. O le mawhau o le tangata na ave le whamtalanga i tu tonu o le computer. Te wai. Te ngā mea whapea wa oroa watu. Ala o whai mai o tau. O tasiri no le tangata na o sau. Siaki ane pe al tangata na. Ia whailele le whaanga i rore le masini. O le ala te whailua ia tonu on whaloloa. Ala ua piki uma e mātou, la ua mau uma o oe, o lo as whanau. Ia a whai oi manu e dress, manu telefoni la mau uma. A whapea la lana lapta ia oe pe na mau oe le kiama na a viesi o lori tongi. Le whaila mau oe. I te ia le tua la whainga luenga. O whaile piki uma i. E mau fo iwa pe ia vai. O stamina e lau seo se vai ala sau. Tu ia tuai le vitau se vai a tu ia. E le lau ua whato e sele New World. I Rotorua e si tina lea. O le lau po pole e la pe la no whaalia fo ele vangale le Privacy Commissioner New Zealand. Ta upu whapea. Ne i te ua piki e le masini le tangata Pasifika Maori ma intia o tangata Ngaui.
Ia. Te o whailonga lanu le masini. Nā tonu. O na fsiringia le fatina le. Mai sa, e lon tato nunga le mena. Wa whena piki ia e matua sea. Ia se vai lai. Ia e whai fui la le poto whaaforinga le na a o a fianga fui na e tūlai mai ai. E te ino la tu fui. O lo te fia maua le to inga ta mai le na. AI. O te fia maua. Ia, e sa o le le au tasi, o le teimene. O le wata vai foi le tele o isia o ngā foi le o le teknolosi. Pe la ua mata na i kos la ua fau ina i a mata nta pe na i tangata mo le poto leo. To inga ta mai le. E na ieila le news na o fai tau oi. O le tamai titi peisa ini tia le tamai titi. Te o le teimene lockdown lua fe lua fulu. So teimene la mata na veve laina study pe na o le tamai titi le AI. Sol? Teimene ne. O mato ai polo fe sa le tamai titi. No se fulu tu pon tau sa. Tu sa lau no fo ma o tu istata. Na mata na failanga YouTube channel tango ya o istata. O le songa. A tu se pe o le ta upu au tu ya le ya lau no mela ya ta ufa vai ana e am mata ya. Ai au te loe ai o le AI. Ya te loa fa fikala ile o le o no lima ya. Na polisi ono lima tau sanga do mai le dole. Ona e te tango fie masini. Tu sai e mo ane no to mai le ai. Ava mai lo mal ve au. Ya, o le fu. Ya ta no la ile langi. Fa o ngai du ngai langi le ai. Tatele i pe tatele ai atu. Veta wele mo wo ma. Ya ve sa mo. Pa ngalo la ta pe ya. E mo wale ya ya fa mai. E ta o filmalo a ve sa mo le va so le stam. E yo. Ya, ai ave foi after pay. Leva na vida mina ave sa mo. Ale o te mea vele stupe ave. Ia. Malo ia tātou. Mana tuala. Mata ala i tātou i me mape. O nā le la anga ia i luma wha o ngā i te leo whaloloa. Peo ia pani le si nuu le whalau te wha o ngā ina. So se mea te whalua i e piki o mai masini. Mai se anu i e. E le mafuli la tau i mei o tau ai mafuli teknolosi mea tina e tūpai. Ia pani. Ya pani le fo de saudi si taimi fa ngai fo de ngole u le mana ya lon mala va le tono Asia. Malaysia, Singapore, Taiwan. Ya, o isi no fo ngai lu amata la tu fa te ia. O fa te inga la le u amata no va ai le te fa ngai tu fo lau. E mo ia tial mo tu fo lau. O lo mala va le. O kometi an fai tau a to al masini po oi. Tana saua piki o volinga ia fai tau atoa o lo wasfana o le mei sauai mo uma. O le to mai mawa e na lewa sau te mini whangai masini. Ia whai lavela. Lewa matari se i wuto. Ia, ai sawa. Awawa pe le te luatu nei. Vo le tonu ala e wa ule nofo mato. Ule whengal wenga mei tau ina alu i masini. Ale ufa mai. O le tangata le sau pe ini me fo ina fai tono le falo lo fa wa ele o ia ele ai me se masa salo tangata le wele yam santu ele le la tata tu swa vi fianga ta yao el mo al fia ya o te le vuta to le sono le ta yao ya pa fa pena te fia malanga sa mo ya o after pay ya le tat yo wa fa tono le tu la iva si fonga la mo tone nei minuti fa fonga nei talo ya le fa mai punya lava o le ola fia ya ola fia ma futa mai ya le tatu pukala ben nei ta yao Siang e wha avai, vai angang
Whangmane o le punia lava ma le pese ia o le ola fia fia ngalo umai ti ngama ti ngainga e oi sao le ia
Ma le fa mna tol pese. Ia. E masana e fa ngai na ia le o nanga le e masana oka ni o me ai ki li vatu se o nanga i Samoa. O i New Zealand. Pe o le Uber Eats mai se company fa pena. Ia pe o le whanau ai te rina na whaonga i steimi a le au nanga na le Uber Eats. E ina le o nanga fa pea o le i New Zealand te mina ia o le la fa la fa muta lan tau tua ta o le menu lock. Oh. Wa vai le ta longa le NRL nei a tu ulunga le ele tangata le lunga e siaki le skoa e mo mai le lunga le malai le ile tuli mal pasika. Ia. Le lunga le malai le menu lock. Ia. O la tona e langoa ia le vaenga na le NRL. Oh. O nanga tonu na le la umai ni usile le to ile so sfruo no. Me. O le mafuanga o le a umai tau tua al company le. Ia. Ile te le se marketi nei. Ia tar sia la to o lo fa kili vale menu lock wala to iloa ile to ia il company le nei. Ia. Ai ola pela to app. E foi nisi na la ma wela to fa menu yanga pa fa pe ele to ia il tau tua le nei. E nisi e mawala to pe fa fa yaso. Oh. Ia mata la i vaenga na ia tau na e mawala tala na. O company e nga lua ni usila kili vai tau mafa tangata ia fia ile le Uber Eats. Ia o le menu lock. Ia o le si company o le DoorDash. Ia mo le deliver easy. Ia o le tate mai tau ina tele o tatangata le o fa afu ile fia fia. Ia sa fa ngai Ti e makoleni msa vali a kili vai tau mafa tangata. Sa. A matalanta pena o e a fetele mose emaili o le menu lock pa fe o le te whangaina. Ia me isis company na ele Uber Eats o DoorDash ma deliver easy if so sani fo i. I lau whaso. O tātou whela ia e sa uni e whanga. Ia, tau tuana au tui whangaina pe ala sifulu no me. Ai te loa la o le te tele i o tupe company nei. Ua o lo le tona e whamautu o le company. Le tui whasa o atu. Lona headquarter tono Amsterdam. Ia. Ia. Ai vai atu tala le tupe ala vanga nei le company nei le lua whenua tolu. Tu se lima te si male tasi fitu piliona, tu se iwa piliona ta la na tupe mama. Company na. Company le na maua i le lua whenua tolu. Oh. Lua whenua tolu. O le matua i te tele au tupe company nei. Wa whenua langi ato e ngā lulu. So Netherlands e ele atu no le company le. E po se mafuanga tauna la fa umatu i manei. Ele te le se marketi nei. Oh. E ngā whapea po lua ia pena lua inga i whanga ina tele na o Uber Eats mai se o. Ia, sa hola. O le o tele mai ni tala mai tiu pai le lolo wao le taula iai ai. Mai tauina e to tele nei tangata le ua whaina la to whainga malanga. Ia. E tangata malanga e se umal taimil holiday mta whaonga ma tangata laifia malanga atu tonu a matala to holidays. Ia. Wa tu pai tasi le anu elo lofi tangata se longa tele sa tu pe fatu alu tu pai. Tangata yo so fuanga le atu. Tele la milione no foi. Tele tangata maulo. Ia vai tu vai ngol vai aso so le lolo wa le tau ma fala ngai so sa vidi mati. Ma lo sa vidi mati mo. So tu pai te o te fatu saina la vai te million ilo ma fo na wa. Ia ele tu o lava to tele le tu. Te mafo fau te million fai tala ne kana sa pele o papelonia tele le no fai lo mas. Ole tu pai tele o me fau fo le. Ia. Ave le fata tianga me nga pe se pam vole le pe se pamana e motu e me o man fau takta. Falle te tele. Falle te tele. Ia o motu na ia. Ave nei le ata tu pai ata tia mai le ata pamana e. O mea umana fau au tu mai fale. Ia. E te whapena umana mea lai whai tu walu te mini. Ngā matamata na po le Sunday ana po. Ia. Nei al pol kala mena. Ia, we o tia loto le vai atu nei si moto tu walu. A matana so ta ili sa milu ma matua o mai tonu. A matana tau le se moto. O mani fi nifi atu walu. Pe amal sifuru tasi afe tangatela na nofo i tala la tamai. Ia, ai eileli insinia i meo ngata i fale no fu Australia. Ia. O lala na whakon kalate malo o whatasi. E alu e ngalue ma no fu i tū walu. So soani le nu o tū walu ina mwhaiona whalau tele le. Saula na po, whaila si umi nei si eli. Ia, o lala ua te le ele ua tanu i lumau i si a inga i tū walu.
tanu poloketi na le ita ile insini Australia. Usa mi miti mai le one mai le samilo. Na mai lo le yuta tanu yuta. La lo minga fa pe o le vai nga sa le lo totel. O la matua lo to no sa mo le one yuta. Ia tau fa ma wanu ngai lu. Tau fa ma wanu ngai. Ai wale no wa le le drone nu nga po mai la. Sta ma inu wa so le mani fini fita. O sa mo le piti o sami ma. Sa u ma matua I lo vai ya se no to wa. O fina o tai. Ele saula le sami mai luma ma le si tu so tai. Ai puna ma le sami la. Sole. Saudi sami la no. So mto ati atu valu lungo sami. Mto fenga ta na inu ya Ola na fatal no mai le sui o le malo Taiwan sa ye fo oi. Tuvan. Pe yo le mana ongo nui Australia, Amerika, New Zealand, pe vo Taiwan. Ya wane I yo tu valu la lo fa mano saina. Pe vo le mela woto I ki pati mai sino. Yeah. E tam faila va ya so soni pe Australia, New Zealand, ya South America. Ina ya no foi pe tu valu. A te la wo fasili el fai telefon tangata ne fai le porkalam. E fie se tau le fa tupe le me fai tau bilion la. E ona nga le to malo I fa fo ma le tupe fo le green fund al malo fa tasina fai. Ma le tu fo le fo ya so. Yeah. O le tanu le. Yeah. Nga la fa pesa mo e le maunga le nga tonu e pe fo no Atoll Islands o motu fa usiela. Ngol me fo le o sa mo. E miti melone ne tanu e tau fa la tele pia. Yeah. Le tato lo le tu el falo malo te le nana. Tau ya so yo le fo. Le fo. E ola mala la watu pulanga le nitas. A pela to o le me ala sa ia. Ale lo sami sa. Ale lo sami a to. U te mo fo la. Oh. Na le fo wana te fa longo ye. Au le fo na ta te le vai me tu wa sa ia. Yeah. Malo. Yeah. Ani 9 minute tala longa vai full time. Ya te lo le a ta se tu lo nei tala ta longa. Ana ya. Matai full tai au. O le tala momua ua faasala ina I le malafoni ale nu'uleo Japan. So nu'uleo Saina. Le afa malafoni, tu sa ta'ulo le afa malafoni. Tu sa le malafoni na le se malafoni atoa. Sa ulo le tala. Sa ulo le pese a petelo su mo. Ele o se pusi atoa. O le afa pusi. O le afa malafoni la. E 2 kilomita mamau. O le mela utupu. Ya, o le walo o le tuunga. A o le wali ila ia mai Kenya. O le mua I luma le afa malafoni lea. Sole. Le mo se tala le vangana. No matamata le tuunga le na. Ala, le se la wana le matamata. Na fa mua era wali ina le saina le na hanu le. Eto ato le ave ko le le ia. Na mau atu la nga yo inga lauri. Iyo no ye tau atu le sa uruma. Iyo. Ma le termina mai fa atasi ai. Wale le vai atu lo le sia li le wana muli uma mai tu le saina la atini tu. Le vai atu lo le sia li le to lu le sito to lu le tau sauro mo le e vole le lima. Ai mo le le ia. Mo le le ia. E sa a fai se su e sa le le ia ton fa su nga langa e le tau na mo saina pe tu fa le saina. Ia. Ai to lu le la oli e tai me ala tini pe to se la umita le tini. So le e lo le ia tu. Vai le ala sa wala saina. Ma tu le fia vai. Le wali Kenya la ia to lu e mai fatas. E pe ala ko ling ding foi tatele u lot po ata la fa le saina po fa top. Sa ala na to. Le la mai tau fa so nga umane sa le Masala umana to fana fa le nga ina umal mual saina malauri umana to ke. Oh iya sa umla to pine mla to no tupe. Yo ye fetawi. Yo so stangata yo ita mai tirai ti foi le lo le ia tu ale. Le pelo o ye isi tangata la to fa ye mele va ta ngalo mo tu tangata la mafati ya la. Lo piki lunga mela na ta sportsmanship. Mo ye por tangata ta alo ta safia. Al mele fa le oli mela le ta le pride. Na ia po le me tau fai tupe on mana o tupe pe la wala ia wa fa pe le milita o malfonia a le te mana o te mo ia
Lai no mo me ke mo me. Mo ilele. Paul mo o fa lo interview fa ia o mo le fa tai le i o mo. A lo na nga sa na mo se uso le ye to ton tu. Ia fa tali lo le pu ia ta mo tanga tai pula te mit tau o mai fa pe. Ia fa tali le tu tau mo. Ia te wa wa ia me umma la wa no fa ia por kala me le va mo mo. I te tau no ma ti. A mortala. Ia. Wala awal pasa sa vale le itinu. Era te mana wali te muari tatu ngari. Apa fa mo tasia. Uso le fate tali la pu ata po ila uso le sa tu nga. E de wo uma me ata ngata o mai mai official la sa vali mai le ya. Te le lo la po pena sa tu nga pele. Tatu se matalo la. Talong al ana outside fa ngol yaso ya mo la tau vo e fi talong al liki ngale unga le talong sa ya fa ngol yaso tam sanga fitu Roosters is fululua fa ina le Stormers fuluvalu Dragons e todos fulu mano le Warriors fululua o le Dragons e o le Dolphins e fasu fa mano le Eagles is fuluono Panthers e lua mano le Tigers e ono o le Sea Eagles e todos fulu fa mano le Titans e todos fulu Broncos e todos fa mano le Raiders e se fulu Sharks e fas fululua mano le Cowboys e ono o le Bulldogs e tolu ono mano le Knights e fululua o le pola stofinei i le fa le fiafi ia e le pola fai o le fiafi wala smalo lo la stofi talo le Warriors ma le Titans fa le fiafi le stofinei mo uto fi le talo ngol liki o le Dragons ma le Roosters o le stofi le ono le fiafi no ngala e lua talo ngol le stofi si tatu dia la le stofi na la utolo talo ngol le Australia ma le weekend manena tot ya malo faftai ole yo supala kapi ya le atu le na lua fin nau nei ma yo le pepe talo e moni foi faftai le uta po ia au kilani ile e le Emmanuel la tu tapo inga ile na so fraile ile ale talo ngale na fai ma le drua wale na mau e tala fo e fai tau tua pe o kilani atoa ma te lo tanga te sila sa tapo i le ole drua pe te ane le Manuel la tapo i ya te ospola man tato au man tato ya ole unga ta longa na tolu valu Hurricanes fulima le drua le Reds e tolu sutasi le isi ai el Highlanders Force e tolu fitu man Crusaders e fulima ta le fai Crusaders le Blues e fast fulono ia sa ta alo mala numero lo al Brumbies e fitu tona i pamomonga na le vai tu malaya te le tau whainga tātou au ia masal pe ia le Brumbies le la tātou ta alo le vaso nei ia le vaso la nei tasi Moses Fiela tunu o le so for le fitu le fiafi Crusaders ma le Rebels afo le iva po le so for o le Waratahs ma le Chiefs o le Drua ma le Moana Pasifika o le lua i le uli le Stonai so va tu ta longa le po fe fai ai e pe ia ta longa le fai tonga ta longa ia o ia o lau toka e fai ai tonga o le ta longa le Moana Pasifika ma le Drua Fijian Drua Moana Pasifika ia le fai ta longa i tonga ia le Brumbies ma Hurricanes ia le fiafi o le Stonai e le fa tolu lima i le fiafi Stonai mo si fie le tunu te we fa tali po le fiafi la fa Highlanders ma le Force o le fitu le fiafi le Stonai ia ma le Blues ma le Reds ia te mine le wa ta auto fanga wa malolo ta pena mo le sa ia o le afaliva po le Stonai malo ia le uma el tam sang fole le sa fa Samoa le talo Japani ia o tato manu ma Samoa o le fiti ma le tonga ia o le unga manu malo ia Japani le ipu ia le ai ma se fa ina Japani tolu talonga tolu manu malo ia Samoa malo ia tonga malo ia fiti fa ina fo tato manu ma le talonga fiti ia fa ingol va yaso ia ai fa ina fo tonga ia Japani sole
Ale na vatu le malo Eddie Jones ali ile au le sai ia pani li. O Eddie Jones le vela au selectors. Ai se fa mo pikini tama I longa I tama sanga le. Yeah. Na vele koleni la lo fofuanga na al Pacifica. Ana pique I tama sa mo e fiolo na I tama na. Yeah, peto lus fulu. Tele ulole no mela e tama na pique. Mo. Eddie Jones na la toile di vo ro luri o ro lui e poi ele tama fitile sa coach ya fitina foi la vela au selectors na. Esa ole facia stasio tama. Ja, alle fa in el au fa ngol man mal, fa ngol man fia. O man. Ole la suide ngol au la le to man mal, man fia. Man fia. El man fia. Ja, ele Emmanuel anta fa na tonga man mal oi. Ja, fa in man fia ja fiti ma ja pat. Mana ja. Ja, man ne fa in. Tasi it's for ya to le fa yo ta longa le liki. Ja, mana ja. Ele wa ya le fa tu longa le table Ole mo le Sharks I te minei. Ja, o lo tu longa lua le Storm. Le Dolphins tu longa tolu le Panthers e fa. Se Eagles e lima ono le Broncos fit to le Raiders. Valu Cowboys, le Dragons e Iva sfulu le Roosters, le Warriors. Sfutasi le Roosters, sfulu le Bulldogs, sfutolu le Tigers, sfufa le Eels. Sfulima le Knights, sfulu ono le Raptors, ya ma sufitu le Titans. E se fulu fitu au le tamil sangale, o lo tau val tamil sangale na rao. O le supa la kapi, o le teipo, po le fa ile fa o ngai, po ile sili temine. Toi ono tamil sangale, to toi supa la kapi. Toi ono tamil sanga, ai fuala iai le ape fa ile. Na fuala iai pe aile suya ingo aia. Yeah. Temine le Hurricanes le mo mua le se fa ina. Tolu fitu ana ai, o le Blues e tūlanga lua, tasinan fai ina tolu lua ai, o le Brumbies lua fai ina, lua fitu ai, Rebels lima fai ina, o te fasa watu. Tolu fai ina le Rebels, lufu whana ai, tolu fai ina le Chiefs na tūlanga lima, lua tolu ana ai, Reds e fai ina, lua ai, o le Drua lima fai ina sfuru tolu ai, Moana Pacifica e lima fai ina sfuru tolu ai. Le Waratahs e ono fai ina sfuru lua ai. Highlanders e ono fai ina sfuru tasi ai. O le Force e ono ana fai ina e iwa na ai. Ia ma le Crusaders e fitu fai ina tasi il malo fitu ana ai. E faula tawa ai le ape fai o ta alonga le Super Rugby ona ua fale tonu le o le Crusaders a. Crusaders a. Taro fai le au le Crusaders. Ia tarsia ia mau mai sila toa vanua le valu pe a valu pito irunga. Ai longa. Au te loa a le manu malo ta I masepones. A fai toi ono ta alonga I to toe ai malo umale ono na ponesi ese longa na e fai ina au ia I lalo mai le Reds o le Chiefs. Moi. O le Drew after ta mo se ava no ia luta tonu. Pe ia o uma ia le Crusaders e so. Ele fa pe o fa tala o le bafa fonga fa tangata mata. Ia tarsia I malo I sta longa to. Ia. Na. Ia, le man malo tatou au le Bulls. Mai tai te foi. Ioi. Lima ono le fafa. Malo ia we. Malo al tapua. Al mo tapua. Malo ale ni tai au e vina mai pena malo tatou au. Ia ai na ta longa lima ono ia le Bulls. Ia le fasu mal fa Magic. Ia. Au ale me o fa no ia tatou foi mel lakpi. O le fai ina o le mafatia o stamo asafo mua. Tau le lo male tua mai a falani I nei longa tono to Engelani. Ia. Engelani le tua mai fai ngol tau sanga nei. Tau sia nei umile la vea stamo asafo. Ia, mo. Fa no ya fuala e lua tama le lo Blacks le na ta to lo manua. Ia. Mo asafo male le o Roy card. Sa. E mai mago. Harsia le o nga sona manua. Tau sia o nei tinga ina tele asafo. Ia, pole. O tua ia le o ngatono le tausanga le fe malanga I mai au le tulangi le matu I le tulangi le saute. O le malanga mai Engelani New Zealand, te mile o Uni. E malanga ia falani o I Argentina. Malanga ia lani o I Afrika I saute. Ia malanga Wales I Australia. Ia. Le Super 4, Super Heavy le a Northern. Ia matama mafa ia le South. Ia le laf tau ta mai lo ngatono tausanga. Au wa nei le ta alo au mo le te mille.
o le numero tasi ale le huka a New Zealand o te mine le huka au mo Manaia. Manaia. Ya, malo. Ia pe ona I talana talana tas te le po isa talana. So mani malo fo tato au le Phoenix o le mata uti o tu langa le tato o sokka le naso. O matua mamao I lumani mani le numero tasi o tato Phoenix. Ia I tu langa le ona I sokka Australia. Manaia te le. Ia le fo mani malo fa ingon va yaso. Malo. Ya ona. Ia alela a vatu fa fianga le na I fa fianga. Ia na solo le mal proklame pe on masani ai. Alo, tai tato eva pea, tale, tasi ona kolosi leo fasa longa I Samoa, ya tato eva pea tau tasi na wau li whaftai lava. Se ta alonga ua lau tele ai no ta whawhalua. Sa tau au tiro tau leilo ama e aia so ana mua. Oi Samoa se I tatou ame o le wha mua mua. Pari e toa e lau toa whina lea uma mai lea tua. E mua la maleta la lele, mua so o ai le la lo lani. O le na Samoa la tapua I wa tusa o I le lani. O aso ana mua Samo le polonga sa ili I le toto. O se au tau longa sa supe malo I le fia sa o loto. Ua lago mau mai I le ele tua a o le taua. O I latou ia na sa ili malo tenei ua maua. O I Samoa e se I tatou ame o le wha mua mua. Mali e toa e lau toa whina lea ua mai lea tua. E mua langa le tala lele mua so o ai le lalo lani. O le na Samoa lau tapua I na tusa o I le lani. Le manu Samoa o le toa Samoa tasi o lo uingoa. A o teire tua ua toa tasi o e I le basara loa. Vai si lava o ta alonga wai loa ai o e Samoa. Lea ua ta sapi ai nen tau fupa lea ua tau aloa. Oi Samoa se I tatou ame o le wha mua mua. Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua. E mua la maleta la lele ua so o ai le lalo lani. O le na Samoa lau tapua I na tusa o I le lani. O le na Samoa lau tapua I na tusa o I le lani. Malo whaftai tasi na si vaenga lea fia whamanino atu whaftai tele al tatou whalongolongo. Sasi atu ia u ia lai whamanatu me la tau. O le paka le whaita alonga o Church Hill Park I te tono lau toka I fiti ele o tonga. Oi, Ia pe o le malai le tonga I nuko alofa o tau whiwa. Le malai na. Tau whiwa Park. Malia toa ia whaftai tele. Wela le mana i o
o le se atu le ilo ele mata mele uli ia after tele lava le mo le pasa onga le afa maria tu sa le sunga ya PJ misi fongi ya maro sa ma le ia tele le nei vai ngai fa natu mai pe asasi atu wa fa tu nei ol malai le ali ngol malai to nu das ha ali ngol malai le feito ta longa i to nu pe tasi me nu ne o isi nu ele in malai ele ni ngoa o ta wal malai vale le malai vale pak ya fa pene la fa ya le ta longa le pia sala i dua ma le pia sangone la fail malai vale le fa le olo ya no mai malai tanga te fa le olo ya le yo nga i ngol ta fa ngai sala i dua la fa ye ya piosi malai vale le ya no nga mai matanga tai malai vale le ya mai langa tele wafu le lo wa ta u le ni pa pe wa ya foi ala utokali e lo tamutili o lau toka i fitile o lau toka i tonga ele ai ma se nu i tonga ta o lau toka ua tale ma watu na le muona o tiro le pese ya na me sine fa sa o mai na i tatu paanga ia ai fa manu lua tu to fa manu lua tu o lau tonga i fit o lau toka i fitile o tonga tu o fo sole e lo ko ha le upu fitile lau toka ele se lau toka i tonga foi go fi pa tonu so ele toi tu está tu especial ya no solo me está proclamando Maria after tele lava tai See
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Lava alif sili le sasala itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe a sia mea etafea la upua tau no folene tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua Whaatalo whaatu le nei tae au fōu le mamalo lau whaafonga, malo lava le soifua, whia lava lo e maua mai ei le nei whaasala launga, a le Samoa Capital Radio, po le si ufonga le lau mua, po lunga o le tasi ono testament tasi whaamo, po lunga fōi o upenga te whailangi le tato le teo, le o lo o awina toi lunga o Facebook, YouTube, ia ma le app, mātou te toi whaatalo whaatu le nei tae au fōu, o le pokalame fo le nei o tala lau lunga o le vai aso e masani ai, ia so farai le te itasi, tala tanoi ngā luenga si fonga lau mua ai le ngā tailea o le whaalau te lengo ni tala fōu sa tutupu neiva ia so sauno atu ai le fionga le li pule af masanga te alo mo resi. Malo sa ifua lo fionga af masanga te alofa. Te alofa Savelina, ia. Vai aso le whata alofa mai a o sa moa le whata alofa ni. Pea laen no whata sia, pea o teimi whai whata alofa. Ele le leo tato teknolosi leo e nei. Fatalofa tulpa i maulunga o le au whaafonga masani e siu fonga o lau mua. Ma lo sufu mauma lange ma. Ia, tu fo mai fo i nei ua, tu maru rua e sel mo vevena o sa mua. Ia, tal tonu fo i o lo o ngā solo le leile wha tinaunga o ngā luenga e mai seo tapenanga mo le fono tele le wha iau ki topa. Nā, a tonu mane i tamo moina inisio vaenga ianta o tole tamta ioi o le vaenga tonu ana le sa wa vai i e se alo tala noa i momio ngā ruenga. E mani alo iai le tupotu ma e wawa ai mele iai pe atalita no le whaatulangango Samoa. Mana i al tato teknolosi la wei nei. Ni fo iau muli mawina i tato whaateta inga le whai pe a malanga tuni se lau whai ngā ruenga i Samoa. Ma whai mai tato trial po le whaateta inga le na whai mai le masina amata me ia te sema lua whilos fultolo. A lua ia o mai lua whilos fultolo. Mara amatanga o tausanga ni. Ia le au wa ia le solonga le lei, pe ia lan tala no mai fo ia o Samoa le asfarilea e no fotu ta por fasal lau ni. Tato por fasal lau ia ele ia se nga pe ia le tu fatas. O le teknolosia la le o te tonu e o le lei. Samato fondo ma le marketing manager le Vodafone, ma le si vaenga le tau ai tato na ia fatu langa le tato fsota inga ia. Ia o Samoa la toi mo mia le Teticel ma le Vodafone. E vaenga o se vai mo polu e atu toi le o le Vodafone. Ia e whapena fo le Teticel, e fo isi vaenga e mana o mia ila le lono inga la o te tondo la hanga le lua ina ia so ato Samoa i polu sa vai wa ato toa. Ia mane fo ia o i Samoa o landa tau o so e Malis Company le o le fo i o le Sky o satellite
la vaenga le whaia tātou Starlink. Ia, utua inga company phone e watu lo se marketi o lai eis, a matalona wa ai whaale lei ato toa le au nanga a tonu la tūlanga na la iai. O le si vaenga tele na whatau i loktala nofo i ata sesa wa o ia lea o taisa Salem Sama Samoa. Talangoa i le tūlanga e pea o nei tato polkalame le amata mun tato whaasala laulunga social media. Le lua fe lua sifuru sa longlongon puili e fo le malu le atunu. O lewa on tato wawa ai pea langa tatau on tato o e whaasala laulunga o le wa fo i o sopta inga i e le Facebook ma le YouTube. Inta tanoa le e ma tau fo i malu le atunu o le tūlanga i le tato le tio o tato taiala. Tātou e whai al whaaloalo ma lea whatawhata. Ia ma le talitununga e whapena fo i ona tātou ngā lue whatasi ai. Awa leo tātou i loa nei lea fo i whaonga si se nisi o le social media i tala ma tua i ngā whamtalanga fo i e matu ia e whai nisi. I e whamanu o lia i whina ngalo le atunu. I o le mea fo i nā tātou tala noi tātou polkalame le si ufongo lau mua e alo e sea tātou ma le tūlanga lea. E vai na mata opo ta o e atia e tatu soifuanga i New Zealand. E o le sila vaenga na utalteno e le ngata i ata se ai wha pia molona faltua. Awa e no fia i loa. Po le ala to fo i vai wa i taimina o vai ato i woso wha i stamo ta se. E nisi fo i longo social media. Mai e le longo le tu langa le atia o te i tatu ngā luenga pa tuku se me wha pia tatu au whai ngā luenga. Ia mele a tonu e vea fo le ava no nei to tanoa to i tato paanga lungo le tio. Ai lungo le Facebook ma le YouTube. Ia. Lava pale o le ata mwhai atu le au whaasara ue vatu i wha maunga po aani wha mtalanga ia o ngā mo uto. Ia iei fo lani staimi a vatu ni a misi a talafo. O le amai e lungo e tāsese o talafo mai tu o le tua ngai o le tua le malo. Ia pisa e ia nisi ele o nofo le mo la tau ia whamtalanga o tala mai apea. Ia na te ia leo o sofa ia fuole le messenger pol tangata le mai le tala. Ia a mene e watu fo ile tua lalo ia o tau ia amna ia fo il tanga luenga o lo whianga i male au whainga luenga. Ele ngata le whaamanu o lia tangata le whaasalau a o lono to lua o lana whanau o le ainga. Ia pe ol mena e a ngā fo ile watu e nei vaenga i sa whatata noma. Ina ia o mautino lo saunga le mo o multato o whainga luenga i tūlanga o whaasala lau. Ai mese lunga o social media. An ma nei ale, ie fo sa moe, de vela so mo moe lua. A matan tau acclimatize le tino ma sani fo, ia a saulo. Ia leo saulo ma lidi fo i newa, leo fo sina ma lulu. Ia al whainga leo so i fuanga tato e. Lelei e mane fo na fa masani wa le fo ele fa moi mo oktober pe ele fo no tele fo le head of Commonwealth Government ya le ye fo suil tato office sa mo e fa sa la mo va en ta wo ya mai mane o te mo le la tani malo sa mo i se fo no tele fa pe o le fo no le na fa le lo office full fa le sits small island development states sa fa sa mo le te mo fo ina o va to se fo no le malo o fatas e fai sa mo ia vatu lo le male ma mili va vo le cruise ship io nana tele na no foi wa le lava falta il malo temina ni la fio lo nei falta il malo ma fale o ainga le ai mo tongi tangat ia le lava pe a fai lo se fono fa peto tele tangat ia la o mo fa tu langa il malo New Zealand ma Australia so ani fainga malo samo ni malo samo se va fa pena e va tu fo e tole tele wa fu ai no fo inisio ia au le fa fonga fo ia e fa mulongo mai ai mani so fa le por to ai nga mo ai de sio ia fa so ta sio official malo o lo sa ilini ni no fo nga mau to mi tanga ta pe militen ia va le la volte mi ai o ia to pa to vali le al fale yo to mani no fo inisio o foi sina vai ngā tupe mai tawana mau vai ngā tupe mo ai ngai a pia ia ni malo sa le la ia nei vai ngana mani sa mo lo fitu na ia mai tele ai ngala fo fai la to development po fo mo fale ia mau to ngi ni wai o ta to le fa
Wale le ale tama ainga o nisi o ainga o tele na whai mo Samoa. O Aukilani, o le laki o Aukilani wa fwela talata i Samoa, to tau ngō fiela to pasis. O te loa ana i tātou i Aukilani e tō rama sina malu Samoa e. Asi ainga ia tō sa wai, ia wai, o si taimi e maua tō se lau one way. Tō se lau mo tupu, ia o tō langa na ia. Ai mane o le vaenga na. Isi vaenga o tātou whatanuanga lungo le tio le vaeaso nei. E le tanuanga ma le pulinu o Porua. Tātou le long term plan, ia po le vava ile la tō fōwhanga mo le sis futau sanga. O le mata upo e lua na tele le mata noa ma Anita. Anita paika o le pulinu le au tō Porua. O le vava ai e le tūlanga na o le long term plan po fōwhanga fo i whata tia mo le sis futau sanga. E mawalunga ia vai e tō o lo ta ua la tō le Three Waters. Lena tamu whai ele whai ngā mālo le leipa e mai e wa ai tele le mālo i tūlanga o vai tau mawha o le vai fo le sau mai le timu ia ma le vai sau whale SM mamukuka. Ia na ma ai le a fo le mālo le whai ngā mālo le leipa e wa ai pei al wa ingo a wala te tele fo i State Highway 1 to maa. Ia e mai le tua le ngai le taimina le o whai ngā o iei ni le mālo. Te i le mālo le National ma le Coalition. Ai fo ele ni United First o le New Zealand First ia ma le Act. Ia mai la toa e se fo la toa mau. A le wata o la toa o le Water Well Done. Ingo le WDWR. Water Well Done. I pe e le ma nei nai ngoi tangata la uma senia le Three Waters. E fai vo la poka me mani e tele na mai la to pe por poka la o la tu sia le Three Waters o va tu ai le o zui le ngole. Ya la e ta ngo fie la to e lo ai e se tu ai nga vai e tele no le fai. O le tu langa la le wo e le o pole fo le pule nu ma pule nga nu ma a mesa ta ia tangata ia e pule nu. E fōringa mai o le ala o atua e le 2 digits pe lua numero fo le pasene. E se fulu fitu te si ma le 5% le ana wawa ai ele mata noanga. Ia ele o talia le lei fo ele pule nu. Ai a wha pe wha tupe mei e mana o taunu wha le. O a wala o mei o vai tau mawha ma vai fo ia whale ese ma pena. E wha tupe. O le wha vela vela. O nisi o pulenga anu i New Zealand. E le seli na to a seta mo wai tupe. E wha tupe inga luenga ia. O lono winga. E wha lango i tangata i e tongia i a rates. La fonga. Ia a o ai tele e pe au kilani o Whiololo Wellington o isi. E la to a seta le airport. Ia la fo utau whaatau atu e au kilangi e risi la to si e lunga o le Auckland Airport. Olo no winga, e le tua mo le tupe le ma sena mo wai. Ia olo inga alu lunga ia la fonga a rates fo ia nai tangata. O le tele ala mo rates, e le vi pe tu lunga o le fale o tangata e la to fale. Ai afa pe o ele te mau tutongi se fale o tangata. Olo no winga, e tu lunga le rates, ai nofo le landlord, tu o tu lunga o la rent. Lo inga tu langa na ia nei le fufuanga o me whapena. Ia, vai te utato feitai umoi nei pule nuu ia pa o le taimi o le sparota. Ia e te loa whamtala lea la tōma le leinga whaingo ngā luenga isi vaenga. Ia a tonu e lea whainda tele, ia e mitaulia fōlu tangata e si ilo lunga italo le pule nuu, ia whailo le parota a vese le pule nuu. Ai a whamau ni al pule nuu lana ngā luenga ma longolongo pueli fo ia i tangata o lana i tu malo. Ia a tonu e italia le i tangata. O porua la pe o le maua Anita, e wha le tele ni a seta e mo mai nisi ala ngā tupe. O lono winga, e wha lango i ona tangata whaia la fonga. A wha pe o isi pulenga nu, e lai titi tangata e nofoi, ai te le ia tupe ma umi e whaia. Ia o le matua i maululunga a reita nei tangata na. Ia a tonu mo ni porua, ia matato i Wellington ma le Hutt Valley. Ia manisi fo i o nu o lo o mo, ma le tato wha salalanga. Ia. Ai ma avel tau sao o le o mana talo o le o atu la solus fulo no masina nei o lo o tali e submissions po le fa lia le o fina ngalo po le aso sao pe fa fiana fa tupe me nei tele ngalu nga tele lalo o mo awala o pai poi lalo o ala tele e tafe ele vai
Ia ma le whainga o singa luenga I lunga. O mena lena tala noa. Ale Miti Band, a tonu e inisi o tonu whaafonga mai tā Miti Band. Le na fo le whaili lea, o le whaiwana o le ainga mane fo I wal, o le whaapalangia I o le Miti o le Dream. A tonu o le Miti fo I ana na yeisi tamā, whai le se a musika. E mani e len whatala noa tu le tato e uma e text mai le si tangata na e te awha mai awesome interview. Ia lona winga o le leo whaalo fo lea. O le mena le tau whai tato ia mai tato wa tangata Pasifika tāle nia ai le ngata tāle ni ngā ruenga le malo. Tāle ni poani si vai ngana whatala noa tu le I. E ele teimi sau tala noa tu ina umai ana whau tato whale nei porua. O le au whai ngā ruenga o malena ngā lua ina le tradies. E tau na interview o tu tato Paul Kalami. I se teimi, ia te tonu o leo o le teimi tau ai ona. Matana whatal tanu atu I la tau lunga. Whailoa I fo I la tau tāleni, ia ma whailoa I la tau pisinisi. Ia ai fo ni aingo tātou mo mia po le palama o le whai mōli o le kāmuta. O lea o la tau I lotanga te mwhaina whasota iai. Ai mane fo I le watu whautuanga tātou au whaafonga. E le ngalo te au le stemi na whai e tanu anga fo I mta apune. Ai te o ofisile atu nai tradis ia whatu. O amali ngā ruenga li, whamai. Ia, mo fo le pan popo masi, a hinga lena o whaila tau ngā ruenga, o whatu oi. Ia la whiala na pehi au pili pe a whatu le pan popo. Ia, whatu na mali fo I whaamnatu whai whaalita tangata Pasifika ia mai tau tua mo tātou. O alu atu le palangi whaila o ngā ruenga, ia uma whatu le pili, ia tutongi atoa le pili, A veo mana ia. O le si mta upu sa mane il whatanoanga o le autism. O le autism o le tau so stata upu sa moa mo le o le tūlanga le soifuanga o le tangata whanau mui mai ia. Ai leo se ngase ngasi. A tono le mena le tau a i tātou ina ese male upu leo le ngase ngasi. Awa matau lia fo i lisi tangata e ola mai pai soifua mai. Whanau mai matua i hata mai ai potoa. Ia ai le whapia tātou o se ngase ngasi le mena o le mea lofa le tua le mai tangata leo. O isi fo ila tangata, ila pe o le autism. E le si company vale, le nā te leo, isi tangata no whawhainga luenga, o tangata e maua le autism. O lona i tatununga, e si alma whawhau tangata whapia. A tonu mane e fo ila le utato ilo. Ia mo nai mātua le pe o le, a tonu o le whamtalanga whaingo fie, pe o tamaiti le manofo nofo a. Pe hyperactive e ngai uia. Lea, e si ale me fie, ia onu sa iwa e se ama fo ila to fa pe na mata to ai tau fo ina ye ma to ye ni alum fa na fa pe a fa pe na lo walo tam fo ye siaki fo mai po la se tu langa fo lele e fo mai fo ye le lo la to to fiti ai ya tanga fa pito e ta o tia o e tia lu to ta no ina ye mala mala male le tau singa o le tama po le tene au tup tupua. Ia ai pe mani fo le whatala no mta upuna. O le ala ye maltano anga le na whai matofa, matufu e le lato fono na whai ana po, i le awhia na po le Hutt Valley. E whai lo ai la e nisi o ngā luenga o whai e le lato ofisa le e ngafa ma tangata ye imna o ngā whapitoa. Disabilities. Ia o le ala na whatano e fo i mta upulea. Ala fo i tau su e lato se ingoe whai ingoe le mea lofa leo le autism I nisi o tangata. Mane e whamamla mati le I vaenga ia. Ia atonu o tauna ia I le fono le anu po le Hutt Valley. Mane fo I pato whaasoa ma le tato Paul Kalami se aso le vaenga fo. Ini mea I tau whapena. O leo ngana le tato le tio. A olo le teimi tala to ile ina whali whaasoa. Ia wa ipo ani mta upu ni whatano se fono sa awai. Ina whaasoa mai ina ia maua fo I nisi o le tato au whaafonga ia. Ia fo intano anga mesini ni tu le lei e mo weni so so ni mo tangata. Sabrina le sai fa po kala me le helpful never yaso mai tele fo isi fo fanga la tole fai. O lo fa malo sia la tu la tu puipuia. Au tele I malanga sa mo sa fa yo tu e lua. Tu le lima tamata o le tu e fulu ai tu le covid le si lima ia puipuia te utala tu televisi. Ia le so ngase ngase. Ia le la o mo to e fefel tui. Se o te pala ai fa ngofia na la to titilo se ai tu mele umia umba ia me si la elu le o lo puipui o e mole. Ai fa mai.
Ai pe o le tūlanga lena lutana noa, pe o ia te tau o tangata a Savalina. Ia, mana i fo il vaenga le safa tano mal sunga ia vesi le lo toi lolo o le taiala le mo se fo mala lo ina male au nanga mo ila tola i sa o fo ila lo i o e mana o nga fa to e mai o le amela to le ato tol malos e pe o le fa nga fo ita to le si upo le o e mana o nga fa pito mala to wa ya tau to e fa manino ato ale taiala le e tau o tele a me se mo tātou pe a tātou o e vai fo mai. Mo nisi fo i au o nanga tau te o i ai. O le ta i alale e tasi e. I e tātou malamlama i tātou ai a tātou. Pe a tātou fo i vai fo mai. Ue ta wale tui fa te inga. Na e lato le tau sanga nei. E le ima se ma ini o lau tui. Ai te ua to e lato le tau sanga. So wa ese lau fa alongo pe ua. So ona tutui i lau oe lava fa alongo. O la e lawa ia tātou e te fesili ai. O la me wa e se whainga o lo utui lea mai tau sanga taluai, mai tau sanga nei pe sa le. O na o pe o le wha matala. Tātou te pe istanga te fefe. Pe e wha pe tu ai ia o le mea a tono au paua. Ai e lea ia tātou i vaenga te itasi uma nei. I tau na manino iei. Fesilingi ai fo mai. Ia mai lātou wha atino ia au nangai. Fa matala le ia tātou. Ia mawai fo ipo o whaia tātou mal wha alo alo. I le vane o no tātou a tātou oi fo mai. Ia o vaiane le wha fonga anga. O tātou i tūtino e wawai fo mai. Po o iei lau malienga. O vaenga o malema sani tātou talitano ai. Pe o le toi wha amanato ai a tātou ai a tātou. I tātou ana tātou manino malamla mai pe a. O tātou te whiwhi pe a. O vai fo mai vaenga. Te tasi nei. Te lea vaenga i sau ili mai nei pukalame ia e. E vādia fo i vaenga le nuta no ia lea ia te tau o tangata. E ala naru le mai vai fo mai. O le fiatonga fiti o lona ngase a. Lona winga lai tauna avelo faita le pule le fo mai. Pule a po la le me fai. Ai tasi ale me i fo lo fa fita o le ia. Ai la gale la fa pe le sa le tango le tango io le fa pe fo la me na le sa. Ia a tono tūlanga na. Ia, malisi la me o le lua interview ma lafu e kena sio. I nei lis futasi. No, na wha iloa lava o. Mansol vea sole wha tā ua ia tui pui pui. Ia, le tā ua o le whaia o tui pui pui. Lea fo ila i e lato po kalame lea. O lea i e tanonga nei sfutasi e le umi po le sfulu 5 minuti. Na o na wha iloa ila lato po kalame. Le fufua ma le asongfua ma le asolua le safa salau atu. Ia nei le tula sfutas. Ano e pia mo le mafutanga tangata matutua na le PIC a PIPC Newtown. Ia mane oisi vaenga i whapea i whatsinga ia. Mo i la tō matutua mane i fo i pea run me tō te le nisi tō tala noa matu e. Ia matu iei. O la wata te lunga e anu malo ma whawhau e ma ini le tui. Ia e tui e tuai ma ini a. Ai ma fo pe le ai o tong fiti ia o te pole le umia e uma fo na fai lo tu ia na ia ro le tava mo le sis tau sanga la te lo la uma pui pui o mai wa so fai o le virusi ai le fa se pui pui te le lo wa tinga ai nei le tu langa na o le a uma le tok tanonga na le quarter te futas o la so o le interview a lona lua e matatal tanoa tu ai ma Tim Castle o le lo ia fa ta ia le committee le malo le fa tonu listino le ta o fo e ngafa male va ainga o fo yo tau fa le anga me yo discriminatory comments mo me ye fa ye tangata i talonga i sports o la o mai ma tuma fono kena kui sa ma tutano il masino tonai ma fa la lo ele por kalamele il fono no fa le PIC i por ina ia toi wha matala le tūlanga ue wai o le asu mo yu lai o na amata lole o ngā ruenga a le sitino le o malo po ina he suru wha i tangata o le taimi nei awa pe o stamala kapi po stein la kapi ai te le fia pe ave sau wha sea e watua lo te ai tono le rugby union e amata tua le tau provincial po le tū malo a umana te le fia na avela ia le vaenga a tono fo le nisila atua ia afofoa ina te le fifia na ngata iale ina le teminei, manga nau alu ave solo ia ma alu susis.
A le sila vaenga le utu fatsia le ele ftanonga le kwata te sfuta si o sfulu. Fa mambla maista penanga lo ye nei. Ma atonu e fa pupula ni si o vaenga ia sa ma wale finangalo le malo le atinu sa wale fono ya Aperila. Ia ona whaanga solo le whatulanga. Ia ona ala a ese se le fifia lumanai. Ona alula ia avela na whasea. A maneto e whaamnato tanoanga na e o ia la tō e o atu maso ona i tato ule au tāpua. A wha pia te lota po ia vi se whasea asis. Ia mwhaina ave o e whai ese whatanoanga tano i sautu e ia mionga tangata o leti ngai nei tangata tā alo. Ia manai la whali e so ona whai isi. Ia malong sama se i vai foi ana tui whaawaulo tā kalame. Ia, mai whaktai. Te whaatala whaatu o le vaenga lua neo tala laualunga o le vaiaso mo nei fo ias whareile. Le tātou te whaanangolongo pia mau tātou mātau watu i le whaangasolonga malo i ana matanga luenga taitasi. Whaamalo lo mai le vaenga ia o le isi vaenga walu tamusanga lua. Ia ai o le vaiaso nei le sa tātou mo le mawina i matanga luenga nei o a onga 5 se lau ona 15 ngā luenga ia wa whaamalo lope vaea.
A ole o ranga tamariki po ole mtanga luenga mo tamaiti. Fase lau fase fulfitu. Ia, mane, ole vaenga le ufa sol na fa ilo mai sa. Ia, o tangata, a misi nisi o ngā luenga o uma ona disestablished pe o tawhia o le to e whaia. Au nisi o lo ye nisi ngā luenga fo po roles fo o la o uma ona whatulanga mai e una whaasala lau ma sui ia ina ia whamalia ina ia fo fuanga le malo le ia nei tu whaatasi le National Act ia ma le New Zealand First. O le vaenga la le o manino mai nei a tau le 5 le Ministry of Education tanga luenga aonga. I toi whaamanatu mai te ole teimo mo na whaavae le ministry le mtanga ruenga lea au iei. E tau o le policy ministry na le 5 se lau tangata na whaanganga e whaianga e de umar tausanga. Ai o le onu se lau. E vai tu, e le tai whetau ia ngā ruenga i e fō le mtanga ruenga. Ia na tupu ai ale i whapena e o ma le teimine le o ma toi tō te lea tangata whai ngā ruenga le iei. A le teimine tau fia i le wasa Department of Education mua. Sa tele i ona mo education boards. Ia vaenga mo New Zealand i aitele fo i Hamilton, Kalai State, o Kilani wapena. Ia education board e whaafoianga luenga. Tai pe uma district health boards. O la tona na whaatinoanga luenga mtanga luenga wa onga i vitu malo esese. Ia whaatulanga lole whamai ili ai. O lela a whai tomorrow school. Ai whai mene o board of trustees. Ia na pulea ia la ia communities po ia la toa onga ia la toa vai ai ma tu whapena. Ai o toi vai ni board of ia ai whai meta o regional offices. Ia la regional officer vai ia o Kilani, Hamilton ia o whapena na whasoso. Ia la o toi vai nei leo o toi whatulang. Ia o leo toi fo i mai toi tu uli mena i momo. Ia le fo i mo watu. I telo tausanga ia o le fesu ia inga whai ngā maro ma whai ala tō fo i tamu whai ngfo. Sa whai fo le review tamina ia heki e parata. Le minister leo tupe whai ngā maro John Key. Ia whia, leo bai nei tate leo e tuapo la se mena mo o mei nā fesu ia inga na le mai leo leipa tu sui a toa. Ia le fo o mei whai ngā maro le tu mai fo i ese fo i le mele mana o la tu sui ia. Ia, o mea whape fesu ia ma wadi taimina aro i tonu whaatinongo isi Paul Kalame ia. Ia matangata whai ngā ruenga lea. Lea lawa o mali taimina i. A tonu mo taluana a matana tana noa i le tau se whenga il whaatonunga le malo ina ia. Tipi tangata whai ngā ruenga e ono tesi mali 5% ne mai nisi o matanga ruenga le malo. A o isi. E fitu tesi mali 5%. A ole aunga le wha moe ia le malo. Ina ia tau mawhai e sefe mai le tasi tesi ma le 5 biliona tāna. Ia e whaanganga e whai e isi ato fuanga e a whia e a mese lava ia la fonga le wha pe whai titia ia pe tipi la fonga. A tanga te whai ngā ruenga. Ole tūlanga la nei ia lea e o i boa amata o na vala mai o nisi awa umana ana whai la tō le vaenga lea o le redundancy. E po le tongi fo le wha mutai lau tau tua. Ai whai lo e a whai talia ma lolo to malie. Awa pe o mtanga ruenga leo le MP le tata noa le 5 oi o le ofisa onga ia. A le MP le tau o fositala. O mana o fositanga te tongi mai la to tongi fo le wha lolo ai a. Ia o isi lawa adul wha lua ia na wha tūlanga lopo a ia ngā ruenga mo umbi e wha tino i Paul Kalame le malo fo. A tonu e ini so ngā ruenga la me whai o na tu mau o isi e na sui ai la titia. A o isi umtoa e tapunia ai whaasala lau ni awa no fo o talawhia ngai mo le wha moe moe le malo lea. O tūlanga na la leo uma le malo. O te tonu e o tu whai ngol masina nei. Wa mautu. Alanga o le folsanga o le paketi le malo lea ngā lue nei. E fol la stoles full o le masina fo o ya me. Luna winga. E tau ona uma ia vaenga i e lau amata na tusi le paketi le malo. E awe lulomi ma whalau loa le whaiunga. E awa wilo uma me tupu i le whaiunga lea. Mo a inga ia a fia a misia tato a inga Samoa ma Pasifika ia na le fole le misia lofa ia auto e le whaingo fia le mele o le e si au fuafuanga na ielo a inga mo le si 5 tausanga wha moe moe lo tutongi a te ua latu a wha mai oile o le si tunga.
te leo fa le tom ai me se la le ngali to rua ia le fa ngalo i official malo a vai a malitina mai le si official ai vai a tu mal ole mo to pangati a e le se tu langa le le o ile tanga fa ngalo ngal malo ni vai tan ai on sa io le te tonu au ia opportunity closes e to te tala mai fo le fa to o se si ai te puni atu le si nga vanole i ai to mo le si avano stats fo ngalo o isangata e uma ese tūlanga wha pe ona i ele walu iwa sfulu na tupo iwa me wha pe nei i ngā malo. O isi mutua i whiwhia al mena tupu. Na waia mai ai uma o sili mbaumu whiwhia al mela o iei. Wa wha o lista ngata e nofu al ngā ruenga na amata mai nofu al eina. Ai o isi e whaima whioa e soto. E wai wha pe ata ita la ele le ia i alatu lisi me sili mbaumu mele na iei a. Ai tonu e pawale la fole le fale tonu te mini ona tanga te mo mi to pe pa pe se mo kesi se fale to fa tau pe de 11 fa tau e posta vale fo vole le sinal fa tau mo se EV por electric vehicle ya mata lio tamana a mata limos fulu nga lungo ta vale fo e lona wingo isi la to fa fo ya seta fa pe na ai sefe o le au amata na fa tala no mai ni so ngani wa a fia i yo isi mto asui a to le paketi la ye ma fo le tupele na mo mai wa ole maulunga le tupele redundancy pay ole fasu lima o le lima sfuru mo tangata ye mo a to afa munianga o isi la tele mo le tupele na a fo le umio ona iai ye pe to tele la fa na ula lo su valu tau sanga e pe fa pe na le fu awa umana wa vo fa ngata le malo le tongi maulunga le lima sfutu. A fa pela o le tongi lau la fonga le teimi nei pia pe le te le lau tongi. Ai tol sful pasene na e, lunga tol sful sene le tala e tasi lau la fonga le tongi. E ona tipi lo le lima sfulu le tol sful pasene. E le te le la se tupe e mo pe ana tol sful mo tupe tala afe tala me e mo. E ana mai lo le ia tam fai fo fa le mo na i vai aso ia e so senga lwen. Ia te tonu isi la a misi ale tupulanga tala vau after umu mai university. Ia ola tona fai ngofia wana umma ia te awa ula toma o solva lele alu. Australia. Ole la tunga na le to fo mai nei nusila. Ia no ole te me mo mi eta to tanga te fai ngalwenga ni. A ole ni so o ole fi ma. Ole fa mo la na e va ia tu nei pela ole official onga le fa mai onse lau tolulua. Ole se lau lima se furulua o awanoa e ono tolulua. O manager roads. Ia o tangata ia le pule. Ia afa peo e pule a le uwa i mai nelo neipa ua le to e whainga lua peo ia ua vai ia tangata le a. Ia o si mea nao la ngona vo ia tangata wha tangata. Ia ole pole o mea wa pena i tupul so i fuanga e. Ele na o i fuina e to tele. I la ua vai. O le ua o le tolu wafe i tangata le ua wha mauni le teimini. Ala ua vai le malo a toa inga matanga ruenga. E o toa le sifuru wafe. E mataulia, o le sifuru wafe na alela ye isi ngā ruenga ye o wha apitoa mo le wha tinonga polkalame al malo. Ia e to e mai te tonu. Ia e luinga e uma e ape le di mafe le to tele o tangata e vai a. I se polkalame ma whainga wha pop. Ai o vai atu inu mera ia pe a tu ilalo i pome o fole fo i tangata ia na wha popo le malo. Awa le wha pe e isi vaenga na e se lau tolu volu, tolu sul valu, se lau tolu valu le awha o tangata ia redundant. Ia aia lua le ono te si ma le tolu miliona tala, lona winga la, ma le toa ngā tupena. E whasu lima awhi on se lau lima lua tala, le tupe le tangata o ta si mo a pe ai alu toa ngā tau whatata inga na. Ai awha apea la e over atu le fitu se lau lima o fitu afe lima se lau pe ona ama i si mola na ia numero e lana ia wa ai tangata o ese. E lona winga tō se lau whasu 2 miliona ta la le tupe e tutongi ia redundancy a. Ana la i titi pe fo le tutongi o tangata le tausanga i tasi. Pe ele le maule wa pe le onda tausanga taluai.
na whaapopo ele se fulu walu afe o ngā luenga fau i te tonu o le official malo. Awa apela se lau afe le tongi fo ile le average. O le o ngā tongi wha o ngā tongi pia tu whatasi o mai tongi o e te tele malaiti. Ai wai wha o ngā tongi. Ia a mai fo i poe se lau lima se fulu pe mai fo se whaingo fiele se lau afe tala. Ia ai fika ngā se fulu walu afe lea. Ia lo inga e tasi tesi ma le walu piliona. Le tele o tupele alu i te tongi o tangata ni le tausanga. O le ala le vai el malo, tu sa pe te tongi le tupele e whaamuta ia ngā luenga tangata ni. E lai te tia e lo le tupe sefe i le tausanga i tangata ina whaapopo i ngā luenga le malo. Tele o whaiti o ngā uni i le taimene le malo, i le leile fōwhanga le malo, po le atonu ale mele vai e le whaatinonga ngā luenga. I le afianga o tangata o soifua o olo tangata nei mo la tō mental health la tō ma whauwhaunga mea whapena i o langona ia ele ngata i le ngāri a whape mo le whanau e la vea tō e matamiti ia o tūlanga o aonga a whape o isina a onga i aonga fo i e tape o Scots College ia po aisi a onga tamuta ia lona winga te auto e whanofo multa multeni o le mwhai o na na te tongi. Ia o toa inga mena e awhia i Polkalame whapene le malo. Ai tato unsai na le misi alofa ia o tō ia la awhia i tau si au ne tō te leo tato ngata Pasifika. Ai a tato wa ele MST, Ministry Social de tumu ia tato maut. O le immigration whapena avo i fio lolo tato. Ai pe ale immigration na wa i tu tau le a whaina tele. Taimine i langa i le tau o tele la tō ngā luenga i le sisi e. Ia ana o si vaenga se e o al soi fo malolo ina le fa pe se fe maonga le mo mio le o tele ina a faina ni si nga ruenga i o si wa o roads fo ia po nga ruenga sa to ro pe to luni roads ai ale o to tasi ia to atal sanga o mo le tangata i le ruenga le tas ia va no tas ia o si mena le la to pune a whapea o ele tali lea launga luenga ia o te tonu e te lea lewa no te nofo ia i tonu mtanga luenga a whapea whale leilo sauli i poti tausanga taitas wale whaima whale performance appraisal ngā lua ia a tonu e a whaina ia a tato ai fo ila le media i le ua laki le ia fo i le vaenga lea le o le TV in Seda ia le o manino mai ma le Radio New Zealand a tato vai le ti ni VNC e mani te le vai o le o tau fia le Polkalame le Sunday ma le Feko o Polkalame na e lua la vai e anoa e mau ia fo i le a o ita to ma inform fa la lua i me a le o tau fia a Polkalame na e le o lotea e pe e i ma le vaenga le o le whaafifia. Le la o mawha wholo le tato le tio a whai review e te leo tanga te wha mai whaapopo i tū lau le whaafifia a e le papo le te lisi. O le la o wha maunia i le TV la wa i atu. Wo ave ese Polkalame a o ngā mo soi wholo o tanga te sirafia. Ai tū Polkalame na le atal me mo. Ia tonua ata fo ina fifia le maola fi. Ne le yelo mental health. Ia ele o ato to si la fia wa me taunda ndo tangata i a le news hub ia o lucky news hub o le o tau se fe mal staff o le staff o le newspaper e pe le o mai la to negotiate male ia vo i company le ona ia o le la o faine le tonu e mai to i fai la to le telefone ala sui fainga ai le tau fia le fase folo tangata i sa nga lu le fainga le new le telefone le news hub ale la mai fai pe tasi ele puletini ma fai o news le vai aso e te a fai tu la fo isi fai tu la yo la le to tele isi Polkalame fai ia ofisu ia ingana ma le simele o vai to le la tu pone TV o ilone television tanga ta tele le fai ngo Polkalame ile tu langa na ma sai on tapu e mai le camera crew le o fai ngalo nei me po at tele a ai vai fai ngol tato ngal wenga si fongo longo le o tato fa nga telefoni fa i po e tato ata e de to ya lu ma ta wa mo se camera tele vo le male fai ol ta ta tele le vo le lave le tele tama te mo mia wai
pe tasi I mea e mamafa ma. Na, yo e tau tele tangata e tō le se wa ai mea na o le se wa toso waya. Ia me weni. Ena o la tua ma le telefoni. Me la ne le wa feo lolo fo ile ma rosi o telefoni le tato o whainga luenga. Awa po fea i ele tangata a se event po se me tupu. E ma whaia ana po e na ia ma live stream mai pe wha saulo I lungo le tato. Ala fo ile ata. E maua I tala fo I lungo le tato po kalame. O lea na wa e tu nei I TV ma le tiofo I palang. O lea wa ngai fo le social media. Yeah. E sa wale pe ona o whaila o tala talua nei. Mua sa tato nau se ala leo, se frequency. A leo wa e tu nei. E mo ia a wale tu tusalo o mana o sa ia I male kumit whaatono I se ala leo. E le tūlanga le nei wa leo wa maua o mata tu lungo le social media, le Facebook o le YouTube. E le tato Samoa Capital Radio app. Ia e maua vaenga na e whanonga le tio e leo tato tau fwese se pou vole le se me wala val internet ia lo lunga. Ia o tūlanga na e o le fo e va I Samoa. Ai e ia le au ngā ma le awa noa e tā uai le iai o le frequency. Awai pe o ngai taula o mui whatsala longa pe o I tātou le teimi nei. Tōl su whai tōla le taula I tātou le Access Radio, le tasi o ono te sima le tasi whāmo. E al te lo teimi, I taula longa le Facebook ma le YouTube. Ia mai o le mātau mai e lātou o loo whawhato New Zealand. Ia tōlanga nā le I tātou vai tau nei. O le a fianga o ngā luenga tangata I tōna mtanga luenga al mālo. Ia sau ma le siti o tau o soifuanga lātou. Ia tōno o tein whaintāne fianga I manisio. O ainga I tōno o New Zealand nei taim. Yo, a tōno fwoi mo tātou ainga I tū le leila tō mai leo awhia. Ia wawa I alo nei pa. Iyo e. Te mile tātou ngā lue whātasi sosoani lo tua oi. E me se fwoi o tātou whaalawilawe. Tu lo fwoi ale tātou o nā waenga a. Sosoani. Ia. Nei hui toi wa ai e tūlanga o le ua I ele tamau ainga o nei ainga I wa awhia ngā luenga. Ia. Tono e tau wha palasi la I titi. Ia pe. Whai le awala whaingo whie ina ia. Wana iti ngā ina tele ia. Yo, wai e se sao tua o le meale ala tua lima se lauta ala fita ala. Ai tau na wai, au le ainga fwoi le wa whaina. I tau na whai sao ia, whamali atu le tato ainga. O le ma whai o na mose. Tupe nei, wole se ngā luenga le tamā po le tina ia. Te ro o le awala na fisokta ima. Pe a whai o le tangata fwoi le o vai a mai sāf so soani e mā losi e whai le e tau sila ainga I Samoa. Ia. Tele a fianga masanga ia vaenga pe na tūlai mai nei mai tā. Tau tanua o ini sina mato whelua I Samoa mo ta o tūlanga le waini so ainga nei fo la tō a whapeo le na wha moi tele mai stangata nei a le wale singa luenga. Tele fo le fianga o la tō. Tele I o le ripple effect po le me a fia o mai tangata lau tele a tō tele. Ia a whapeo ele sa tele lau tupe fo ele lotu. Ia e fia mo tupe o le avere kale si wale ole singa luenga. Ia lo inga paketi au lotu fo e va vai fo le malo si anga le sa ye mo fo la to me fa sa ole ia malo ia ona ole tong whainga malo e vai ngai o la to la fonga ai tala noi la fonga masanga e ye le vai ngana mai le IRD polo fisa o la fonga le amacha na tuli macha itu ia tangata po pisini si o le ye ngaluenga ye le o tongi ai ni la fonga e moni vai o le wa mai le mtanga luenga o la fonga e o le fa utala o le tala le na mai IRD o le ofisana o la fonga targets construction businesses failing to pay taxes o le wa tu sa le wa lama la to ia ma fautua ina fo itangata ia le faufale ma tūlanga ngā luenga na. Ia ma mwenye fai awala po ase ngā luenga te fau o ise pā po fence po mea. Pe o leo vai la tō ma mau fo i la tō ia muli mau. E tele au nisio ngā luenga ia pay cash. Lona winga e lei mani wha mau maunga o mau wai pe fise la fonga te tongi tangata. Ia o lea la o fai la tō tala tō awa no atu. Sile leo i tala no atu I le lato ofisa ma whaatūlanga lei. Wa le lato vavai ai.
pe amali iwa se lau miliona ta la fonga yele o awina mai tangata construction I tau sanga tai tasi ono to te leo lato ele o anu ai ile tulanga le yai a whailenga luenga I atalia le tupe fo ilele ai le se wha maumonga a me se invoice ia pititongi mai ai pe o le tala ai a tile mai e ngalo tangata nei o isi o te wala to tupe la to tustupe ia e wawe ala nai loa wana mafatua la fonga le banki a mai a talo tupe le ia wa itu te leo nei tupe po fe mai e na whaingo fiele wala alu tongi le cash tono ia o te loa a so e whapena e mo tua I ma cash e tangati e whatawol whala o whasaina wa lele o mai lunga mena a leo vavai ia atono fotuanga leo mai I pea ma le fase fulu wafe lea whai o ila tole whaianga luenga whapene o lea la mata I tuina pe mo I vavai ele e lo fiso la fonga ia mani e fo ile a whapeo le o mautul whatinonga o le vaenga o lau ngaluenga ia mani e taltano a leo se loia ia e whatulanga soani a oina ia whatulanga ai a whapea e le tele se mea o whale tongo tana no sa o le officer la fonga atonu ai alo lo fum fa pe ia a mata tulo nei se me fa pe nai fa ngo fie na fa tulang I te o vala o tia o ia no fa le tonu la ia e le misi ale masina mata to va ia ni so compania afia ono le tongi o la fonga o si ele kia e tele o si va nga fa fa pisinisi sola e tele la o si ele la vele me e vo in liquidation company pa wa ave ulentu ia mo tu tele o company o le to ngio o la fonga le o mo le o fainga luenga ia ma GST ma taulia e o GST ave au mai o le GST tu pe tongia tu ia oi wa mai le pidia a o potato e mai lo pidi pa po mo GST o le GST la na tongia ku le business na o le o to fa fo il officer la fonga fa penal fainga le ia le la wa a matana wa vai e tatia tu ai va vai nga luenga tangata e pa le o le whatinonga o le whaingo tax. Alo, mone le, ia, AI skills, ia po to mai o masini ia whaafolinga ia whaianga luenga tangata. O lewa atu e te lea, te tongi lewa e sa tanu am sanga I saso pukalai me ho mai. Tata noi me ta upune atonu whatinga talinga fo le whaafonga nga le tinu. Ai mani el tata no yalum whanau le kolisi maulunga ma university. Fai o le atala no mai le vaenga le ta o le AI po le artificial intelligence. E o le ua tele na le ningi ngā luenga. O ngā luenga sa masaing na fai e tūlanga e usui mo le anga iluma. Ia mani e fo le fai alum whanau vai fai ma wawa il mata upule o ala wa amatana o ao. Wei fo i pol kalame fai New Zealand wa o e fai ngā luenga. O le fo i wawa i tauna fai skolingi ngā whapena le aonga le fai ngā luenga tato ofisa nei. Ina ia malama mai ma vai pe fa fena fa nga ta to nga luenga fai fa sala lau awa o mitotia ye fa nga nei fa sala o te lole si lima sfuta usanga o sui le fa ngo le au ta to le fa ngo fa sala lau fo le ta to fa nga le YouTube o le Facebook ma pena o le to tele ye masini na fa mo I ya sola e fa nga luenga fa pena mo waya o le sia mi tele na le wireless yo technology nei ia ale telefo isi vaenga ia e fa tasi ma le artificial intelligence ia mane le tato faima tato so ia o te pala ai wai so se taimi ki e lo computer e so mai lunga ele mo o lo computer le nga yo nei o te lo artificial intelligence pole to mai na winga SNI fa ngai ia ai mane fo tato no ya lum fa na o ia tato na wole o e faina le ta longa ai o le vai nga wa o tele ta longa na ta lo te mai o tua to na lai fa nga le technology mo to mai le ta to no ni e mo ta vale ta to fe o e me uma va pena ma lo sanga yo no taimi o tale o le aukus ma le malanga al palmiele ye I Asia no system ia e le nga tele o ta longa ia mai atono system msa wole le ia malo alo fio mo kala me nei tai au fa tai tele lava le malo lau fa fonga le mafta mai al tato tala la walunga na al vai aso mo le nei fo ias farele mo fo fa popo ngai le vai aso fo
Ai mo le taimi nei, ia whaasoifua ia. Whaasoifua.
Fale ali
whawhiawhianga nei taimi o le tai au, sui whiwhiloi ar si whonga lau mua, luas fultori minuta te enei le tu lais whilmaritasi, whaatalofa atu ma toi whaafelo i atu tātou atinu o le nei tai au fau, malo le soi fualau le lei, malo le lange malo fo le ngānuenga amata fo le nei yaso, misi fo le nei vai yaso le o tātou o le mai, ia le asonga fua le nei, le aso luas fulma le lua, o le masino aperila lua afe luas fulma le wha, ia whela fo i se vaenga lo langi nai te mafuta mai runga tātou upenga te whailangi, e whaatalofa atu le tātou tautua nei, o ka se maa nei o le tūlanga lo i le tau, ia i mātou nei poli rua le susulu mātanga o fio le la maa lu fo i le ea, le ei fo i se vivesi, le ei se fe ei o tangata, ia o lo solonga le leima, solonga manuia, ia fuafuanga fo i le nei tai au, ia i manatu fo i, ia o lo whapena fo i, se vaipanua fo i, o se vaenga fo i, o lo e ngalue ai, ma e mafuta mai nei taimi, ia o tau fo i tutu sa fo i tātou le nei tai au, ia o lo mo pea le soifua malolo ino, ma le soifua lau le lei, au whanga solo e fo i ngā luenga o le nei fo i ngā songa fua. Ia, ai mo i la tau o lo o whaafonga mai tonu a inga, nātu o nisi fo i o mātua nai o la sa pena fo i o e whaata whaonai whanau i la tau vai aso muni muli o tuwanga, ia o le nei fo i vai aso. Ia o nisi fo i nai o lo o a mafuta mai pei tonu a inga, ma tala noa, ma fe whaaso ai, ia, ma mafuta mai ai. Ia ma whaalongo longo mai li tātou pokalame, ia whape fo i lungo o tātou penga te whailangi, o lungo li tātou ala leo, o le tasi o no tesi ma le tasi whamo, ia whaifia ngā luenga mfuafuanga le nei aso, ia ma ia whaamua pēr le tātou saonga le mu, wa tele lau fo i whaalave tupu mai, o no tūlanga le whaatamala ma le maenga e le o mafawhawina, ia e tupu mai i whaalave. Ia melea, ia whaamalo atu ma toi whaataro whatu nei te imilo luas fulwha minute te enele tūlasi whamaritasi, po kalame whaafianga su whiwhiloi, ale si ufonga le lau mua i Wellingtone, te whaataro whatu ai, ia malo lava fo i le mafuta mai, ia i le tātou po kalame. Ia o le whaatatianga o le tātou po kalame fo i le nei aso, ia o manatu o le tūlai tasi e mai ailunga o le tātou tautua, ia i lungo le ala leo, ia ai wha pea lungo le tātou Facebook, mo le YouTube se pa ia le tūlai tolu, ia o le sunga la le lai ai, ia o le ala a wha o pea i nei le tātou ofisa au tui porirua le tātou tautua, ia i pei ona masani ai, le si whonga lau mua mai i lalo vai o le nei aso, ia le ala a wha o pea i nei le tātou o nanga se pa ia le tūlai tolu. Ia o le tūlai sifuma le rua wha o pongo o tarafau, te pena mare whionga la wano ati lawa, ia tātou mafuta fo le musika o le uli, ia se ipa ia le tūlai tasi, ia mwha asolo atu e lau fo i le tūlai lua, ma le tūlai tolu, i lunga o tātou upenga te whailangi, ia e manatu, ia o loo solonga le leima, solonga manuia, fuafuanga fo le nei tai ao, ia mausi mai pia lau whaafonga, ia i whaafianga su i whiloi lua se fulora minute, te ai nei le tūlai sa fulma le tasi. Fa pena lo
tasi sai le maunga o arasi Lua ua fai mo sei Fai foi mau avei E o se la me pa sulu E ai le nganga A o se rosa fua matala Ua sa sala Mataua o timunga Vai le langi Ua fa pena loa lofa Na unauta Ia oe hani Matala ua sa sala E o mataua o timunga Mai le langi Ua fa pena loa lofa Na unauta ia oe Ua fa pena loa lofa Na unauta ia oe hani O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sata, Valero, Sosfina. Oh,
e se lava o e ia utala angai Samoa whaapea le whale tua masanga o tele sona patufua o se tala le atunu e ua mala malama e le fiaula peta aloa ifo i se tangata lili ua neno i le amatanga o funga ala paule mala e mua mua pa au tungatangi a Samoa na musai o le sanga lala o tele tau pa iloa ina na mumuri ila au o le sa o loto ma awala e te kisa aua o au mea tō tino umana tailo i le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula unua a o whale ula e pele tasio e ilo uanganga o lau whanu e lanu lau awa ai si o mia e le taita fola e le ai o se popole le imo le olo umanava mai lau no foma e whaalomo o veana patita o toa i le fe a o ai a tama o tuna mawhata na wha e ai na oe mai le polonga le isi fo i le au mita mitanga e ai olo uma au le turi matala o ina na maape umai o tofinga a Samoa o tele selu atu pe o te ngungutu moli mau o tala tu o le atu o le whainga malo mua mua a Samoa mai ana mua ua iloa umalawalo ula umua o le tautua totola vala na tautua sola male malu a iloa o tamato e tau i whanua tailo i le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula umua a o whale ula e pele tasio e ilo uanganga o lau whanu e lanu lau awa ai si o mia e le taita fola e le ai o se popole le imo le olo umanava moso sila fia ilo uingoa le motu o le paa e ua iloa whaatu mutu munga ia o manua ai ua au mai o lau whanua o palo malava atu i manua na mate ia e le tama o malalatea le whale ula le na ina ua o malo i atu i manua ia mama malu ia o te tiuai to e tau whanua e a fifi o ai susu ai alo mari e toa fifi o maopu matapunu o la upeta lai ngai le tangata fo maupu ia te oe o le whale tolu la auli male awalu ma o le malo sio unu tailo i le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula unua a o whale ula e pele tasio e ilo uanganga o lau whanu e lanu lau awa ai si o mia e le taita fola e le ai o se popole le imo le olo umanava tailo i le tele o ala la whanga pe tutu samasio ula unua a o whale ula e pele tasio e ilo uanga
la fola ele ai o se popole ne I mole o lo manava ele ai o se popole ne I mole o lo manava Afianga marsunga sa waso ya ma vivinga le fianga fale ula ina wato se 15 minuti na tale o le tulai se fulma le lua to fa malo atu le ni taimi ya afianga ile tatu tunu ya mese ila to no fianga manga lwenga le ni taimi ya to fa talo fa fo ya te online te mai mo mai tono lo maota mo lo lawa le ni taimi ya na fo imana ya wala fo fa ile tapo inga ma lo fo ile tapo ai matatalo awa nga ifo ina ifa nau inga lwenga fo yo le ni yaso ya fatalo fatu fo ia ila tau lo o feo ita vale le taimi ya ilungo le wala fe ngai o tau manga luenga ya malola vale ona sa inga luenga lo fe ngai o tau le taimi le taiao ma na ia le tau le sulma tango fiele la ya va pe fo ua telefo ita maftanga nafi taimi o to na ia ma na ia sina fa malo stino fo le taiao a fa wele la vasa vale ya siva mai tatou fa fianga ia fa isa no fa malo stino ya ona toi fa au fo ile au fo fanga fo yo le futa yao ya pe on fa ilo atu proclame le yaso le la fa au tu pe nei tato ofisa au tu I polirua le tato tu se pa ile tu la tolu ilungo pe ngat fa ilangi ya ile afia na nei fa talo fa atu le usa tau mai le lei ya John so kimi malo John ya manu fo ia fo fo mga luang amata fo yo le nei fo yaso ya ai mai se fo ile to telo le tinu mai se la to le fengai mga luanga ya o lo mafuta mai o lo ki mai lau leitio o lau Facebook o lau YouTube tono fa nga luenga ya ma one to pe fo nga luenga I fa le tonu fo lo waso ya ma fo mai ona we nau tele to pe lau nga luenga ya fa ma liem fa le mu o fo le so ona nga yoi ni te fo wa fa le tonu mala a fa ina ses ya nga luenga amata fo yo ni fo yaso to se ful tonu minute ya ona talo leo le tu la se ful male lua tar se ful lua ya o te mina to mina tu tatu tala fo le wa ta pena mai le fionga la wano ati lawa le fa poponga o tatu tala fo le tu la sfu manelua matala mai sa mo sunga ta se salam sem ya tatu we vai valola I musika le uli ya matali mai le to sua ma alo I to tau maftanga ya ale fa fia to le tatu to tu o le ni ta ya ma lo lava le sa I ma lo fo il fa tasi mai ya il tatu maftanga fo il tatu to tua ya o le fo yaso ma le ta fa fianga ya mo atu ma lole ona sai fo ita pena fo I le to tele o fo la sauni malanga le yaso ya tu I Samoa manuia fa inga malanga man tu la wa ave mai tala I Samoa le sao le tu langa lo yel pepesi fa ma yo tanki fiva ya mana ya lo ta pena yo ya le na mata utala no nei mastasi fo to mali o le tinu una nga I mai ta ofisa ya fa ilo mai fo in mana fo I le nei ta pena nga pe sauni ya lu Samoa ya te pena uma tu langa fo le au nga le le spray fo le au nga le tino ya le namu male ma vai nga umfa pena ya mana I kulimi fo ye nini ya vai nga fo le ka vai lo tino pe ali Samoa ya pe ona fa ilo mai Samoa ya tu langa lo ya le special fa ma ya wo le langa solo fono e kalesia ya vas fo le amata ona nga solo le fono le kalesia fa poptonga ke Luciano Samoa ya tau na ya pui pe ma le anga iluma le ta pena fo ile anga ya wa fo fono le kalesia ya mis fo inisio kalesia la sauni fo ia la to fono ya Samoa ya tau na wa pesi la fa ma il ta to tinu ni taimi ya ta pena ya I mama o malanga to e se fululua to e se fultasi minuti ana tale o le tu la e se fululua Shiva mai
Palomo ile peshe, palomo ile peshe. 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 Tôi phải mai ta sẽ bằng hilo. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Palomo ile peshe, palomo ile peshe. 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 Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Salo tao, tumelo lima. Salo tao, chita shishima. Salo tao, tumelo lima. Salo tao. Kelem kama kalai wo ai wo. Samila milo, eh. Kabili lo kahulu. Samila milo. Tôi phải mai ta sẽ bằng hilo. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse, malu lu. Asa mai, shiva mai, shiva mai. Palo mai tse.
Ate moia la e mai le o pese le tia maa ina ua toi lava o ni nai se kone o na talo le o le tu la se furu male lua e manatu na o te titi e mai le longo ia tas furu lua le au ngā lue e ana o leva na malo lo isi le tanya se furu lua ia le se me o iai ia o nai matua foi ia na ua manatu na o ta pena le leo tau tau maftanga o le uli ia e ila tau o lo o ma ia o tau ele ngata i tono ainga ia e whapea na fo i tono mo tanga se ngase ma mo tanga tamatua ia ma lola fo i au kuka le nei fo ia ulio na ua ta pena fo i tau maftanga anai matua ia alo la i el taringo le sua ia pe ama e ona faile lotu me ai ia tali lo le sua le o taris furulua ia mfafonga mai tatu telefon le nei fo ia uli mtala mai Samoa ia tatu mafutai le musika ma a fia fianga ia a o fanga so fo ia tamo ftang fo i mai ainga le fo te mi le aso ma le fo ia uli o le o tatou no le tu lai se ful ma le lua se mai fa fonga i tatou telefon Talo fa lava o telefon le si fongo le mua mo le nei au audio le songo fua le so luas fulu le nei o aperila lua afe luas fulu mo le fa o le talo mua o fa lia le partia le Labour o le fa tanga ina o ni mean stars to todo le capeneta e la tu te faia fa ai unga i talo sanga e fa anatinati ai no pasia ia le whaatino ina o ni ngā ruenga te tele ale mālo, o se whainga e whaingo fie tele ai o na tua ia i la tau, ai maise pe a whaia a fia ai ni fōa i tau tupe mō se vaenga wha upu whai o mālo. Whailo mai e se sui o le mtanga ruenga o le sio sio manga, o le tamaita ingo i a Rachel Brooking, ai titi mai e lua ni company o lo fie le lisia le malo o company ia o wala awina talo sangatu mo se whaatangana e whaanatinati ai no pasia ia tu langa mo mia o talo sanga e whaatino inai ia ni ngaruenga te tele. Ma o ia company o mautinoa sa tu inatu ni alato fo ai tau tupe mo le partia le national. O le swinga o whaia le whainga malo so whaatasi le tu la fono e pu le ai le neimata upu o le atu ina atu ai le malo si wha le tu la fono i ni min stars to toru le capeneta e au fiai i a Chris Bishop, Simeon Brown, ma Shane Jones. O la tau ia o le apasia i se tu langa whaanatina si i a talo sanga mo ngā ruenga o awala ai whapea ni whaata noa vai ai maise o ni maina te tele i le tonu o le tunuu e tusa lava pe langolongo ina pe le ai e se komiti o te ngata tō mai wha apitoa pe sa te ena mua foi se whai unga ale wha amasinonga. Whari ai Rachel Brooking o se tūlanga whainga tā o le a whenga iaima min nei ona o i la tau o le a whaia i le whai unga e muli ane to e whai tio inai ona o ni fōa ai po o ni donations mai company e tu inatu i le la tau pāti. O le teimi nei, o lo ilo ina pe le komiti filfilia le parlemene i le nei swing o le tu la fono ma e le i wha amautu wina fo i le lisi alo i o company o lo fia tu ina atu i ani ala tu tal sanga mo ni wha ai unga mai minsta nei. Les forei le teruai na wha angata ai o na talia i a manatu tu stusia e fia wha alia i luma o le komiti ai o le stolu le masina fo o me e muta ai le avanoa company ma ofisa o le malo e talo sanga ai mo ni avanoa i le lisi o talo sanga e fia ilo ina. Ua tu ina mai nei se la bata inga mo tangata e fia talo sanga ina ni tusi for lau fau ina da tau na lua masina e faa avanoa e talo sanga ai se tusi for lau fau a ole i le aso e fia faa o ngā ina ai. Whailo mai e le mtanga ruenga o mata upu tau loto i fale le DIA e le tau na tu inatu i le ofisa le umi e valu vai aso e wha ngā ioi aise tal sanga ato ai ma le teimi e ti liva atu aise tusi for lau i le fale. Ta ue le mtanga ruenga o mafua le nei tūlanga ona o swinga o whaia i le whaatino ina o ngā ruenga nei ato ai ma le totele o tangata e mo o mia ni tusi for lau mo malanga i nisi atunu u i whafole lalolangi. O le teimi nei
e lata i le tolus fuma le walu wafe le a whai o tangata o lo wha atali tali ia le whaia o lato tusi whala ufou ua uma o na tāra sangaina i lea matanga ruenga le maa lo. O le umi e maa sani e mana o le maa lo e le tau o na whaia i tusi whalau e se fulu aso. Ai o le teimi fau lea ua wha ilo mai ua tusa ma le maa sina atoa ua wha umi atuai. O le maa sina o Februari e si lia le tolus fulmo le iwa fe le a wha i o tusi whalau fau na whaiai. Ai o le maa sina o mati na pa ui fo lea wha inga pe tusa o le afa ona o le teimi tonu lea na amata mai ai ona whaia i swinga i le system o le matanga ruenga lea na tau fia i le talia o ni talo sanga fau. Whailo mai e le matanga ruenga o se swinga o pito i te lele nei ua whaia i le whainga o tusi whalau ia mai mautinoa e o tu lava ia me o whaia pea lea tu langa. Ua te ena malo si e le matanga ruenga le soifua maloloina le te whatuora ia se manatu e whapea ua wha malo sia o na tau fi le toi wha whai ngā ruenga ina o ni tangata whau i le tonu o le nei mata ngā ruenga tele ale malo. Wha ilo mai nei le mata ngā ruenga o lo wha au pea o na wha tumu ala tu awano o lo o iai ina ia fo ia ai le toa ngao o le au whai ngā ruenga. Sa wha manino mai i se tusi ngā lo ia o tu inatu i uni o tangata whai ngā ruenga le soifua malo lo ina. O le imeli lea sa tu inatu i whaaulu lunga o vaenga te tasi o le mtanga ruenga i whale mai e o se whautuanga e a awhiai le whaasaina leo na toi ta ilua ni sifi so e whai ngā ruenga ai nisi ma i a whaamuta i a nisi o awanoa o loo iai ma whaamalo sia la o whai ngā ruenga e ave o lātou livi ta awai e le te whatuora ua mafua o na taunga whai e whaititia i a tūlanga ona e le de tau ona se atu i leisi tau sanga fau wha le tupe ai o loo iai pea i se tū langa ngau i ale wha ngaio inga o le nei mata ngā ruenga a le maa lo. Sa wha mawhaina mai i le wha tono o le mata ngā ruenga i a whepulea ai māti apa. O le whautuanga mo lau whai ngā ruenga si nia ina ia sila to toa i le so loia o nisi tūlanga tofi o lo awanoa o se vaenga lea o le wha tūlanga ina o le tala o tū o le tupe ai le wha pēr o tāo fia ai, le wha whai ngā ruenga ina o tangata e mana mia, mō matata SSA de tonu o le mata ngā ruenga. Whairo mai ai, e le ministālo soi fua māloro ina ia Shane Ratty, o fuafuanga ma wha ai unga i mata upu nei, e patino tonu lea i le mata ngā ruenga, ai le o le mālo. Sa ia wha mawhainai, e le aise wha moe tāo fia le wha whai ngā ruenga ina o fo mai po ni tausi soi fua, e mana o mia mo le wha wawina ma le wha le leia pea o le au nanga a le soi fua malolo ina. Pei ta ia matua le talia le wha o punga le sui so upo le leiba, mo mta upu tau le soi fua malolo ina o Yesha Verol, le ana ia ta ua o se wha o punga le whetau i ma le moni ona o le manino e iaia vanoa o le a iloina mai u ina so lo iai e le toe wha wawina. O wha moe le malo New Zealand e teu le tu la fono e pule ai mata opu tau tupe ina ia wha whaingo fie o na whaia ni ai ta lafu po ni no ngā tupe e wha tau wai ni fale a tō maisi mana o ngā masani o tangata. E le ngata i lea ai ia wha malo si ai ma le pui ngā o tangata e fie whaia ni ai ta lafu mai i whale tupe. O na nafi, lea sa wha ailo mo iai le nei fōfuanga le malo e le ministau he wha tau inga o Andrew Bailey, wha pele ministau whale ia Chris Bishop, se vaenga o le malienga a pāti e tolu ia o lo o fie de tonu o le whainga malo se so wha tasi, wha alia Andrew Bailey, o le nganga o swinga o le tulafono, ina ia tau wha maa ai a ia inga matuutuunga o le whainga o ni ai tālafu mai whale tupe, mai isi whaalapo tonga tutupe de tonu o New Zealand. O le maliwai o se leo i se whaalewe lawe tau ta vale le sto nai, o whaamatalei na o se whaalewe lawe whaano tele mo lona ainga, whaapea ma le nuusanga lue ma au nai o ia i tau sanga i tele. O le tamaita i leo no maliwi lea whaalewe lawe, sua whaia Gail Shepherd, e le i tiute i lea taimi, a e sa halu e whaasa vali ana ta i whaui le awala, i le pita nuu o Helena Bay i mātu o Whangarei. Whailo mai ai leo o le ta'awale nā awhia na oso ese mai le awala
ma feto ai ma se pou moli, ma la vea atu ai ma le tamaita i leo, a o wha asavalia na ta i whau, na umai lavalo na soifua i le mena tupu ai le a wha lave, i le awa uli o le soto nai, o le awe ta vale na fia, e le iti ngā ina i ona manu anga. E le taimi nei, o lo wha atarusanga ina e leo i le lau mua i Wellingtone, le te tau ona whisota i atu o Stasi, e ono mauaise wha amtalanga o ngā, mo le lātu suenga o lo whaia, e tusa o le tino maliu o stama i tai, le ana maua i le sami i le tae ao o le asusā. Whaadia mai e leo, o lo o misalumia, o le neita mai tai, e i le vāo le onu sifulu, ma le fitu sifulu te usanga le soifua, na maua ua umano na ola i le sami, i le ngāta i whale o le Mahina Bay, i Wellingtone, pe tusa o le valu i le tae ao le asusā nafi. Ua alu le asusā o whaangasalo aisu e suenga leo i le vaenga o le lomua, na vesilingi ai inga ina nofo ai le bitonu u, ia ma whaia fo isa i linga i le matawhanga atoa Malisami. O loa masalumia, e iaise tangata na mafua ai le afi lea na muai, ia le whale tuai o le Boys Institute i Newtown i Wellingtone i le po ana po. Sa li putia le mu i le vaenga o mu mwhala vila whaafosei, pe tusa o le afo de sifuru lua i le po le sa. O le whale na afia ai e tuufua, aina whaalia i le teitai o le tiutia le tinei mu ia Mari Danba, na iai masal salonga a tonu, pe e iai nisi sa no nofo na nā ai te tonu o le whale, pe ta iwa i loa i ala tu suenga e le ai. O le vaenga tele o whale o le whalapo tonga le nei, o le Boys Institute i Newtown, na tala i lalo i le lua afe ma le valu, se ia vanga nā i la le pito le iluma sa iei pea, a o le ua whaatama ia nei e le mu. Nei whalapo tonga na amata mai o se vaenga o le YMCA, ai o le tausanga e tasi valu i valua, na tu ma OTI. E se tala mai le Pasifika, e o mai nei, e le i amata lava i lona tauwhinga, i le whailau tusi fau o le whono o tai o malo le Pasifika po le forum, e ui walata i le ono masina, tanu le whon tanga tai le za whaia i Rarotonga, na wha mauni ai le tauwhinga i le tausanga na te nei. Pei ona si le fia o le lisa ave mo muam pelestene o le malo Nauru, suafa ia Baron Wanka, le ana tusi au i aita i tai o le Pasifika, mo le tauwhinga whailau tusi au o le whaalapo tonga. Pei tai lai o mai le teimi nei, e le i amata o ia i lana ngā ruenga, ona whaapea o loo whaau pea ona whaatala noa i lana whengainga e ngā lue ai mo le whono a tai o le Pasifika. O le asu i tūlanga o ia i le li o Henry Puna, le sa ia tau aveina ia le tofi. I Amerika Samoa o whailoma iai le pulenga o le Territorio America, o lo tūmau pēra lātou whanau naunga, e fia avea masui a wai o le whono a tai o malo le Pasifika, po le Pacific Islands Forum. Te ena malo si le malo Amerika Samoa ni li poti e whapea, e le otalia le malo tele o Amerika, ia le wha moe le nei o Amerika Samoa. E se wha aringalo ia mai le malo Amerika Samoa na lātou wha mawhaina mai ai, e le moni ia li poti, ma e le o te ena fo i le malo tele o Amerika, ia le nei manao o Amerika Samoa, ina ia avea masui lango po le associate member o le whalapo tonga o le forum i le lumanai. O isi Territorio America i le Pasifika e bei o Guam, whaapea mo le Northern Marianas, o lo avea nei masui whaalongolongo o le forum, a mata mai le tausanga i lua awhi se fultasi, e pei ona sa whaatal sanga inai e le Department of State a le malo tele o Amerika. E lua pōso so o manino le lei mai New Zealand nei i le pō, i ale whelanu la nuai o le langi ma le wani mo nimo, i le susulu o lanu o le ea ia ta ua o le Aurora. Sa ilonga na whaafia i nai le aupu eata sa fia mauani a lato wata manino o ia wa ainga mātango fia o le wātia tea. I le taimi e mo a iai le whelanu la nuai o le Aurora, i lunga e o New Zealand, ai mai se o na tala whātai saute. Whailo mai e stangata mai le tunu o Mexico, sa telenia nata le lei sa mawhai o na puina mai i le ai o Queenstown e ui ina malu lu le pō. Pō les forele, whape mo le pō les tonai,
sai longa no monino le ia ia va inga i le vani monimo, ai mai se mai le motu saute le tu malo o tako, ai fa pe ai foi makalais te. I ta alonga, kirikiti fa ale vao malo, manu malo le Black Caps a New Zealand ya Pakistan, i lona tolu o ta alonga o le series e ta iluas fulu ova i le vao au e lua o lo iai nei le au a New Zealand i lana ta amilusanga i te tonu o Pakistan. Falia o le li o Mark Chapman, sa i longa o na le leila na ta i lea ta alonga o mauai le malo o New Zealand. Na ta ina e Chapman i ai valus fulfitu mai te ai fas ful mo le lua a o tuli ai e New Zealand i ai se lau fitus fuluiva o Pakistan mai na maua le lei ai to se fulu te o lo o toe ua ta itasi ai nei malo au e lua ai e toi lua isi ta alonga o lo o toe o le series ta alonga mua sa le ima fai ona whaatau nuina o na o le timu ai o lona lua o ta alonga na mama o le malo ai o Pakistan i a New Zealand. E ala whai unga le nao le nei whao poponga o talafou. Langi mama soi fo mawonu tātua tunu le amtango le neiva yaso e sa isi whao poponga le neo talafou mai Samoa e le tautua wha wawal siu fonga le lau moa. Wale alo fia le mtanga rengo leo leo lo lātu poponenga e le sao leo fi mai o le whala au whasai no le aisa i te tono le atunu. Tarwai o le wasala lau solo ma ua tele whaafita au luadia e mai ai. E le ngata ua whao ngai nai whanau lai te una ina le whaatau inatu. E na whaai lo whea ua paolo ngoi tino Filipo le kom sino na tanga ruenga. Wa iai mamata upu i ua wha mawina. Wa o atu ai tina e whao watu tangi e whaasanga i o lato lavata i to alua. E le sawa ino i lato o fo i whanau. Ona o fesota ingo le tamaanga i le aisa. Wa whaalia ua paau. O le ale whaavai le matanga ruengo leo le sa i lio i lato ia. E le ngato le whaatawina ato le whala au whaasaina le nei o le aisa. Ai whapena fo ia i lato i o lato te whaau whale na mai. Pe o lato ngau sia fo i te tono le atano. O se tasi o sol tu la fono e te lelo na fianga mawhisota inganga il whala au whaasaina le aisa. Le ua mawalunga lona fwai numero i whaamau monga matanga ruengo leo. O le talipe fale malinga oi, ma whata winatu ni o loe maua, ai fi whaasu iai ma le whala au whaasai na maia i lantou, o lo o lato whata wina. O nisi o awhianga ua mori mawina foi ele matanga ruengo leo. O fe vai a inga i te tonu o a inga lava latou. Ele whaatau ina ese atu le nisi lava o le a inga lo whaonga ina le aisa, o meto tino ta ua e ati na e ai a inga, ona o le whaamari e ina o lato manao. O whanau matupulanga talavou le o loo mawalunga le whai numero i lato o tao fia le matanga rengo leo e le tele o sa whainga o tua nai lo lato whaatau i natu leo le whala au whaasai na o le aisa. O whata atia e le matanga rengo le soifua malolo ina i lana polo kalame i le vaitau le nei wapepesi e le whaamai o le dengue fever. O le whaanga solo i lolpo kalame whai whaantasa le whaamamai na leo ta whaamaota, ma so se no whanga e tautu fuai le namu, mo le lua wa yaso le nei, e a ngātu i le tu i mātu i se sifo le tunu, le ua mawalunga nei le fwai numero i lanto wa a fie le whaamai o le dengue fever, e pe ona ripoti e maota ngā se ngase le tunu. E lua isi matanga renga le malole o le angalu le whaantasi male soifua maloloina, e au fiel matanga luenga o tina matama i tai a tina o nuu maanga feso tai, male matanga luenga o le sio manga. O le fuafanga a mai ala vaenga mua le nei, o na anga tuai lole i te tonu o a onga te itasi le atunu, ma fale whainga wenga. O lo iei le whaanau nonga ia mai e ifo le lua vai aso le a whaati no le wha mamai no Samoa, e le o iei se suinga tele, o le ala asia lo le isi la asanga ua uma o na tāpene le mtanga luengo le soifua maloloina,
E na ia mauti noa ua tui titia manga loma tuai. Le namu leo lo fe avea ia le sia mo le dengue fever po le fever o pona evi. Ua toi ofi mai ile atu no. E le whai unga le vai ason tenei, na wala a wai le whailo e ngā le whaatun silo na tanga luenga o soi fua maloloina, ma le autu stala, ma whaalau i loa alo i ai ile atu no, le pepesi o le whaamai o le dengue fever. Na amata whaatalanoina le whontanga te tai o soi fua maloloina al Pasifika le na uswia mai le whontanga i Samoa. E amata whaatalanoina i se polkalame o le insua mō tangata o le atu no, e ei fwso nei tūle lei e fiso swani lea mō tangata sa iti tonga fiti atu no e fafo, e o mafu whaunga na langalanga, e whaatupe mai lea ele nupi wha, e o nisi tu o le mata opo, pe a whai a e talia lea manatu, o lona winga e na o i lato o lo whai sa o whanga ele nupi wha, e o noanga wa ai. E wina wa amata whaatalanoa, ai e lei mautu se whaai unga tāla whengai ma te tau o na whaatino, ma ua wa ai e le telo nisi foi awa le mawhai o na whaatau nui nai, ma e whaawau pea lo na whaatala noina. E manatu le whaatun silo mtanga ringol se fua malo loina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e na te langolangoina se whaatanga nai tu inatri fo mai ale mtanga ringol se fua malo loina, e ngā lurue o lātou teimi whai ngā ruenga whaatūlanga ina, ai te a ngai ngā lurue lātou teimi tuatu e te tonu o li Universitea o Samoa i papai ngā ngala, e whaunga ina ile to mai maanga waa le o lo ia i lātou. Ai whape nā fo ia i lātou lo a vea mawhai a onga whaafo mai i li Universitea, e toi ngā lurue fo i o lātou teimi a wanoa, mo maotanga se ngase le mtanga ruenga soi fua malo loina. O pei o le Director PSC, e mawhainau mai e o lo whaingalwenga i whafo. Whailakto Service Agreements, a whaingalwenga i tonga i whalma. Nō winga la pe tōlunga sa whaingalwenga i whafo, a mai whaingalwenga i whalma i lua wasu. Ai whape mai pisasi, e le mawhaingoa punto o la e full time i whalma i. Ai o e whaingalwenga i tua. Pisa ila o le whatunga pisasi. Le whatun silion tanga lwengol soi fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma. O tala fo ia mole amatango neiva yaso, man rielo tātua tino o, whasoi fo ia.
E whawhianga mai le whapese whetu lima i na ua luas fulwha minuta te nei le tu lai se fulu ma le lua. O le na ua mai atu le whapoponga muli muli o tātou telefau o nei fo yaso e maisi o le nei auli ia pe ona whaina matapenia le whionga la wano ati lawa tāle tasi le auli nei o na toi whafonga le o na toi whaasaloina whaatasi ma tātou tala mai Samoa. Ia e manatu le taime to tele tātou atinu ule o malo lo mai ngā luenga o le nei fo yaso ia e maisi fo i a tau maftanga ia o vai inga fo i ma longa fo i nei mātua i tari li sua i tonu ainga ia o nei mātua fo i mai lātua lo mafuta mai tonu maota ngase o maota o tangata mātua ia whaatalo whātu ia manuia ia tau maftanga o nei auli pa malo fo i lātua nta penaina ma ngase seina tau maftanga ia wala fo i fonga tau mafo le tātua tinu e mese nei mātua mana i tua a mātua o lo i tonu ainga le nei taimi ma nisi ono whanga pe ona tā ua. Ia manatu foi fa pena foi ia to telo le tatu tinu le ua malo lo mai ngā luenga le tu la se ma lua ia matali le sua i tono fa le fai ngā luenga ia malo la ngā lue malo le on sai ia manatu le so malo lo le aso to finei ia fa malosi ia pu foi la neva yaso ia mena mele ia fa malo atu ma to fa ta lo fa ti ati ol na lo e mafuta mai le tau tuore ni si fonga la mua ki mai la le tio fa longo i le tasi ono te si ma le tasi fa mo fa pe fo ilungo ta te upenga fa ilangi ia fa ta lo fa to fa felo e tu nei te mi le uli ma na ia ma le matango fie le sulu matango fie le la e la fo ina tau ma lulu mai mato ia lo la ngona pele ma fana mai le la nei te mi ia i le langi le fo i le mato pitonu nei por rua fa pe fo i le Wellington ia fatalo fat foi ate ona te alo tala o ofel le taimi ia manuia la foi fainga fai volo fenga i mautou wa ia tu le telo le ia le nei foi vai aso mo le vai aso te nei ia ele au fangota ia le mele mo le ate foi fa malo ia le tatu poklame mo le tautua ia ila to sa fangota ia mato anga tu fale ia ia ta ua tele le vaenga na wa te tu fa o fa manuia tu ia ainga o lo alu ila tu fa ia ia fai volo e fenga i mo ia, o lea ua luas fulfitu minute o te enei le tu la tasi, ta le tasi, ia ona mai alea o le tātou unanga i lunga le ala leo, frequency le tasi, ona te sima le tasi wha mō. Ala tātou mafuta atu pēa se ia pā, ia le tu la tolu i lunga o penga te whailangi o le Facebook, mo le YouTube, ia i le nei fo yaso, ia i se ia pā i le tu la tolu, ia ona ua ni mafu anga lima alafia, ia ua le whatu ni le tātou pokalame mai sa mō le sunga e tā se salem, sempe ona masania ia songa fua. Ai o lea ua su e nei leo ia le tangata lea sa whelua i le uila lea li potia lea na whaale anga ina le ia le tele o taavale pa o taavale se i tūlou lea sto nai i le taulang whaatau mātau nei porurua i le lo le shopping center ia i le tūlanga lo iai ia vaenga lo iai ia kāpaka ia o lea na lo su e nei leo ia mai fo ia le tualalo ma le a leo ia mo i tātou mo o tau ia sa ba ia ni ngai inga fa pea astanga ta fa pea sa felu ai se wila ea ina ia o to a ia ni videos o ini ata o sa pu ia ma na il fa o le official le pe te vili numero le tasi o lima e te fa so ta ia ona o matua e o atu le ia le o lua se fulu mai ta tu lu se fulu ia faitionga ma ila to wa avela to faitionga i le tanga luenga leo i ngai o inga tangata lea na faita avale tangata i le awa uli o la stau na i mātou i por lua le tūlai lua i le uli tasi po le lua i le uli lena fai lea mi o le tangata le lalo ia walu wha leanga pa o ta avale tangata ia nei tangata o lai o e fai wha atau ma fufuanga i lalo le shopping center ai whai lua i le ula lea ma le leo pose anga ese lea alu atu ai wha pa o ta avale tangata ta tui le anga ese fo le se i tūlo wale wha fonga mai le nei a uli ia fa pesa e ia isa o lo yenia wata sa pu sa pu ina fo ile ata le tangata mani il fa o le official le no lo su e nei le taimi nei il tangata le sa fa ile a mio le pu le ile ine te lo fa tau i podua le pe vile numero na le tasi o lima al tanga luenga o leo e ma tala no ia fo il fa fitau se va ia mio ne to inga tangata e mo wane fo i fa pe o tangata fo ile le wa fiel ma fa aloa i nei mea whaapea. Fia i ta avale nei tangata, e mai tau atu i ta avale in whaafisole. Tu a lea ngā pa o nei ta avale, sole le whaapāpā ma tatui se i tūlou i anga esem whaapāpā pa o ta avale tangata. Ia pole haa lawa. Whelua i reise mea o ngā o whaia.
tau ona fai ia anga ilo e wo fia lu fale pui e posta ngata fo le wo ma ngalo mai tua o mana o to ya lu fale pui e mana ia le o langa le o fale pui no foi pa to fo a fa tonu lava le tu la sifu male lua fa fia le taimi ma lo lava ia tali mali le sua ma fa nga fa a wa upia nga luenga o tona fa nga luenga ma futa mai tato fa fia nga su ifiloi ia le taimi o le uli si fonga la mo Wellington musika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fonga o le laumua Mau ita so alo fau te filango na ina wale maua o se moe o te moe miti o folinga ta umaya ia o so langona pe o tu mau pea i so alo fa pa i maya ia ita toi amu o utotonga wali wane ilo ufa amoe moe fa apea o kuma fa fa ma fuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina fainga ta wale vai o sina wala toia mai le tau a fi la upele o te no fo male tangi fetu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wane ilo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa au nga mau ngai se I e ma fuli mai a se I e tanu mi a yo ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina se ie tanu mi ayo ita se me ina fainga ta wali wale vai o sina aya fai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele po tu to sailo ulo toe wali wane ilo fa amoe moe fa apea uma fa fa au nga mau ngai se ie ma fuli maya se ie tanu mi ayo ita se me ina fainga ta wale vai o sina musika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fonga o le laumua Cuerpo sin esclava y no maricas para su suelta tu traje por tu causa my push up on the rock putting the hands on the dreams all night because on the big corner wow Pesela ile maisiva inu maisawa ilima vai ai fodlo ita vai ai fodlo visa ai na o fifia va alo mai sole le vai lima va mal mole
Busca vai di maricas, ale busca taula. Deixa taula, al corona, alo de Safao. Eva mai. Samota patipatia, le vai le male u asia. E numero de si ai sabor, papi miau tiroa, papi fole vasaloa. Se no mai tama, au ale fa tava. Taula pa ama, ole taula lo suava. Vai levar no Samoa, malona masoa. Ai saua. Vai lo mitiafu, malona ingoa. Saua, te será e mais siva. Ei, no mais saua e lima. My foot lo vita, my foot lo pisa, I'm not lo vivia.
natu ea o oe mātou polonga. Si ima si te tau i le langi, o leilo e le au angelo a o iai. Eleni, o le eleni, a palai, te sili le manoni. Eleni, o le eleni, fa akale, te sili le manoni. This man will not somebody comes. Eleni, ole eleni, afalai, sindile manoni. Eleni, ole eleni, fa akale, sindile manoni. Le fafianga ma le pese ia pole fa ile le fetu ema ia ma le pese le vai lima ma le eleng ia masalo o lau kuka fo le na le ia uli fa pe o lau kuka o le eleni ma na ia tele la na le fainga na sa fa ia lau eleni le ia uli ia le foi pesa fa kale ia na ia pe fa supo ia pe fa lai fo fa lai lai ni tamo fo tomato ia o kapisi ia lu le rale le sa ia o ma wale sa ma fa naf fa fianga le taimi o le uli to se full 50 minuta na tale o le tasi tato fa ma vai lo le lungo le ala leo tato weva eva ma tato mafuta i lungo le Facebook ma le YouTube por si fonga la mua ia se ipa ia le tu la tolu ia to fa talo fa tu manatu na ua sao mauli fo ia fainga malanga fo le fenga mai la tau ia mai se fo la tau lo feo inga luenga le taimi lungo le wala ia mo le vainga le malanga mai luenga fa vai taimi ia fe lava se nga luenga stonga la au se fa toanga o se fale fasimanu o lo e mafuta mai ai alo fatele atu tato programa ele o whaangaloina foi o tau ia ele tau tua nei ele si fonga lau mua e lo o mātou mana tua pe o tau ia wai le whaingo fie foi ele o mai nei ai tu ia nai te to lua foi sa moa whanau ia paula mal fautuanga ma le tu alalo le tatou tau tua ia lofa le si o to lua le sa moa ma si au whanau ia ma lo foi le anga le lei ia la foina o se leni wa te iloa ia mamauti noa vaenga le misi lava le vai aso malafo le tupe sa moa ia fa malo atu tatou programe ia te uto umalama ai mo tatou fo ia na le ia ele to la foina se leni le tolu vai aso ia vai por alme uma foi ona le la fiustina fa tali me por alme o le o twist tupe le tolu vai aso ia ai mo oil na lo lo fa pe se wa inga sa moa le ngata ina yo matua e mai se uto lua ma se au fa nau o lo e fa maoni e lava ma lo le fa maoni ma lo fo ile ia le fa maoni lau tau tonga ma se au fa nau ia e fa ala tau fuile le wa mata on tau fa si le alu le o ia tamala na le e fa tu atu le tatu program ia mana tua nai fa nau ma nai tai to lua le fa tani mai sa moa tamal lei ma tene lei to e se full 5 minute o na talo leo le tu la tasi si fonga la mua fa fianga ya mo oile ni yauli musika o malo longa ma tau mafutanga o leo uli si fonga o le lau mua
la fula kuata ma se upono ai loa la otu manati ile toto masa ma le polo ma usulu otua ana malili fasia esa fai matongi sala aua sesa oloto osio tatu mauna tanasa o te valu valusia aya a ole la au seta ita inga tolu ona ifanau Refatu e te toto ina ile aso e tama wiola tongoto tonga fiti le manua e itua ile awa se fufu Alofa malefa amaoni ole fai toto ole sao alemu a ole kumori ole fa apai mautu ole fienu e tafata si o tangata soifu na fio mai ai le pero feta le atua lo pare ali ilena ya te wilo fatu ma asoilo to ale tai ai awale to ia ole va ole apa fata fata male fa alo alo va umana morilena awai afu mai ulu manu ia ai male ma fua ana la fai ai le tanga tanga pale ali o ana luena te valu valusia aya a ole la au seta ita inga tolu ona ifanau refatu e te toto ina ile aso e tama wiola tongoto tonga fiti le manua e itua ile awa se fufu Fetala io fina ngalo se ole utalena ale poto a ole toa panu manu oia lea a te ule alona loto tafa apai ole atua soifua malanga ni otonu ele uana o se suafa e a feia i oni fa aleto ule masao si o tasa se e fasa si vale ai taunu e to e tatane ua pule ai saina si o tatu ole ta ita ifa ama oni malo fai fa apale ina ere atua I ona fale te o olo o ia te uina I ana maatau liu liu areia se tofa fa atuku so ia le feitanga e alofa ile atunu le tangi sanga silipa vai vai se alofa mai o watamate lai e tafia inue I se vai e asu mai o lima liu liu areia se
so fa atuku so ia le fei tangai alofa ile atunu le tangi sana asili mai se alofa mai watamate lai e tafia inue i se vai asumai o lima au e tafia inue i se vai asumai o lima. Le pafianga mai le sunga ia pafuti tole foa ina ua toe 5 minuti ona tā leo le tula tasi ia ua mai amani tātou tau tua ilunga le ala leo whaaftai atuai nei mātua tua asina sina o le atunuu o loo whaafonga mai tono ainga nei taimi ia e meisi fo i la tau loo whiangai mga luenga ma whaonga mai le tasi ono tesi ma le tasi whaamo whape fo i tono lo sana e te whelua iai ia ma whaonga mai fo i le tātou tau tua neni fo i a uli ma le nei aso mo le toile nganga whaaftai tele tu sai o lo ma futa mai ia mai le tulai fitu le tauna le la le wa mai ai na le tau le fa mai na le tatu tau tu ne yaso ia mo le toile nga fa tai tele fa malulu tu fo ia wa le tau tamani fo se upu ia se ngana fo i lau fa fonga malau mai mo mai tapua ia malu o mi fali fina ngalo le atino ia manuia lava po fuanga toile ne yaso ia ila tu lo ma futa mai fa nga mai le tatu wala leo tatu tu fe lo ita yao le tulai fitu le tai masani ia e mele taimi ia mātou te whātua whāwha so i fua ia ma malu le tātou atinu me se lava tua a mātua o lo whaafonga mai tono a inga le taimi o le tātou poklame toi whilo i tai au me ia whaamunia le tua i fua fuanga o toi le nei aso wha so i fua ia mo le taimi mai ele pese lea o toi tu inatu leo tātou wha talafou ia le whaapoponga muni pe ona tāpenina le fionga la wano ati lawa mai se tala mai Samoa ia tātou mafuta loa lea ilungo o penga te whailangi le se ufonga lau mua ia share tātou Facebook. Make sure YouTube and subscribe.
Talo fa lava o telefon le si fongo le mua mo le nei au audio le songo fua le so luas fululua le nei o aperila lua afe luas fuluma le fa. O le talo mua. Ua whaalia le partia le Labour o le whaatanga ina o ni Mean Star se to tolu o le kapeneta e la tau te whaia whaaiunga i tāro sanga e whaanatinati ai o no pasia ia le whaatino ina o ni ngā ruenga te tele ale mālo o se whainga e whaingo fie tele ai o na tua ia i la tau ai maise pe a whaia a fia ai ni fōa i tau tupe mo se vaenga wha upu whai o mālo. Whailo mai e se sui o le mtanga ruenga o le sio sio manga o le tamaita ingo i a Rachel Brooking ai titi mai e lua ni company o loa fia i le lisia le mālo o company ia ua wala awina e talo sangatu mo se whaatangana e whaanatinati ai na pasia ia tūlanga mo mia o talo sanga e whaatino inai ia ni ngā ruenga te tele. Ma o ia company ua mautinoa sa tu ina atu ni alato fōa i tau tupe mo le partia le National. O le swinga ua whaia le whainga mālo so whaatasi le tū la fono e pū lea ai le neimata aupu o le atu ina atu ai le mālo si wha le tū la fono i ni Mean Star se to tolu le kapeneta e au fiai i a Chris Bishop, Simeon Brown, ma Shane Jones. O la tau ia o le apasia i se tūlanga whaanatina si i a tālo sanga mō ngā ruenga o awala ai whapea ni whaatanoa vai ai maise o ni maina te tele i le tonu o le tunuu e tusa lava pe langolongo ina pe le ai e se komiti o te ngata tō mai whaapitoa pe sa te ena mua foi se whai unga ale whaamasinonga. Whaari ai Rachel Brooking o se tūlanga whainga tā o le a whenga iaima Mean Star nei ona o i lato o le a whaia i le whai unga e muli ane to e whai tio inai ona o ni fōa ai po o ni donations mai company e tu inatu i le lato pati. O le teimi nei, o lo hilo ina pe le komiti filfilia le parlemene i le nei swing o le tū la fono ma e le i wha amautu wina fo i le lisi alo i o company o lo hia tu ina atu i ani alatu tāl sanga mo ni wha ai unga mai Mean Star nei. Les forei le taruai na wha angata ai o na talia i a manatu tustusia e fia wha alia i luma o le komiti ai o le stolu le masina fo o me e muta ai le avanoa company ma ofisa o le malo e tālo sanga ai mo ni avanoa i le lisi o tālo sanga e fia ilo ina. Ua tu ina mai nei se la bata inga mo tangata e fia tālo sanga ina ni tusi for lau fau ina da tau na lua masina e wha avanoa e tālo sanga ai se tusi for lau fau a ole i o i le aso e fia wha o ngā ina ai. Whailo mai e le mtanga ruenga o mata upu tau loto i whale le DIA e le tau na tu inatu i le ofisa le umi e valu vai aso e wha ngā io i aise tāl sanga ato ai ma le teimi e ti liva atu aise tusi for lau i le whale. Ta ue le mtanga ruenga o mafua le nei tūlanga ona o swinga o whaia i le whaatino ina o ngā ruenga nei ato ai ma le tōtele o tangata e mo o mia ni tusi for lau mo malanga i nisi atu nuu i whafole lalolangi. O le teimi nei e lata i le tolus fumal valu wafe le a whai o tangata o lo whaatalitali ia le whaia o lato tusi for lau fau ua uma o na tāra sangaina i lea matanga ruenga le mālo. O le umi e maasani e mana o le mālo e le tau o na whaiai tusi for lau e se fulu aso. Ai o le teimi fau lea ua whailo mai ua tusa ma le masina atoa ua wha umi atu ai. O le masina o Februari e si lia le tolus fulmo le iwa fe le a whai o tusi for lau fau na whaiai. Ai o le masina o mati na pa ui fo le a whainga pe tusa o le awha ona o le teimi tonu lea na amata mai ai o na whaia i swinga i le system o le mtanga ruenga lea na tau fia i le talia o ni tālo sanga fau. Whailo mai e le mtanga ruenga o se swinga o pito i te lele nei ua whaia i le whainga o tusi folau ia mai mautinoa e o tu lava ia me o whaia pēa lea tu langa. Ua te ena malo si e le mtanga ruenga le soifua maloloina le te whatuora ia se manatu e whapea ua wha malo sia o na taofi le toi whawhai ngā ruenga ina o ni tangata whau i le tonu o le neimata ngā ruenga tele ale malo. Whailo mai nei el mta ngā ruenga o lo wha au pea o na wha tumu ala tu awano o lo o iai ina ia fo ia ai le toa ngāo o le au whai ngā ruenga.
Sa fa manino mai i se tu singa no ia o tu inatu I uni o tangata whainga luenga le soifua malo loina. O le imeli lea sa tu inatu I wha aulu lunga o vaenga te tasi o le mtanga luenga I wha le mai se o se fautuanga e a awhia I le wha saina leo na toi ta ilua ni sifi so e whainga luenga I nisi ma ia wha muta ia nisi o awa noa o loo iai ma wha malo sia la o whainga luenga e ave o la tau livi. Ta wai le te whatuora ua mafua ona tau mwhai e whaititia ia tūlanga ona e le te tau ona se atu I leisi tau sanga fau wha le tupe ai o loo iai pēr I se tūlanga ngau I ale whaangaio inga o le nei mata ngā ruenga a le mālo. Sa mawhaina mai le whaatono le mata ngā ruenga ia whepulea ai māchi apa. O le whautuanga mo la whainga ruenga si nia, ina ia sila to toa I le so loia o nisi tūlanga tofi o lo awanoa, o se vaenga lea o le whaatulanga ina o le tala o tū o le tupe, ai le whapea o tāo fiai, le whainga ruenga ina o tangata e mana mia, mo matata SSA de tono o le matanga ruenga. Whairo mai ai, ele minister so I fua maloroina ia Shane Reddy, o fuafuanga mawhaai unga I mata upu nei, e patino tonu lea I le matanga ruenga ai le o le malo. Sa ia mawhainai e le aise wha moe tau fia le whainga ruenga ina o fo mai po ni tausi soifua e mana o mia mo le wha wawina ma le wha le leia pea o le au nanga a le soifua maloloina. Pei ta ia matua le talia le wha o punga le suiso upo le leiba mo mta upu tau le soifua maloloina o Yesha Verol le ana ia ta ua o se wha o punga le whetau I ma le moni ona o le manino e iaia vanoa o le a iloiloina mai u ina so lo iai e le toe wha wawina. O wha moe le malo New Zealand e teu le tu la fono e pule ai mata upu tau tupe ina ia wha whaingo fie o na whaia ni ai ta lafu po ni no nonga tupe e wha tau wai ni fale a toa maisi mana o ngā masani o tangata. E le ngata I lea ai ia wha malo si ai ma le pui nga o tangata e fie whaia ni ai ta lafu mai I whale tupe. O na nafi lea sa wha ailo mai ai le nei fuanga le malo e le minister wha tau inga o Andrew Bailey wha pele minister whale ia Chris Bishop se vaenga o le malienga a pati e tolu ia o lo o fie de tonu o le whainga malo se so wha tasi wha alia Andrew Bailey o le nganga o swinga o le tulafono ina ia tau wha maa ai a ia inga matuutuunga o le whainga o ni ai talafu mai whale tupe mai isi wha la poktonga tutupe de tonu o New Zealand. O le maliwai o se leo I se wha le lave tau ta vale le sto nai o wha mataleina o se wha lave wha no tele mo lona ainga wha pēr ma le nuusanga lue ma au nai o ia I tausanga I tele. O le tamaita I leo no maliwi lea wha lave swa wha ia Gail Shepherd e le I tiute I lea taimi a e sa halu e wha sa vali ana ta I whaui le awala I le pita nuu o Helena Bay I matu o Whangarei. Wha ilo mai ai leo o le ta vale na afia na oso ese mai le awala ma feto ai ma se pou moli ma la vea tu ai ma le tamaita I leo a o wha sa vali ana ta I whau na umai lavalo na soifua I le mena tu puai le a wha lave I le awa uli o le so to nai o le ta vale na afia e le iti ngā ina I ona manu anga. E le taimi nei o lo wha atārsanga ina I leo I le lau mua I Wellingtone le te tau o na whisota I atu o Stasi e ono mauaise wha amtalanga o ngā mo le lātu suenga o lo whaia e tusa o le tino maliu o stama I tai le ana maua I le sami I le tai ao o le asa. Wha adia mai leo o lo o misalumia o le neita ma I tai e I le vao le ono sifulu ma le fitu sifulu tau sanga le soifua na maua ua umano na ola I le sami I le ngata I whale o le Mahina Bay I Wellingtone pe tusa o le valu I le tae ao le sa nafi. Ua alu le sa o whangasa loaisu e suenga leo I le vaenga o le lomua na whesilingi ai inga ina nofo ai le bitanu u ia ma whaia fo isa I linga I le matawhanga atoa ma le sami. O loa masalumia e iaisa tangata na mafua ai le afi lea na muai ia le whale tuai o le Boys Institute I Newtown I Wellingtone I le po ana po. Sa li putia le mu I le vaenga o mu mwhala wala wha fosei
Pe tusa o le afo de sefulu lua i le po le sa. O le fale na afia ai e tuufua, aina whaalia le teitai o le tiutea le tine mu ia Mari Danba, na iai masal salonga a tonu, pe e iai nisi sa no nofo na na ai te tonu o le fale, pe ta iwa i loa i ala tu suenga e le ai. O le vaenga tele o fale o le whalapo tonga le nei, o le Boys Institute in Newtown, na tala i lalo i le lua afe malemvalu, se ia vanga na ai la le pito le iluma sa iei pea a o le ua whaatama ia nei e le mu. Nei whalapo tonga na amata mai se vaenga o le YMCA, ai o le tausanga e tasi walu iwalua na tu ma OTI. E se tala mai le Pasifika e o mai nei e le ia amata lava ilo na tuwhinga ia le whailo tusi fau o le fono o tai o malo le Pasifika po le forum e ui walata i le ono masina talu le fon tanga tai leza whaia i rao tonga na wha mauni ai lea tuwhinga i le tausanga na te nei. Pei ona si le fia o le lisa ave muam pelestene o le malo Nauru suafa ia Baron Wanka lea na tusi au i ai tai o le Pasifika mo le tuwhinga whailo tusi au o le whaalapo tonga. Pei tai lai o mai le teimi nei e le i amata o ia i lana ngā ruenga ona whapea o lo whaau pea ona whaatala noa i lana whengainga e ngā lue ai mō le whono a tai o le Pasifika. O le asu i tūlanga o ia i le li o Henry Puna, lea sa ia tau aveina ia le tofi. I Amerika Samoa o whailoma iai le pulenga o le Territorio Amerika, o lo tūmau peona lātou whanau naunga, e fia avea masui a wai o le whono a tai o malo le Pasifika, po le Pacific Islands Forum. Te ena malo si le malo Amerika Samoa ni li poti e whapea, e le o talia le malo tele o Amerika, ia le wha moe le nei o Amerika Samoa. E se wha ari ngalo ia mai le malo Amerika Samoa na lātou wha mawhaina mai ai, e le moni ia li poti, ma e le o te ena fo i le malo tele o Amerika, ia le nei manao o Amerika Samoa, ina ia avea masui lango po le associate member o le whalapo tonga o le forum i le lumanai. O isi Territorio Amerika i le Pasifika e bei o Guam, whapea mo le Northern Marianas, o lo avea nei masui whaalongolongo o le forum, a mata mai le tausanga i lua awhi se fultasi, e pei ona sa whaatal sanga nai e le Department of State a le malo tele o Amerika. E lua po so o manino le lei mai New Zealand nei i le po, i le whelanu la nua i o le langi ma le wani mo nimo, i le susulu o lanu o le ea ia ta ua o le Aurora. Sa ilonga na whawhia i nai le au pueata sa whia maua ni alato wata monino o ia wa ainga mātango whia o le vātia tea. I le taimi e mo a iai le whelanu nua i o le Aurora, i lunga e o New Zealand, ai mai se o na tala whātai saute. Whailo mai e stangata mai le tunu o Mexico, sa telenia nata le lei sa mawhai o na puina mai i le ai o Queenstown e ui ina malu lu le po. Poles Forele, whape mo le Poles tonai, sa i longa na manino le lei ai ia wa inga i le vani monimo, ai mai se mai le motu saute li tu malo o Otago, ai whape ai foi makalais te. I ta alonga, kirikiti whaale wao malo, manu malo le Black Caps a New Zealand ya Pakistan, i lona tolu o ta alonga o le series e ta iluas fulu ova i le wao au e lua, o lo iai nei le aua New Zealand i lana ta amilusanga i te tonu o Pakistan. Whalia o le li o Mark Chapman, sa i longa o na le leila na ta i lea ta alonga o mauai le malo o New Zealand. Na ta ina e Chapman i ai valus fulfitu mai te ai fas fulu ma le lua a o tuli ai e New Zealand i ai se lau fitus fuluiva o Pakistan. Mai na maua le lei i ai to se fulu te o lo o toe. Ua ta itasi ai nei malo au e lua, ai e toi lua isi ta alonga o lo o toe o le series, ta alonga mua sa le ima whai o na whaataunu o na o le timu, ai o lona lua o ta alonga na mamao le malo ai o Pakistan i a New Zealand. E ala whai unga le nao le nei whao poponga o Talafou.
Langi mama soi fo mawonu tātua tunu le amtango le neiva yaso, e sa isi whao poponga le neo talafou mai Samoa, e le tautua wha wawal siu fonga le lau moa. Wale alo fia le mtanga rengo leo leo lo lātu popolenga, e le sao leo fi mai o le whala au whasai no le aisa i te tono le atunuu. Taruai o le wasala lau solo ma ua tele whaafita au luadia e mai ai, e le ngata ua whao ngai nai whanau lai te una ina le whaatau inatu. E na whaai lo fwea ua paolo ngoi tino Filipo le komsina o mtanga renga, wa iai mamata upu i ua wha mawina, wa o atuai tina e wha watu tangi e wha sanga i o lato lavata i to alua, e le sawa ino i lato o fo i whanau, ona o fesota ingo le tamaanga i le aisa. Wa wha lia wa pa au, o le ale wha vai le matanga rengo leo le sa i lio i lato wia, e le ngato le wha tawina ato le whala au wha saina le nei o le aisa, ai wha pena fo ia i lato i o lato te wha au whale na mai, pe o lato ngau sia fo i te tono le atunoo. O se tasi o sol tu la fono e te lelo na fianga ma fisota inganga il whala au whasai no le aisa, le ua mawalunga lona foi numero i wha mau monga mtanga rengo leo, o le talipe fale malinga oi, ma whata winatu ni o loe maua, ai fi whaasu iai ma le whala au whasai na maia i lato, o lo o lato whata wina. O nisi o a fianga ua mori mawina foi ele mtanga rengo leo, o fe vai a inga i te tono a inga lava lato. E le whaatau ina ese atu le nisi lava o le a inga lo whaonga ina le aisa, o meto tino tā ua e ati na e ai a inga, ona o le whaamari e ina o lato manao. O whanau matupulang talavou le o lo mawalunga le foi numero i lato o tao fia le mtanga rengo leo, e le tele o sa whainga o tua nai, lo lato whaatau inatu leo le whala au whasai na o le aisa. O whata atia ele mtanga rengo le soifua malolo ina i lana polo kalame i le vaitau le nei wapepesi ai le whaamai o le dengue fever. O le whaanga solo i lolo polo kalame whai whaantasa le whaamamai na leo ta whaamaota, ma so se no whanga e tautu fuai le namu, mo le lua vaiaso le nei, e a ngatu i le tu i mātu i se sifo le atunu, le ua mawalunga nei le foi numero i lanto wa a fie le whaamai o le dengue fever, e pe ona ripoti e maotanga se ngase le atunu. E lua isi matanga renga le malole o le anga lue whaatasi male soifua maloloina, e au fie le matanga renga o tina matama i tai ati na o nuu maanga feso tai, male matanga renga o le sio manga. O le fuafanga a mai ala vaenga mua le nei, o na anga tuai lole i te tonu o a onga te itasi le atunu, ma fale whaingat wenga. O lo iei le whaanau nonga ia mai eifo le lua vaiaso le a whaati no le wha mamai no Samoa, e le o iei se suinga tele, o le ala asia lo le isi la asanga ua uma o na tā pene le mtanga ringo le soifua maloloina, e na ia mauti noa ua tui titia manga loma atuai, le namu le o lo fe avea ia le sia mo le dengue fever, po le fever o pona evi, ua toi ofi mai ile atu no. E le whai unga le vaiaso tenei, na wala a waile feilo e ngā le whaatun silo na tanga luenga o soifua maloloina, ma le autu stala, ma whaalau i loa alo iai ile atu no, le pepesi o le whaamai o le dengue fever. Na amata whaatalanoina le whontanga te tai o soifua maloloina al Pasifika le na uswia mai le whontanga i Samoa. E amata whaatalanoina i se polkalame o le insua mō tangata o le atu no, e iei fwso nei tūle le e fiso swani lea mō tangata sa iti tonga fiti atu no i whafo, e o mafu whaunga na langalanga, e whaatupe mai lea ele nupi wha, e o nisi tu o le mata opo, pe a whai a e talia lea manatu, o lona winga e na o i lato o lo whai sa o whanga le nupi wha, e o noanga wa ai. E wina wa amata whaatalanoa, ai e le i mautu se whai unga tala whengai ma te tau o na whaatino, ma ua wa ai e le telo nisi foi awa le mawhai o na whaatau nui nai, ma e whaawau pea lona whaatalanoa ina. E manatu le whaatun silo mtanga ringol se fua maloloina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e na te langolangoina se whaatanga nai tu inatu i fo mai ale mtanga ringol se fua maloloina,
E ngā lurua o lātou teimi whai ngā ruenga whaatūlanga ina, ai te anga i ngā lurua i lātou teimi tuatu e te tonu o li Universitea o Samoa i papa i ngā ngala, e whaonga i nei le to mai maanga waa le o lo ia i lātou. Ai whape nā fo ia i lātou lo a vea mawhai a onga whaafo mai i li Universitea, e toi ngā lurua i fo i o lātou teimi a wanoa, mo maota ngā se ngase le matanga ruenga o soi fua mano loina. O peo le Director of BSc, e mawhaina mai e o lo whainga ruenga i whafo. Whailakto service agreements, a whainga ruenga i tonga i whalma. Nō winga la pe tōlunga sa whainga ruenga i whafo, a mai whainga ruenga i whalma i lua wasu. Ai whape mai pisasi, e le mawhainga apunto o la e full time i whalma i. Ai o e whainga ruenga i tua. Pisa ila o le whatunga ngā pisasi. Le whatun sili o tanga ruenga o soi fua mano loina, ai ono Dr. Elegeke Roma. O tala fo ia mole amatango neiva yaso, man rielo tātou tino o, whasoi fo ia.
au te whaatalofa i le paia o le au whaafafonga. O le afiafi le nei, o le ato e so atu ai, le tātou ai tū, lea sa whaamatalaina i le vai aso tanuai. Na whausia e a mai ana mua, le mālo tuto o tasi, ma le whaavai whaakeresiano o Samoa. O le tātou polo kalame tanuai, ua amatai ona I tea maunga o manua. Awa o lea ua whaasolo mai lava I le manino, le tali maoti o le nei fesili. O le tele fo'i o whaamaumaunga, e winga I le sa ilinga e tua a, o le malo tuto o tasi o Samoa, malona whaavai whaakeresiano. Ua manatu ai le tātou polo kalame, e tatau, o na tāla tala ina pea, le nei au tu, se ia tau nuu mai lava I le tausanga, e afe iwa se lau o no lua. Le tausanga le nei, na ulua I aloa I ai, e le lalolangi atoa, le whaavaina, o le malo tuto o tasi o Samoa. Ua pūlea ai e tangata Samoa, ia motu uma o le atu Samoa, e au noa ma se toe a ia mai, o se atu nuu Europa, po o se atu nuu malosi e pei o New Zealand. O le tala whea ngai o nisi o whaamaumaunga, ma le tātou au tū. O le ato e fo I ai le tātou polo kalame. E tala mai, ia vaenga o ngaonga, na la asia e mātua, I vai tausanga ua mawai, a wā lava le whaamoe moe au tū, ia maua e tangata Samoa I aso nei, se o langa sa o loto, wha le mālo tūto o tasi, wha temo karasi, mai wha vai I le atua. O le aso fitu o Januari, I le tausanga e afe, valu se lau fitu lima. Na tusi aloa I ai, a li ikoni sula o le mālo o Amerika. Ma le mālo o Peritania, whaapea fo I le mālo si amani. Na o lātou tusi aloa I ai, anga I atu I le au whaipule o le mālo o Samoa I mulinu. O le nei tusi, ua whaai loa ai, e le mawhai, o na whaatonu atu e le fono a sui whaipule, e tolu se fulu maleono, o le mālo o Samoa, ia koni sula o mālo titele. E le pūlea fo I le tōwhinga o se tupu o Samoa, whaapea le fono a taimua, e ni whaipule ua tōwhia mai I tū mālo e tolu ono, o le mālo o Samoa atoa. O le whausia o le ulua I whaavai o Samoa lea, na tūsia I le tausanga e afe valu se lau fitu tonu. Ia tū mau se file mu mo Samoa uma. O lea lava whaavai, na whaia ina ia mawhai ai, o na whaavai ina se mālo so o whaatasi, mo Samoa atoa, a wale so I fua saunga le mu, ma le fia o tangata uma. Ai peitai, o le tō fia aua wai, o mali e toa lau pepa, ma matupua pule pule, e avea matupu o Samoa, I le taitolu tausanga. O le ale avea, o se avenga, o se vaenga, whaatula fono tu mau, mo le whaavai. O le neiwhainga whaavai, whaafainga mālo mo Samoa. O le āfua fualo na whaatu mauina. Pe atu ina mai se ioenga, mai ta yulu o nei mālo te tele tolu. Whaopopo iai, ma le leto e alia e mai, o ni taua I Samoa. O le whaai ungo le neitusi, ua whaai loa mai ai, le whaasalaina e le fono a kone sula, o mālo te tele ia e tolu mai Europa. Ia le fono ai tū whaai tū mālo lea, ua au fi ai whaipule e tolu se fulu maleono. Ua whaatonu inai I lātou, ia totongi atu I le fono a kone sula, ni vai ngā tupe e matua mawalulunga o lātou au whainga. I le aso se fulu ma le 5 o Iuni,
afe valu se lau fitulima. O le ulua i whaamasinonga whaavau malo. Na whaia i lalo o le whaavai o Samoa afe valu se lau fitutonu. O le nei whaamasinonga. Na tō fia ai e le whainga malo sa whaingoina o le whainga malo a tangata nuu o Samoa. Po o le Samoa Native Government. Le komisi sue e ilo ina se tangi e whaasanga i le solia e se tasi whai whaatoanga. O le tūla fono ua taua o le Pacific Island Protection Act. Po o le tūla fono e pui ai tangata nuu o le Pasifika. O le Samoa Native Government. Sa whaululu i le afionga i amalia toa lau pepa. Matupua pule. O le fono ata imua. Whaapea le masenga o whai pule tolu se fulu maleono. O sui o itu malo uma o Samoa. Na whaatasi iai ma le pule wha malu. A koni sula o malo te tele iai tolu. E iai Amerika o Siamani ma Peritania. O le nei wha amasinonga. Na matua wha iloa ai le ai o se tangata mai atu motu o le Pasifika. E tatau o na whaapolonga ina, pe sawa ina, a o ngā lue whaatangata whainga luenga i to tonu o Samoa. O lona winga, tanu maile nei whaamasinonga na whaia ia pia, i le tausanga e afe valu se lau fitulima. Ua manino mai ai, ua leva, o na whaataa ua e le tūla fono, le o langa sa o loto o tangata nuu o Samoa. O le nei fo itu whaamasinonga, ua whaailoa mai ai, e le ai. E mai ana muale sa o lotonga, ma le o langa tuntu o tasi o le tangata nuu Samoa la vai. Peitai, na whinau mai whai whaatoanga papalangi. O le nei tūla fono, ua le mawhai ai, ona so ona whaaffainga luena inga le Samoa. Awa o le awhi nau lava i leoti, le tangata Samoa, i lana lava ai atatau. E ufi ai le paie, ma le tawhao vale lea e tele i tamaiti Samoa. Talu mai le nei whaamai o Samoa, lea, ua whaamalo sia lava, e le whainga malo na whaingoina, o le whainga malo a tangata nu o Samoa. Ua talitonu ai papalangi makoni sulo malo mai fafo. E matua whainga tā lava, o na pulea Samoa, e se malo mai fafo. Na waaia le tele o papalangi, na u maui Samoa, i aso ua mawai. Na lātu langona ina, le whainga tā winga ese, o winga fia sa o loto tangata Samoa. Whai mai nisi o papalangi. E fia le tele o Samoa, e soli le tula fono. Ina ia whaailoa ai, no na fia sa o loto. Whai mai fo inisi o papalangi whai whaatoanga, lea e iai Frank Conwell. Tusa lava penga lue le Samoa molo na tutongi. Ama namala na ngā luenga. E alu ilo na ainga, ma ave pompo, ma kofe. E au noa ma le whaanoi. Lea ngai whai mai le tangata Samoa. E le ai se papalangi, na au maia ni kofe, ma ni popo mai Europa. Talo mai le nei whaamasinonga. Ua amata mai lea, vai tausanga. O na whai titia le au whainga o tangata nuu o Samoa. E whaafainga luenga ina, e papalangi i Samoa. Na amata mai ai fo ia mai tausanga. O na whaasala lawina i atunu uma o le Pasifika, awa noa whaafainga luenga, mo whaatoanga ma pisi nisi i Samoa. O le mafua anga tonu lea, ti ngā le mamau o nisi o malo e iai saina, ma le motu o Java, le motu o Solomona, le malo o Europa o Suatena, po o Sweden, ma le tele o isi atu nu o le lalolangi. Aina malanga lava i fafo na i papalangi fai whaatoanga mai Samoa. E sa ili mai ai, ni tangata whaafai ngā ruenga i pisi nisi ma whaatoanga o i Samoa. Peitai.
O le tele o papalangi na malanga I fafo. E au mai ni ala tu tangata whaingaluenga. Ua fo I mai. Ma au mai a upenga. E iai whana. Whaapea leuta o whanaia po o dynamites. E tasi lawale talitonunga o tua a. Ina ua waaia I Samoa nei a upenga. Ua tapena papalangi. E toe whaoa le sauletonga. Mai le whainga malo a tangata nuu o Samoa. Lea na whausia I le whaavai o Samoa. Afe vanu se lau fitutonu. O le tau nuu atu foi, o le tele o manuao whaafita fita mai malo te tele. Na whao popo I le langona popole o tangata Samoa. Ai mai se whainga malo whaapale mene fau o iai. Lea ua tā ua o whainga malo a tangata nuu o Samoa. Po o le Samoa Native Government. O le whafua sei foi, o le si I maua lunga o le lafonga, e tutongi e tangata. Mō o loa la tau te whaatau mai papalangi, whaapea foi le si I maua e, o lafonga tutongi I popo mango, e whaatau watu I papalangi, o le isi mafua anga lea, o le popole, ua o nei e tangata Samoa. O le mafua anga tonu le nei, o le toe whaatangi sia e tua a I lea mai tausanga, se puipuinga, o le maile malo o Amerika, ia Samoa mauna tangata. Elefanta tāli lua o te mai. Tūlai siali I maua pai mai. Samoa ia tō ale tai tali langi so tātou ai. Ai tali a pewe tania. Oile ko mana ua e whaaputi. E te leilo aina. O se whanatawili. Ai moli mau tamaiti malea. Papine o filis. O oe lama na e whaapa o le whanatawili. Tama se wai tu malo. Samoa lea le whalolo. Ua masalo toto I le sa I lingau si tamalo. Laula lea malo pale fuiono. Oile ko mana ua e whaputi. E te leilo aina. O se whanatawili. Ai moli mau tamaiti malea. Papine o filis. O oe lama na e whaapa o le whanatawili. Samoa ia e loto tele. Tūlai mai a ai awa e te pepe. E wina whainga tale nei nea ai tātou tau whinau mea. Tu salama te whaatawhea. Oile ko mana ua e whaputi. E te leilo aina. O se whanatawili. Ai moli mau tamaiti malea. Papine o filis. O oe lama na e whapa o le whanatawili. O se tema, I le tausanga e afe malu se lau fitu fitu.
Na toi tusi talo sanga i foi. Mo le mahalo tele o Amerika. I le puipuinga o tangata Samoa. Na malanga alo i ai ma cloud ma mea, le sa avea ma fai lau tusi. O le fai ngā malo, a le fono ata i mua ma fai pule. E whaatangi sia le malo tele o Amerika. Ina ia avea Samoa, o se malo e la vea i malo e i lalo o le puipuinga a Amerika. I le masino o Januari, o le tausanga, e afe valu se lau fitu valu. Na talia ai e le malo Amerika. Masaini ai, le malilienga whaawo i whainga pisi nisi a Amerika ma Samoa. Na a mata lea malilienga i le fausia e Amerika o le wafu mo waa i pango. O le neifo i malilienga. Ua avea o se ulua i malilienga po o le treaty lea ua whaia whaatu lafonoina i le vao Samoa ma se malo mai fafo e iai Amerika. O le talia ina foi e le malo o Amerika o le whanonga mai tua a. Na whaatau taia e le fono ata i mua ma whaipule. Ua avea mato e malo si anga o le whainga malo a tangata nuu o Samoa. O le aso lua se fulu ma le wha o Januari i le tausanga e afe valu se lau fituiva. Na sai nia i foi se malilienga a le malo Samoa ma le malo o Siamani. O le tetele o whaatoanga Siamani le e iai la fumanu po povi o whaatoanga popo o koko ma kofe na u fitia o mai le tele o ele o le itu malo o le vai maunga ma le atua lea na te tele i lona whaatoanga i so la ua i salua fata. O le mafua anga au tūlea, o le sainia e le malo Siamani, o le malilienga ma le malo o Samoa, e fausi ai le wafu whaafita a Siamani i salua fata. Na matua a vea ai le nuu o salua fata, ma nuu na au mau umai le tele o papalangi mai fafu. E o fo i a siosi palauni le misionare, o le eka le sia metotisi. Na mfo mau lava i salua fata. Ma whaatu wina ai le no fuanga e ao ina ai a lii e fia avea ma whaife au metotisi lea ua whaai ngoina o piula le a ai o whaife au. E ui lava i le tau mawhainga au tātou tua a. E te e atu le malosi o pūlenga wha malosi. O loo whaai loa mai e malo te tele. Ai o loo wa aia fo i le whainga tātele. O na ua talitonu, ua le talitonu inga, e le isi tamali i Samoa, le isi fo i tamali i Samoa. O ila tauia, o lo ito tonu, o pule anga wha nuu Samoa. Lea e au fiai nuu mai tu malo. O le mafua anga lea, o le alia e o le tele o taua, i le vao i tu malo. Mai ua ilama, i le toi tō fia o malia toa talavau. E avea matupo Samoa, ai avea malia toa lau pepa, masui i a talavau. O le aso tonu le neisa uninga i mulinu. Na toe sui ai le tanga vai, po le fu au Samoa. I le ie mu, e iai le koluse pae, ilo na o ngā tutonu. Ai o fitu pa pae lima, ilo na pito i lunga. E lata i le manoa tumu i lunga, o le fua. O le aso lua se fulu ma le valu, o au kuso, i le tausanga e afe, valu se lau fituiva. Na saini ai le malilienga le tupu Peritania, ma le fai ngā malo a tangata nuu o Samoa. O le neifo i malilienga, na saini ai le vao le malo Peritania, ma Samoa, ina ia mawhai ai, o na whaatanga ina, le eliina o ele o Samoa, mo le koale, ma whaatau inatu i maketi i fafu. Na amvea Sir Arthur Gordon, masui o le tupu Peritania,
Na te sainia le nei malilienga i le vā ma le malo Samoa i ampia. O le nei fo i malilienga, o tali tonu le tātou polokalame. Na whao ngā i na tele. E malo te tele pei o Peretania masiamani. E whai ai whaafetau ia inga o oloa ma o nisi whaafetau ia inga na totongi i auro masiliva. Awa o ia mai tausanga. E le i whao ngā i na tele le tupe Peretania. Sa tele fo i ina le talia e isi atunu, tupe a isi atunu. Ai se i vanga na ai, le whaonga ina o auro masiliva, lea e fua i au nese, makalama le mamafa. E totongi ai, whaafetau ia inga o oloa whaavau malo. Olona winga, o le tele o popo mango a siamani, mai o lātou whanua. I Samoa, na whaatau atu i whafu. Ai taui mai i le au whainga o au nese o le mamafa o auro masiliva. Ai onisi ua whao ngā lava le tupe siamani o le maka. Lei tioa milionea le tele o tupu o atu nuu Europa. Ai polonga pea le Samoa e toto le niu ma whaamango le popo. A wawhai mai e mauai le ponesi. Peitai. O ia mai tausanga, lea e iai le afe valu se lau fituima. Sa tele le tutongi atu e papalangi, le tangata Samoa, i mea ai malavalava. Ai ave le papalangi le popo mango i maketi i fafo, o na tutongi mai lea o le papalangi i le auro taungata. E tali tonu le tātou polokalame. Na lau sila fia uma e tamali. O e na tau mawhaia, le saolotonga o tangata Samoa na mua. O le nei whainga, na avea ma awala. O le si itia ma awalunga. O le soifuanga le lei, ma le tamau ainga. O le papalangi. Na avea fo i lea whainga. O whaafetau ia inga, ma awala o le lafo tuwina. O le tamau ainga wha le aso, o tangata nuu o Samoa. I ia lava mai tausanga. Ai ui i leo. E le ai. E ano anoa e isi fo i mafuanga. E mawhai on avea maunga. O le naunauta inga o tua a. Ia tātou maua se malo sa aloto. E whaavai i le atua. E le aso iwa o Novema. E le tausanga e afe valu se lau valu se fulu. Na tuu malo ai le afionga i amali atoa talavou. Olo o lango maupea lava i le fioanga o sa papali i savai. Na toe tō fia i fo i lea lava mai tausanga, le fionga i amali atoa lau pepa. E avea matupu o Samoa. Ai ua tu mau lava, le whaavai o Samoa lea na tu sia i le tausanga, e afe valu se lau fitu tonu. Ai na pasio i le tausanga, e afe valu se lau fitu lima. O le nei tō finga i amali atoa lau pepa. Ua vea ai o ia matupu o Samoa. Na mafua ai foi o na tu lai mai, nisi o suli o ainga sa tupua. E iai lea fionga i amata afa Iosefo. O le alo alii o atua. Whaatase ma le fionga i atamasese. O ia e suli mai i ano fua sa e wha. Leu so matua o i amafana. Lea na maliu e le tausanga e afe valu se lau malelua. O le tātou pola kalame o lumanai. O le ātala tala i nai nisi o vaenga. O lo tau whaamanino mai ai. Tau mawhainga whaafainga malo. Sa whina wina e tua a. I yaso ua mawai. E amata mai i le vai tausanga e afe valu se lau valu se fulu. Tā lofa i le tau tuu pala pala. Sa leli a vali. Ai uta mamau mai le toa. Tu sa lava pe fua se sila le lato whaaloalo. Ai le ai. Ua wha tu siva le mulimatangi. E ui fo ina motu le lautiti. Peintai na motu fo i a lautoa.
na ave whaalolongo lawe tua ale olo. Ina ia ngase pea i le tai, le tupua na fausia i le vau. Amu ia tātou, ua tātou pongia i malai o manu. Ai hui ilea, ia aua lava ne imita mita tuyo na mu. Le itioa la aunga fale uponu, ua fai mai. Ia usuia pea, e le angango le atua, le tonfa, ma le utanga loloto. Soifu. Bye.
Jaime. Ora mato. Pese atu tu sam. Malo mato pa moi. Deo na mato. Au basa mai ai me mau. Ya au si pa fonga la pa mtala tu la pese. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Time.
Whiwhenga marisunga whai talo ia kopo, ia malapese ia tau tala ititi, ia awal tau tala ititi o ilea uli, ia umafo ina ilolea songa fua o lea so pi wha iwa fo ilea, ia awala le wha tele tau tala tātou ma tau tala ititi tātou lea uli, ia mesi a tātou ta maiti, awal tau tala ititi tātou ilea uli, e te ufo ua fo ilele ua le fia to ina, ma lo mtua en toi wha fo ilea o iau mātua, ia i le staimi o la fia nanei, ia awal tau tala ititi. Malu minuta te nele tula lua le tau tuala wala leo si ufonga la moi Wellington e lungo tatu upinga te whailangi le Facebook ma le YouTube toi whatalofam toi whawhairo ia tu nei taimi ma lo lava ia leo toi tatu ye le tula muli rana tau tua mo le nei fo ia so lungo tatu upinga te whailangi e wha ma lo lava fo ile mafuta mai le nei taimi o le tatu poklame ia whawhia fianga i moli atu ia ua fo ilau whafonga malau mai mo mai lungo wala televise lungo tatu wala ata ia ili nei vaenga le tātou pokalame ma le tautua. Ia manatu o loo solonga le lei, ma solonga manuia ngā luenga, le au vai ngā luenga,
ia le ua toi tu la foi pe le toi 5 minuti ana mai foi le ngā luenga ia i lātou ia sa whai ngā luenga mai li tau na li la whape foi nau te pena si vaenga le whai ngā luenga le whiawhi ia manatu nau o malie po o malia o moe ia o malolonga foi ia ta pena i foi wa foi ngā luenga le whiawhi na nei manuia ngā luenga le atanga ia tiai o nisi foi o mātua lo o whaata whauta mai tiri nei aso ia o le vai aso muli o lātou tuwanga malo lava le alofa nei whanau ia ma ta pena i foi la ia to ia o ngā vai aso fou ia mantua o le astofi nei ia o le aso malolo ia e pe ona ia iwa minuta te nei le tūrai lua wha watu wha whianga wa pese tātou mafuta pese i tāre tōlu si whonga lau mua Wellington o le rosa pae ia nei pese la fui whanau while mua i rea uli Yeah.
As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. 'Cause sometimes I feel so lonesome, I wish that I could die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. I'm nobody's child, and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and nobody's child. Nobody wants me, and nobody's child. Si ufafonga malie o le sunga ia petiki ia mo le pese nobody's child. Ina ua toe ina was fuluiva minuto o te ainili tu lai lua. O le hafa toa toe a mata o na toe a nga i maile fo i tamali i pole fo i alo pese lau i loa tātou atinu. Ia sa ta whaalongo longo e le mana i ona whātu. Wa tasi le tangata e one man band. Ia tasi le tangata
e tar ki tara ia e usua ia na pese ale mana ia foi ia na ngalo matua foi ia leo mfafta ile o to mai tawat o le o to anga i mai tamma tua ia musika ia e to e langa taleni ia mana ia te foi ia wa pena ngata la wa ia sunga petiki ia so lao ta o ia pia o fe lo ile pasi ale se wa ngalo te o le pasi tu lo fa ale sunga petiki ta o lonu suaf ia le pasi sa wa isa fe lo i petiki ale tu i la le musika le pasi na ia sola afa pe ona tsi le feeling o le pasi na tango le failo mai lungo sa comment po le alingo le pasi le sa fe lo ile sunga petiki ia sola pia le pasi vai nganga o ile ai pasi vai moso pasi vai le alingo le fa o tanga le ia ngala te o le pasi le patu i la le musika ia sola o fe lo ile sunga petiki ale la auto nga i mai tamma tua i musika ia e vai pa o mea tama le fatunga e matua malia to loto siva ia o pese fa longo le mana yo upu ia nei lo le telo le taimi le o pese fo yo wa sa le taimi nei o tale la va fa longo to nga pese fo le pese ai teine na o teine na o pese ai teine pese yo fa longo le taimi nei le mai la o pese fo yo le taimi nei wole o to e mo fa tunga ia sola va le tama ma tua ma vai pese tuai ia o mau ye tua ole ngana e fa nga mai ai ma tua ofi a to loto le o ngole ole pese le sa wai pese o vai pese tuai e pe volai le sunga pitiki ia o fa fianga ia ai o taimi nei o isole ia sa wa ole pese fo te fa longo atu o lo uvalo fa ia o pese vale le pese ai teine na sa o ia petelo ia ole sa il felito petelo sa il felito petelo i pese sa il termine ola mana e ia na isi fa tunga fole o ra emel termine ole mana ia il fa longo ai si foi fa tunga sole o matua fa sa pasu ia le fainga i lungo musika ia ona paula foi ana ai ona ole nei foi talo fo sa fa teknologi ia le wei foi swingo musika ia ai wa a fasili i matua i tangata matua i to inga musika fia la to i musika ia sola o foi pese ia punia la va al tia ma tu lua ia ole le fau ula ia ole foi pese foi le tele foi pese tuai rosa pae ia le fai isi ia vai ole tama ia me sera tanga pesta ito tasi pene ani se ko fale moyo mi sidu ki sua ia le papa se ia o petiki ia o le tele tanga pese tuai ia sola ma nei yo la to fatunga ia sola ia ona u pau fo ia wa fia tu pulanga ia te minei to inga fatunga ia te minei tam foi le alua le pese rap mai ia ona u pau fo ia we swingo musika te minei ia ese ila tanga fa longo wa e moni ala utala a fasili nei tanga matu foi wa 5 ia fa 5 ono 10 nga ilunga ia to inga musika fia la to i musika ia sola foi pese tuai ia a tu pulanga le termine ia mata tu le 10 ono anga ilunga le to 10 wa ese foi a musika fia la to i musika fa ono po nei ia ono paua ia tasina me lo e tatou matua le fa fonga mai matua e nai lo e tatou matua wa ese foi ia foi pese tatou fia ia ele va pena fa tu ona o matua ia mai le ase so tatou ele matua fa tu foi luas futona minuta te nei le tu la lua fa solo tu tatou fa fia nei taimi o le tatou proclame mole uli talo le tolu ia ona mai a foi le tatou tua i lungo le Facebook ia me se o le YouTube por si fonga la mo ne nei fo yaso ia me se fo yo le nei uli luas fa minute te nei le tu la lua le powerhouse marijuana
ia ova Vai oe I maua Give me five brother Vai mai sautala Awale ata tango I lau tanga Ua e pia tofo Vai mai se tato to'o Tala tala no ama nofo nofo Wow fofo I ita Tasi le miti ae o Niniva Tamasa sa ona Wan choing ae le aunga Kile musika Give me five brother Five my santala Awale ata tango I lau tanga Ua e pia tofo Vai mai se tato to'o Tala tala no ama nofo nofo Ua e pia pia Plenty money and you don't care Eyo e se cowboy Na oe I lolo toe Mawaloa ma oe Maua nei tama Loka fo tama Le toe ali ali le taulanga Tu ai pea Do ai fo I lo valea Awale toe faya le mea Maua nei tama Loka fo tama Le toe ali ali le taulanga Tu ai pea Do ai fo I lo valea Awale toe faya le mea Maua nei tama Loka fo tama Le toe ali ali le taulanga Tu ai pea Do ai fo I lo valea Awale toe faya le mea Whawhianga mai le Powerhouse ina ua lua se fulwana minute te nei le tūlai lua to e tōru se fulua minute mai ale tātou tau tūo le nei asa whaaftai tele lawa le mafuta mai whatalo whatu lau se a fishi malo ngā lua nei asa pia whapeo nei ngā lue ia whapeo nei malolo ia malolo i lea malolo e whatalo whatu ia MJ a whalo whaaftai tele lawa ia le mafuta mai sia vai tele uta vai tele uta ia salola ia malo o pesa nei e taina tu mo oile nai masani ona e faima e teva me fule le stama imea e teva stama imea va le no te vai sisi e teva io e ia auto e teva male langa ya afia ia tangata le fale pe e teva e fa peltinale masani no ma teva ia auto e teva sisi a fa pe volta ma ia oni to e teva ia o pesela nei ia uro fatu mo auto ma ia fa il mele o le fa ia pe ne a teva te le ro me ai ngale to lua teva lo fatu mo auto le pesela o la uti teva la ma teva foi Malo
sola so oi lo ainga. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Wani ni vai lo ulu, i la ua mi o peo se isumu. Te leo tanga ese ese, fe lanu lanua i pei o se fe. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Wa telefo i lo sola so o, wa le faata si ae fai so o. E ofo ai fo i lo uloto, ua pei oe o se te volo. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Tulo fafia poto, ma ue te toe sola so o. Ele mau se me alele, i se maata vale vale solo. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Se Eva ma Eva sola, i se kai ma Eva, i se musika lea mo bela sau piko ai lo sela u lo vika se una fika se ki mai lo i le musika. Pese a tono ko le mangaia o le kama pese mai Amerika. Saulo sia u bele sili, ele o oea oa u o le sifi. Fai le leilo ta ainga, ai tu ulo mai taita. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Eva, Eva, le uane lava ma e teva. Eva, Eva, toe tau o so mai lo sela. Ia wala. Ia pese nai o lo fatu ai mo tau ia ma fai ala mi o le fa pe ani ama teva. Wala taro fatu ia Mariam Avon Carl. Ia le lei. Sa o ia tangata e lita te teva. Ia a fa pe fu ia teva ia pe na le tasial teva tau sa. Le lei ia me lo le teva wa ia fu le e alu teva ia na alu le te lo le ita to e sa. Ah. Ya wa o te lo te lo istangata a te vanei e te va ta o e ta ne le o to fo i ma ainga me na ta o te va vo le o te va le fia te va me na ta o te va le fia te va ya na to nga te va na le alu ta te va ta o e ta le ta fu lo to fo i ma ainga anga ta fo le o fo le wa fia la ngona ta mala na te va ya ale to watu anga te e fo le po le tina po le tamama le whanau e toe au mai. E le tai la toe fo i mai tamana. Ia ai o le tele, e tele atu ai ngā teva. Ma e tele fo i mea lei on te teva isi. Ia o isi e ara on te teva o le lava fai maliwo a ingo te tolu. O te tele sa o ngā folo whaale ve lawe o maliwo a ingo te tolu. Ana e mawhai o na whatanga teva lisi. Ia e tanu role maliu vai to sa urisi aso ia e malo lava le vai mai le tai mo tato pukalame to e lua se fulon minute ona ta lo le o le tu la to lua su lima na ta le o le tu la tolu ta le tolu ia ona tato fa ma vai fo ile mo ne yaso ai malo ale on sa i mafuta mai ia i tono fa ngā luenga mai se au to ia fa ngā luenga nei taimi malo lava le on sa ia pe o le aso fu ia pe o se aso fo ile le pe e fa ale
whaale, fwele le whamaise pe o le aso ngafua, o le aso whaatutu ngata, ia ai ona o pau alanga le sa maro lo ia ma, te telefo i tōna i sa whenga i la son nafi i tōna, ia nā lai ma fwe no pe i wha i vase i turolis, ia ma pe wha ma iai, ia e wha ma losi le la ato i titi uma ia tātou, ma nama tātou ngā luenga o le yaso, ia ai awal te tewa tātou, rieta, ia awal te tewa oe, ia rieta nimo, whatalo whātu, malo, le tele, awal te tewa seisi, ia ala ana e tewa ona ue le la wawhai mea ingol te maloa, pura ingol fine matamaiti, toi luas for 5 minute, ona tāle o le tūra tolu. Wei no le moa la ai, tamo le whaiwhai aso. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
twilight glow I see her, blue eyes crying in the rain. As we kissed goodbye and parted, I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, only memories remain. Through the ages I'll remember, blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver, all my life I've loved in vain. I can see her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting, blue eyes crying in the rain, blue eyes crying in the rain, blue eyes crying in the rain. Thank you all very much for today. Maui, cheers. Halu ole so na ole
Atu santo to 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 line. Ia fuaini aso ete. Fai moto fanga io na paulo. Ile vela la wale mangoto. Le matina se susumu mai. Se sulungia ila umai. Ila upele pofea oyai. Ai se mufumai. O ananafi na etia ya isa. Ilo walofa eleso fa aloaina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. Ioe, ua e melea ita, ia la umalawa le taimi, ia ua e melea mai loma ita. Ina ua toi fitu minute o na tāloa leo le tila. Tauru sa mole ati numpele, whaaftai lau mai moanga le yaso. Dungo tātou pinga tawhai langi. Whaaftai lau whaatasi mai, lau mai moa mai foi, ma lau tāpoi mai. Ia lea foi wai umana manu ia tātou tau tua le yaso. Ia whamanu rua tu foi o se upu foi ua le longo maalia lau whaafonga, ma lau mai mo mai le yaso. Ia la le tau tua lau whainga luenga. Ia mātou te whaamalu atu whaamangalo se ele wale o ngāle lue. Ai manuia lava ia fuafuanga mga luenga o te toi le yaso. Manuia fo ile manawa yo ngā luenga ili tu lai tolu. Ia ila tole a mana mga luenga. E mesi ila tole a sauni o waha ngā luenga le fiafi. Ia whaamuni atu ngā luenga le whenga ima o tau le fiafi ana nei. Tātou tu e whelo i tai alu tai masani le tu lai fitu. Ia ai mai le siufonga lau moe Wellingtone. Se oni puli ma lau whai ngā luenga ma le tātou ofisa au tu. Ia i porirua nei lima sifumaltasi mana kia vani porirua. Mātou te whātou whāwhāso i fuale mamano le tātou atino. Ia, taurunga le tātou maftanga. E le pese nei male sunga le o ao. Ia e lia la ruta. Whamangalo le leo leo mamoe. Ia whamangalo fo i male mātou tautua le nei aso.